maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam. Ia naroe sam-sam bisay yang ni ya ko patasaw po din kada bisay. Maka dami patasaw po we sam-sam ni tumelo ya lapak bura. Jadi ya lengi kesempatan gisay jantun na nabita. Jadi ya ron jantun na nabita dini bisay apa dina macarepa. Na dia gado sana nabita. Si pamula mo na tiup ka po ng Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na ha. Degado sana ya kumakalay bisay. Manang ka mo sa bisay na numapacin. Maka dami iya roe sam-sam melo ipancagi bura. Jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita. Apa iya ro purane ipasibawa mo ipe malok sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori biha. Namo si kaca minainut tapamaso para ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Mura nasabak pura mematui sige salansung ngatinna nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa. Nah ya na tu padamu itu Hajar Aswad pura niya tu nabaw pura niya tu nabaw nabita sampai tu 5 bau tahu ya kene denang kana bawi na dita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi Hajar Aswad dia gaga gara-gara pura mina bau na dita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim na bau na dita na pomaneng te makamu Ibrahim mak bau itu kan nasabao Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu nanatamay suku aduan itu tarangi Makkah iya tu batu apa makanya iya je batu na lo tay na bawem pa si mana ngerekonomi lo kilo kampung nah. Tapi dia tu lo mata kampung nah laki buat ni pada Ka'bah ina nakoro ngalele nangsa na colakan kan itulah sa col mana takorina buruk tako angka mana kita sandro mita inasai asai maka manang ka kada batu muala mabo tai ko para na pare pa kare cucuy isan na mamusu si 5 talu lebih mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa besi sa nyeto na pacur na bawel lokotasi na pacurui demeto na melabu ya itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan na to akasyagi ito ampay lay buku na sa bapure na wase-wase ito waktu na parang na watay ito wase-wase na chupe na panalaga. Yan na to ampay chupe. Yan na to ampay lapay. Makoko. Ito Hajar Aswad to. Nabawi na dita. Tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad. San rawe-rawe kuman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pas mapalala lala ingat na tapi macarepat de na cocok iya rojo mupacingi roh maka day bisay air sam-sam agias air sam-sam
iya roe sam-sam sitongan ko di makala jenne yana tu nasa jenne taluka makanya ko memas sampajat itu mak jenne jolo sara ije ko sampajatnya napanya ko to mak jenne itu na cicak akat talu sunana asa ko cicak tabi akat talu maga angka na bisay lahiran na angka na bisay hakikin na angka na bisay siya talu hakitu lahiran damat balabaw mama jene na makatonan na agad sa sae mo pulungan labosi kayan awe itu iya makanya pandrita iya tu jenne desa wakutanan koko patareka makada aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasanan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu ka mo ko jenne de mule husu ko sampajang jadi matanre pangarunat na yampan ti marica kalalo gaji na pigaw iya jadi pakanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai pai tetap pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang ko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurapahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matanre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani bicara tapi makanya arti Jepun tapi koto matanre sikolana nama dodo pahan na na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak ada jamah maki itu bangite nak kada asyadu tapi dia lemah sempajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nalo masa perja subuh makin maiga jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makada tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringaran ya na tunah kada ya kung bisay lima mo bismillah ko ura kumar bismillah niya ka memang tapacingi po lima ko po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka lima ko kajagaya nga po lima ko aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimo mo tapacingi dosa-dosa pulang ke kuritimuku apa kay kadosan tapi patulia mah dosan aja iman lo entah peta iya meta mati irakko gitu iya jadi tapacingi timuku pula dari dosa-dosa kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk makasibel koredi pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mata kupon tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua tapatuji pakita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya pupak kita kaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amal kumatu sedemoni lima tahun apabila pulih selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wa di Batam ya nasige salroni olina lakai baine wedega sige sakai halak
kita si gande lo masigi si gande maka tani natakolat tu tak pernah gatang ide cilina lakai na atau maga komena sigesa batal Imam Syafi'i apa itu bayi newe na lakai tanya muhring tania iya tan bayi newe apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bayi newe nanya sisahi dan digauli jadi ya tu bayi newe tanya muhrim makrami hak tamlik hak pakai ditanya hak milik iya aja tersinggung iya hak pakai iya ternyata itu hak milik itu makanya itu ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan suaminya dia gagah tidak bisa jadi iya roh lako tetap petelak itu iya makun raya namo kali 50 telak namo mak galerek kode jadi dia berlaku nasabah ini lahitbah maha wanita makiro apa ini yali kayak tu mahar yali na makun raya ini itu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalance imun ripi iya tu mahar tadi cara na ini tu lina nata nama kasempo mahar ko sidra seperangka ala salah maka nadodong jero seperangka ala salah baku salat mestinya maka ada satu stel pakaian salat apa ya ko seperangka namo tuana namo manarana macu menetu ajene ke macu tu macum salah na macu ajene kan na macu manarana ka seperangka tu mestinya maka ada satu stel pakaian salat berarti waju-waju ya kok seperangka namo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya jadi ya naro apa butingan makal ada sempo iya nabi tapu baini Hadijah angka na melo na dapi si di miliar melo dapi si di miliar ulawa si bawa unta 20 unta nak dereng iya angka ga tau mabay nyo kuwanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo iro sandala Jepang makatuon akun ruwa ni sandala Jepang minangka kang ibayine na iya angka to ko YouTube ya senamin re mahar dengan sandal jepit iya usahakan ulawang iya mitulina nak temon kita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah iya di balancana apa capu itu iya mitu mahar itu na punena makanya pakanjakin itu nabi temalak dan napakalat di makul raya iya tapi yang makoko hati-hati mai galak da iju melana mai galak da ki nasabak pak dongan na memeto je nabita de garek nakama lino ko hades baca de nakama lino na rekode na dado makaci dibandingkan 40 iya 40 makun rai esi diaroane perbandingan nanapo di kama lino maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira mawai wi makole batu rek gine jagailah kaya makokoy iya asaba mega tantangan na pura makbay ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu baran yang anang anak darah dia katawana magani dia tiga jandai be nih tu jandai bahaya tuh
Iya. 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 Dito gagak ko eh. Iya. Iya, iya tu anak darai dek tu na tumalak dan masih lepas siri semua pak. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu bu marepo wapak guru ngata baca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yana tunasa nabi ta baca ya roh. Pong Allah Ta'ala jaga ya. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija bija dia tu kana tak salah ya bamotu ta baca. Oki pong Allah Ta'ala ta titip. Baca rumah ponco mi pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya koturun tu dale. Iya. Kong kadale pamulang agi yali na tapanitai mata tapai baca roh. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya roh gagata. Denalay. Na jagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay pong Allah Ta'ala lebih makanja inanya. Jadi kau maliki motor ya roh tabaca, maliki sandala ya roh tabaca. Iya. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Yana tu ampai ogi ena pasal pasanganna okila lakamatu natamra tak pernah baca ro alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Ena pemilau alindro ngalori pong Allah Ta'ala supaya dijaga terus. Ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo in anay pasalat pilala kamara pasapasi di palaca tanga. Situ dangan tuh situ dangan. Tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naronewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati. Enak tu nak kada aja ko jago ko purani tongko ya tu yo pidi menyamang apa makli cubu milala. Waktu itu ya tu me gatau de na pahang tapi aja na wafat guru ngir. Kemudian Yeror bares saya iya na atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati itu mi iya liya ko standar mako ko caji mapa de nagada imatongang de nagada o turam piki kega ahli Quran dan ahli fikih apa iya tuh kong ke ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mencaji mang imunri ahli Quran jadi aja tak kada pakam pala Quran iya nih sorong aku dina paham fikih magan salah itu matu dina ni sakada suju agi sana makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sampajang. Ni sakadai ko salay pakui. Mina yana mega makukuay anak tamak kapala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana tasala dini sakada loki gay.
Iya. Aje nang kai matuli masulara ponco. Iya itu kare. Merejit tuh merejing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tuh orangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya rodega ini wasi salaman rasan. Apalagi ko pa politina. Dega. De nagaga ya tuh. Apa ya nalan na todo po imang kada jamaah na nila si Cocoku. Maka di kare. Jadi ko ya tumiala standar tumarajing. Ya nampai makna sapa nyo kutuke ka nasi di tawin na yung musorong. Iya. Itu tuh tatalu tatar pak ya timbat tayang kadide na may bicara kadi makai kerupan. Jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu pagkasingibannya timu mangololori pongalatala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa buray ya maniru itu iya to na roje tapake aja na nostas ta dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratunya tu botol na to puso ini nah makanya itu pandita menarita upake si botol wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka na wadi manci pak burai salah satu po tapak barakaka nga magi na madari makutu ka makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamatinulu makisiyan po tapak barakaka nga iya supaya yu takalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya rotilaw napayino ko puray aja takkan bismillahirrahmanirrahim awe maka na ponco pak dongan na tailawi ini tuh sampai ke pandita dia na langsung nino napakanya kana ketantan ni jolo nabaca ni salawat napa milau do tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi utuku tilau ni ya tuh itu na baca stasi ini nagan rusui manangka kayaknya makiro iya maperingerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi nasabak masik kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmati aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa-tami tapak barakai na wad di manca jipak magtinulu ka makasiwian po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tuna wad di minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya rowe makadaja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto menerila umrah wih sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muasis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matola sama ko tu ko cau ni karena
dari memang toli masuk ya kok ki agama itu dimaafkan. Ya ko makiro kalau ki majene talaga iyo lo Eropa kiata ilalangin lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene napa bereja itu kan masampaja na tomore nako angka masuk itu dimaafkan. Tapi aja tadi saya ko sudah peta pak muntana jiski ini kok kibirin na masigi emon rotakto muntana jiski pada itu kong kana dicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana jis di situ kan nawa disigesa. Itu hukumnya. Pangka metodo to mako tu masuk cede temena namo maseni mi masuk to pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rai mak kada dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisay yang ya ko patasaw po din kada bisay makadami patasaw po wae sam-sam ni tumelo ya lapak bura jadi ya lengi kesempatan bisay jantun na nabita. Jadi jantun na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa na dia gado sana nabita si pamula mopi na tiup ka pong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na dia gado sana ya kumakalay bisa manang kamu asay bisa na numapacin makadami iya roe sam-sam melo pancaji pak bura jadi lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita. Apa iro purane ipasiges sa ibawa mipe malok sumur samsam dan ya jadi ya naro ampai air samsam tu ya konigi tau minungi ina nasori wiha. Namo si kaca minay no tapamaso para ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatina nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa nah yan na to padamu itu hajar aswad pura miatu nabaw pura miatu nabaw nabita sampai to 5 bau tawe ya kene denang kana bawi na bita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi hajar aswad dia gaga gara-gara pura mina bau na bita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah mencium dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim na bau na bita na pemana ite makamu Ibrahim mak bau itu kan nasa bau hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makanya. Iya je batu na lo tay na bawa sampai si pulung ngokor na kemana ngerekonomi lo. Ay, nainaw na tilo kampon na. Tapi dito nga katalo ko ro. Meloy ko, lo matawa pa kampon na. Laki ni pa nakabay. Napadak ke na ilasa tekor. Mak darumpu mana ngalele. Nangsa na colakan. Karena itulah sa cola itu makana tekorina buru kemanang. Tako angka menaci di tabib. Sandro. Nita say anu je iye dosa iye makaramanang anu je iye dosa iye makaramanang ka kada engka batu muala mabolong ye parewa iya tu batil la saiko iya na demo parewa tu batil de gaga paja malasok we na parewa to ngang we paja kada cucoy isan na mamusu si 5 talu-taw lebih mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa at besi sa ngeto
na pacur na bawel la kotasi na pacurui demeto na melabu. Jadi itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga barani malay. Na to akasya ki itu ampai lay buku na sabab puray na wase-wase itaw waktu na parang na watay ito wase-wase na cupe na panalaga. Na to ampai cupe, na to ampai lapay. Makoko. Itu Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino itu Hajar Aswad. Itu ampay na bau tau kiro. Pada mo itu nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung de natadung de mematonakan na cahaya nasa mamakil ito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po kupasarea maka da itu lay bisay biyatin na nabita yato si ko pahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timuhe iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay air samsam agya sayir samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka da jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo ko sampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasyana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya katalu tuh aja nih balabaw mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan labosi kayan awe itu iya maka dito pandrita iya tu jene desa waktu tanang toko patareka makada maga cha aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasanan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangit iya mikode na makanja ka husu ka mo ko jenne de mule husu ko sampajang jadi matanre pangarun na tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong kanami betul kan yang penting marica kalalo gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu jadi usahakan ya naro nang katau pandrita na cari
Pai gitu to pandita dulu macam tanda kalena. Pak mapahan ko gamay. Yo po na munri mega mi bacana na makurat pahang. Si salah tuh. Koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bato matandre pahan na nama dodo sikolana si salah. Iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara. Tapi makanya arti Jepun. Tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahan na muna komentar di mana tuh gagah. Dia gak ada na komentar tapi dia gak jamah. Iya mak itu. Iya bangite nak kada asyadu tapi dia nama sempajang. Iya mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewa ngilatu subuh tapi dia na nalo sampaja subuh. Iya makin iya maiga jadi iya naro cara naro to pandita na lengi lalam makada tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringarang ya na tunah kada ya kumu bisai lima muak bismillah ko ura kumar bismillah niaka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yang makai kadosana tapi makuran ni dosana timu makopapa iya pak jalo makai kadosana patulia mahape yes ya nih kadosana pajai manena tapi pak jalo entah peta-peta iya meta mati irakko gitu iya jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji le timuku si mata malam untuk makasih bel koridi po pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua pun tapat tuji pak kita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya pupak kita yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita lima tauku pota pabele puli selesai iya naro yasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wa di bata yes saloni olina lakaye baine wede kapalape na batal itu sige sakay halakay ta si gande lo masigi si gande makatani tani natakola tu tak pernah gatang ide cilina lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bayinewe na lakay tanya muhring tania iya tanya muhri tu bayinewe apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bayinewe nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli jadi ya tu bayine tanya muhrim makrani hakut tamlik hak pakai ditanya hak milik iya aja tersinggung iya hak pakai iya ternyata itu hak milik itu makanya itu ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan dirinya dengan talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan iya rohane cica mimakada utalako tetap petalak itu iya makun raya namo akal 50 telak namo mak galere kode ini jadi dia berlaku nasabah ini lah hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yeli kayak tu mahar yeli na makun raya ini gitu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalance imun ripi iya tu mahar tadi cara na ini tu lina nata nama kasempo mahareko sidra seperangka ala salah maka na dodong sa namo jero seperangka ala salah pak kuasa latoy
Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Abaya ko sa parangka, namo tuwana, namo manarana, macho manato. Ajene ka macho to. Sa parangka ala sholat. Macum salah na macho, ajene ka na macho manarana. Sa parangka to. Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Berarti waju-waju. Ya ko sa parangka, namo ajene ka manara to, macho mana. Nama-nama ibarat deh. Iya. Jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo. Iya nabi tapubai ni Hadijah. Angkat na melo na dapi si di miliar. Melo dapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng. Iya, ang kaga tau mabay nyo kuha nyo si di miliar mahar na. Ang kalalo ko gaji lombo iro sandala Jepang. Makatuon ako nuwaroan sandala Jepang minangka kang ibayinin eh. Iya, ang kato ko YouTube ya sa namin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Usahakan ulawang. Iya. Iya mitul lina nak temon kita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu itu. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu nabi tamalak na pakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati kini makun raya pak. May galak da ijumelana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memato je nabita. De garek nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50. Kato makasi dibanding 40. Iya, 40 makun ray si diaroan perbandingan na po di kama lino. Maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na ton na tahu bicara ya kong ka iti lai ci di nya 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama wai wi. Iya makolet batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya. Na pura mak bayi ne ci di nang katupi tu makoko 1 banding 7 tu. Barannya anang anak darah de katawana. Maga nih. Dia agak jandai be. Nih ya tu jandai bahaya tuh. Itu kagak kue. Iya. Iya tu anak darah dek tu nak tu malah dah masih lepas siri semua pak. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masih aralan sini ay bahaya tu. Error otak ngalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu bu merepo wapak guru ngata baca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yana tunasa nabi ta baca yero. Pong Allah ta'ala jagaya ko. Ya komelo ki anak magaru bija-bija dia tu kena tak salah ya bamutu ta baca. Oki pong Allah ta'ala ta titip. Baca rumah poncok nih Pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambah Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya koturun tu dale. Iya. Kong kadale pamula ngage giyali na tapanitai mata tapai baca roh. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tahu itu ya roga gata. Denalay. Na jagai. Iya.
Ya kunale tawe na selay po nga latala lebih makanja na ya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya, agi yalli mana? Lakai yalli ya tori baca. Yan tu ampai ogi ena pasala pasanganna ukila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natama tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah ena pemilau alindro ngalori tuang Allah taala supaya dijaga terus ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makunray sabla kiri na pamakjama arone pakawi kadi makunray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasalat kilala kamara pasapasi di palaca tanga situdangan tuh situdangan tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naronewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati kada paja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pidi de manyamang apa makli cubu milala waktu itu ya tu mega tau de na pahang tapi aja na wafat guru ngir kemudian Yaro nak makadai pue ita pares saya he. Iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah. Iya mega bata-bata atietomi. Iya. Nang ya ko standar mako ko amelo ipake yakka mancaji mapa de nagada. Ko standar imatongang de nagada. O aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakam pala Quran ia ni sorong, aku dina paham fikih magan. Salah itu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ini sekadai ko salay pakui. Mina yana mega makukway anak tamak kapala korato ngami bawang. De fikih onrotona makanja bacana tapi yana tasala dini sekadai loke gay. Iya, aja nangkai matulima sulara ponco. Iya, itu kan. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu dah sembarang. Nah, yang kedua. Maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salah man rasan apalagi ko pa politina dega de nagaga ya tu apa ya nala na todo pu imang kala jamaah na dina si cocoki maka ni gare ini ya ku ya tu meala standar tu marajing ya nampai maka sapa nyo kutuke kana si di tawene ya musoro yang penting dina gimpe tongang itu Tuhan mega moto tatalu tatar pak ya timangnya pak pegawai serak jama-jama mati pak mati pinapang katolay ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo kayak mako apa jadi upasa mani bawa makarade ya nang kana ko tiasi mata yasi dia na tu iya aja taganggu imang mesti na je rimang aja na galung aja na dara iya idi na pak galung pandara masih di sidiang makalia si karung waling ipu imang
Iya komen ri tadupay pasti dakato la balatan na talengi mangi. Na ko si Ratu pagalong ko wanyo timora nga na si Ratu tu karon na dupa po imang sisa nga reka ngasin na makaji tu kanya rekin na na deje ta ciri-ciri sikarut tamo ya ko na sikarut ta sisiputa na ya ko 50 nito pagalong nga na 20 na to 5 karon na dupa daripada lo si kasi ang kanya gabi baca doang ang kay manyo ko galunge manu melo gere kati manyo ko galunge natuton ni puima komporo na melo galunge kasi to nasang kay babi baca ko kurang ke kurmalasa yan be jama-jama pag naimang-imanang tau mate tau mada tau tama-tamang imang-iman iya gere iya tu imangnya perlu mato masih sekolah pak ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la sa ni liwaru yang kani batay yang kani na may bicara kani makai kerupan jadi pesan naman ya guru takali si dendre ngupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniru itu iya to na roje tapake aja na nostas ta dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratunya tu botol na to puso ini na makanya to pandita manarita upake si botol wat di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci pak burai salah satu po tapak barakaka nga magi na madar di makutu makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamatinulong makisibiang po tapak barakaka nga iya supaya yu takalupa ngundo ko gamay po tapak barakaka nga iya iya rotilaw napayino ko puray aja takkan mah bismillahirrahmanirrahim awe makan poncok pak dongen nah tailawi ini tuh sampai tuh pandit dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo napa baca ni salawat napa milau do tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padipat diutuku tilau ni ya tuh itu na baca ustaz ini nagan rusui iya peringerang ay betungan na aja ninu bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi nasabak masih kiri tu Andre aga nakuita na imana mati aga niya na Andre aga do Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa-tami tapak barakai na buat dimanca jipak magtinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tu nak wat minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya rowe makadaja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto menerima umrah sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya
barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya kon minungi ilawi aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu kocau ni karena dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene talaga iyo lo Eropa kiata ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene napa dari jam itu kan masampaja na tomore nako angka masuk itu dimaafkan tapi aja tadi saya teko sudah peta pak muntana jiski ini kok kibirin na masigi emon rotato muntana jiski pada itu kong kana dicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana jis di situ kan nawa disigesa itu hukumnya pangka metodo to mako tu masuk cede temena namo maseni mi masuk to pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rai makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisai yang ya ko patas saupu dena kade bisai maka dami patas saupu wae sam-sam ni je tumelo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan bisai jantung nabita jadi ya jantung nabita deni bisai apa dena macarepa nah dia gado sana nabita si pamula mopi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina degado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadani iya roe sam-sam melo pancajipak burah jadi lengi kesempatan ipasiges sa si bawa jantung na nabita apa iya ro purane ipasiges sa ibawa mipe malok sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapa maso para kopure manre kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatinna nabita jantungna tanya arona jantung na mematona bita ni wasigesa nah yan na to padam itu hajar aswad pura niya to na bau na bitampai to 5 bau tawi ya kene denang kana bau na bita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura mina bau na bita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim nabau nabita na pemaneng te makamu Ibrahim mabau itu kan nasabao hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu angka di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah nalay itu bati apa makane iya je batu na lo tay na bau empai si pulong ngokor na kumanang ekonomi lo ay nainaw na tilo kampon na tapi dito nga katalo koro melo iko kiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa te koro mak darumpungan nga lele nakasal na colakan karena itulah secola itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro mitai nasaya dosa ye maka manang ka kada angka batu muala mabolong ye parewai ia tu batil lah saiko
Iya na de mo parewa tu batu de kagak paja malasok we. Na parewa to ngang we paja. Eh kare cucu isan na mamusu si 5 talu-talu lebih mamusu dinau si tau we. Na nalagasi sa ginasa biasi sa itu. Na pacur na bawel lokotasi na pacuru demeto na melabu. Jadi itu Hajar Aswad kawang. Dia labu, tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga barani malay. Yan na to akasya itu ampai lay buku na sabapure na wase-wase itaw waktu na parang na watay itu wase-wase na cupe na panalaga. Yan na to ampai cupe, yan na to ampai lapay. Makokohe itu Hajar Aswad tuh nabawi nabita tapi nigi bawi Hajar Aswad san rawe ko nabawi liman na po Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na tu po Allah Ta'ala kolina itu Hajar Aswad itu ampai na bau tahu kira pada itu nabita ko malalangi natongko ialung ulunna nalaway alung denat tadung de mematonakan nai cahaya na sama makrito pandita pahakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita. Jadi ya ro amatan na so ilaway supaya dia nama solang. Kung masuk inabita dilindungi. Tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja nama solang. Pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari. Makiro. Jadi yan na ro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea. Maka itu lay bisay wiyatin na nabita. Yato si ko pa hikma de. Maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala patingi jolo iyatin mo he. Iya aja na nyari saliwang itu ileco. Malinis sa kingker. Mapalala. Lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na. De na cocok iya rojo mupacingi roh. Maka day bisay ayir samsam. Agya sayir samsam. Iya rowe samsam sitongan ko di maka jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo. Sara ijenne polo pasampajange napanya ko tomak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasyana iya na ro rahasya ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya iya na tunay tamata sebagai syariat ya katalu tuh aja nih balabaw mama jene na makatonan na agad sasay mo pulungin labosi kayan awe itu iya maka dito pandrita iya tuh jene desa waktu tanang poko patareka maka dah maga cha aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasangan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajangnya jadi matanre pangaruna tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne podong kanami betul ngana yang penting marica kalalo
gaji tapi kau iya. Jadi pekan jaki ro. Itu pokok itu. Jadi usahakan. Iya naro nang katau pandrita na carai. Pak iya tuh pandrita dulu macam tanda kalena. Pak mapahang uko gamay. Iyo po na munri mega mi bacana na makurap pahang. Si salah tuh. Koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah. Iya koto madodo sikolana dia na berani bicara. Tapi makanya arti Jepun. Tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana na komentar di mana tuh gagah. Dia gak ada komentar tapi dia gak ada jamah. Maki itu. Bang itu nak ada asyadu tapi dia nama sempajang. Mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nama sempajang subuh. Makin maiga. Jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojene nalisari peringarang. Ya na tunah kada. Ya kung bisay lima mo bismillah ko. Ura ko bismillah niya ka memang tapacingi po lima ko po dari sini na dosa-dosa. Napatalisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimo mo tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimu ko apa iya timu yang makai ka dosana tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo makai ka dosana patulia mahape iya siane ka dosana pajay manana tapi pajalo entah peta-peta. Iya meta mati rakko. Gitu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji be timuku si mata malam untuk makasih bel koredi po. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua, tapat tuji pakita kuloko numungaseye. Kemudian talingi cahaya po pakita ku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amal kumatu sedemoni lima tauku. Po tapabele puli selesai. Iya naroyasang jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wadi batal. Yana sige salroni olina lakai baine bede kapala pe na batal itu sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani natakola tu tak pernah gatangi do cilina lakai na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa itu baine na lakai tanya muhring tania. Iya, tanya muhrim tu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe, nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi ya tu baine tanya muhrim makrani hak tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya, aja tersinggung. Iya. Hak pakai, ternyata itu hak milik itu, makanya tuh ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya, degagahan, talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica bimakada utalako, tetap petalak itu. Iya makun raya namo akal 50 telak namo mak galere kode na jadi dia berlaku nasaba ini lah hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yeli
kaya tu mahare alin na makunraye. Yan aja tu ampai aja tercapai mahare. Ya tu di balanca imun ripi. Iya tu mahare tadi cara. Na yan itu alin na nata. Na maka sempo mahare ko sidra. Seperangka ala salah. Maka na dodong. Namo jero seperangka ala salah pak kuasa latoy. Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Abaya ko sa parangka. Namo tuwana, namo manarana. Macu meneto. Ajini ke macu to. Sa parangka ala sholat. Macung salah na macu ajini ka na macu manarana. Sa parangka to. Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Berarti waju-waju. Ya ko sa parangka namo ajene ka manara toa macu mana? Nama-nama igarece deh. Iya. Jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo. Iya nabi tapu baini Hadijah. Angka na melo na dapi si di miliar. Melo dapi si di miliar. Ulawa si bawa unta 20 unta nak dereng. Iya, angka ga tau mabay nyo kuwanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo iya lo sandala Jepang. Makatuon akon ruaro ni. Sandala Jepang minangka kang ibay nina. Iya, angka to ko YouTube ya senamin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Usahakan ulawang. Iya. Iya mitul lina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu itu. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu nabi temalak dan napakalat di makul raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makul raya pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memato je nabi ta. De kaca. De nakama lino na reko de na dapi di 50. Kato makaci dibandingkan 40. Iya, 40 makun rai esi diaroane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong kaiti laici di na 40 makole batu rek jine jagailah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura makbay ne ci di nang katupi tu makoko 1:7 tuh. Barannya anang anak darah magani. Depi gaga jandai be. Nih tu jandai bahaya tuh. Dek gaga kue. Iya tu anak darah dek tu na tumalak dah masih lepas siri semua pak. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masih aralan sini ay bahaya tu. Otak ngalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu bu merepo wapak guru ngatabahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ir Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subud. Yana tunasa nabi ta baca ya roh pong Allah taala jaga. Ya komelo ki anak mago Allah ya bamutu ta baca. Oki pong Allah taala tatitip. Baca rumah poncok Bismillahi ala nafsi ahli ya komai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Sebenarnya itu Bismillah ya ko turun tu dale. Iya. Kong kadale pamulang agi yali na tapanitay mata tapay baca Bismillahi masya Allah la quwata illa billah.
denalay tawe tu ya rogagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po ng Allah Ta'ala lebih makanja na niya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yalli mana? Lakai yalli ya tori baca. Yan tu ampai ogi ena pasala pasanganna ukila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natama natapana baca ro alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah ena pemilau alindro ngalori po Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pidi ogi de na melo ina nay pasalat pilala kamara pasapasi di palaca tanga situ dangan tuh situ dangan tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naronewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati enak tu nak kada aja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pidi de manyamang apa makli cubu milala waktu itu ya tu me kata de na pahang tapi aja na wafat guru ngir. Kemudian ya rona maka dari itu ita paresa ya iya na atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati itu mi iya nang ya ko standar mako ko melo ipake ya kae mancaji mapa de nagada ko standar imatongang denagaga. Uturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakam pala orang ia ni sorong aku dina paham fikih magan. Salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sampajang. Ini sakadai ko sahalay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sakada loke gay. Iya. Aje nang kai matu lima solara ponco. Iya itu kare. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ya. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ya ro mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu na sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasa. Apalagi ko pa politina, dega, de nagaga ya tu. Apa ya nala na todo pu imang kada jamaah na dia si cocok. Maka ni kare. Jadi aku ya tu meala standar tu marajing. Ya nampai maka sapa ni kutuke kana si di tawena yang musorong. Iya. Yang penting dia nak gimpe tongang. Itu tuhan lah. Iya mega motu. Tatal tatar pak ya timangnya pak. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kapalan na sama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na kanya na todo. Kaya makwa jadi upasa mani bawa makadade yan ang kanang ko tiyasi mata yasi diyan na to.
Aja taganggu imangnya mesti aja rimangnya aja nak galung aja nak darah. Ini nampak galung pak darah masih disidang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen rek lupa ya pasti dah katolak balatan na taling imangnya. Na ko si ratu pa galung ko wanyo timor nga na si ratu tu karun na dupa po imangnya. Sisa ngin reka ngasih nama kaji tu kanja rekin na. Na deje ta ciri-ciri sikaru tamo. Ya kole na sikaru ta sisiputa. Na ya ko 50 nito pa galung na 20 na to 5 karun na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gani baca doang, kay manyo ko galunge, manu melo gere, kati manyo ko galunge. Natuton ni puima komporo na melo galunge, kasi to nasang kay ba may baca ko kurangke kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag na imang-imana, tau mate, tau mada, tau gatama-tamang imang-imana. Gere. Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la seni liwaru yang kani batai yang kani de na memang bicara kani makai kerupan jadi pesan namanya guru takali siden rengupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa loma magimagi ng cipa buray maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratu na tu botolo na tu puso ini nah makanya to pandita manarita upake si botolo wat di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak berakaka nawa dimanci di Pak Bure salah satu pun tapak berakaka ngak magi namanya di makutu kak makasibiang pun tapak berakaka ngak iya mamagimay kasih minu nang kakak matinulu makasibiang pun tapak berakaka ngak iya supaya yu tak kelupa untuk oko gamay pun tapak berakaka ngak iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan apa dongen tailawi ini tuh sampai tuh pandita dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo baca ni salawat napa milodo tali seri ni baraka napa inum di mana agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni ya tuh itu na baca ustaz ini nagan rusui menangka ini makiro iya maperingerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi na sabak masik kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa-tami tapak barakai na wat dimanca jipak magtinulu kak makasiwian po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makanan ka tuna wat minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya rowe makan aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto menerima umrah sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli maloliso tilawi baraka na denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama Okui Mekah mak guru
denang kana jamba denang kana teme ko Mekah tasiulang masuk ke seluar na Mekah panin law memang aja utama Mekah ko memang lo macare parepo ko iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya kon minungi ilawi iya aja na tuli madari pikan kami matola sama kau tu kau cau ni karena dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene talaga iyo lo ero parkiata ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene napa bereja itu kan masampaja na tomore nako ang masuk itu dimaafkan tapi aja tadi saya teko sudah peta pak muntana jiski ini kok kibirin na masigi monro tatong muntana jiski pada itu kong kanana bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana jis di situ kan nawat disigesa itu hukumnya pangka metodo tau mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rahi makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisay yang ya ko patasaw po din kada bisay makadami patasaw po we sam-sam ni tumelo ya lapak bura jadi yalengi kesempatan gisay jantun na nabita jadi jantun na nabita dini bisay apa dia nama carepa na dia gado sana nabita si pamula mopi na tiup ka po nga Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na degado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin ede makadami iroe sam-sam melo pancajipak bura jadi alengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita apa iro purani ipasiges sa ibawa mipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapa maso para ko pure manre kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatina nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa nah yan na to padamu itu hajar aswad pura miatu na bau lima pura miatu na bau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura mina bau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah mencium dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim na bau nabita na komaneng te makamu Ibrahim mabau itu kan nasabao hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu ang kecil di kampung waktu nana tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah nalay itu batu apa makane iya je batu na lo tay na bawem pay si pulong ko korona komana ng ekonomi lo ay nainaw na tilo kampon na tapi dito ka katalo ko meloy ko kiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa tekoro mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro
mitay nasay ano je iya dosa iya. Maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batil lah saiko. Iya na de mo parewa tu batil de gaga paja malasok na parewa to ngang paja. Kada cucu isan na mamusu si lima talu-talu lebih mamusu dinaw si tahu na nalagasi sa ginasa biasi sa itu na pacur na bawel lokotasi na pacuru demeto na melabu jadi itu hajar aswat kawang dia na labu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia naga barani malay na to akasya ki itu ampai lay buku na sabab puray na wase-wase itaw waktu na parang na watay itu wase-wase na cupe na panalaga na to ampai cupe na to ampai lapay makoko itu hajar aswatu na bawi na bita tapi nigi bawi hajar aswat san rawe-rawe ko na bawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino to hajar aswat. Ito ampay na bau tau kiro. Padami ito nabita ko malalangi na tongko ialung ulun na nalaway alung denatadung de mematonakan na cahaya na sa mamakrito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur matan na soy na sabak nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea maka da itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timuhe iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay air samsam agias air samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka da jenne yana tunasa jenne taluka makanya komemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasyana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih balabaw mama jene na makatonan na agad sasay mo pulungan la bosi kayan awe itu iya maka dito pandrita iya tu jene desa waktu tanang toko partareka maka da maga cha aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasangan na iya na husu moko na oko jene husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu ka mo ko jene de mule husu ko sampajang jadi matanre pangaruna tu jene ilala sampajang iya nang katau mak jene
podong kanami. Betul nga na yang penting marica kalalo. Gaji na pigaw iya. Jadi pekanjaki ro itu pokok itu. Jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai pa iya tetap pandrita riulo macam tanda kalena pak mapahang ko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurapahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia kena jamah mak itu bang itu nak kena asyadu tapi dia nama sempajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nama sempajang subuh makin mega jadi iya naro cara naro to pandita na lengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojene nalisari peringaran ya na tunah kada ya kung bisay lima mo bismillah ko ura kumar bismillah niya ka memang tapacingi po lima ko po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimu ko apa iya timu yang makai ka dosana tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo makai ka dosana patulia mahape iya siane ka dosana pajay manana tapi pajalo tapet-tapet tak iya meta mati rakko gitu iya jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk maka sibel koredi ko pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua tapat tuji pakita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya po pakita ku yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amal ku matu sedemoni lima tauku po tapabele puli selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wa di Batam yana sige salroni olina lakai baine wede kapala pe na batal itu sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani natakolat tu tak pernah gatangi do cilina lakai na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa itu baine wena lakai tanya muhring tania iya, tanya muhrim itu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe, nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi ya tuh baine tanya muhrim makrani hak tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya, aja tersinggung. Iya. Hak pakai ternyata itu hak milik itu makanya tuh ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dia gagahan talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan iya rohane cica bimakada utalako tetap petalak itu iya makun raya namo akal 50 telak namo mak galere kode na jadi dia na berlaku
Nasaba ini lay hitbah. Mahar jatuh ke wanita. Makiro. Apa ini yali? Kaya tu mahar yali na makunraye. Ini jitu ampai aja tercapai mahar. Ya tu di balance imun ripi. Iya tu mahar tadi cara. Na yan ito alina nata. Na makasempo mahar ko sidra. Sa parangka ala salah. Maka na dodong. Sa namo jero sa parangka ala salah. Bakuwa salatoy. Mestinya makan satu setel pakaian sholat. Abaya ko sa parangka. Namo tuwana. Namo manarana. Macu meneto. Ajini ke macu to. Sa parangka ala salah. Macung salah na macu ajini ka na macu manarana. Sa parangka to. Mestinya makan satu setel pakaian sholat. Berarti waju-waju. Ya ko sa parangka na mo ajini ka manara to macu mana. Nama-nama igarece deh. Iya. Jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo. Iya nabi tapu ini Hadijah. Angka na melo na dapi si di miliar. Melo dapi si di miliar. Ulawa si bawa unta 20 unta nak bereng. Iya, angka ga tau mabay nyo kuwanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo iro sandala Jepang. Makatuon akon ruaro ni. Sandala Jepang minangka kang ibayinin. Iya, angka to ko YouTube ga senamin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Usahakan ulawang. Iya. Iya mitul lina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu itu. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu nabi temalak dak napakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak. May galak dak iju melana. May galak dak ki. Nasabak pak dongan na memeto je nabita. De garek nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na reko de na dapi si dibanding 50. Kato makaci dibanding 40. Iya, 40 makun rai si diaroane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti lai ci di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama nawai wi. Iya, makolek batu rek gine jagailah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura makbay ni cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia katawana magani dia pigaga jandai be nih tu jandai bahaya tu Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru itu bu merepo wapak guru ngatabace Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yana tunasa nabi ta baca yero pong Allah taala jagaya.
Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka na magaru bija-bija dia to kana tak salah ya bamotu ta baca. Oki po ngala ta'ala ta titip. Baca rumah ponco mi Pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai bismillah la quwata illa billah. Iya, sebenarnya ya kotoruntu dale. Iya. Kung kadali pamula ngagi giyali na tapanitay mata tapay bacer. Bismillahi masyaallah la quwata illa dinalay tawe tu ya dinalay. Najagay jagay. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah taala lebih makanja na ya. Jadi kung motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Yan na to ampay na pasala pasangan na o kilala kamara na pasaliwang ni akat na pura pimatu na tama na tapan na baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya quwata illa billah. Na pamilaw alinro ngalori po ngalata. Dijaga terus ni yo putu Jawa na pasitong ko ulun na kaya mapute na pa'y patuda sa belah kiri na pamakjama arone pakawi ka di mahkunre ko sila pena yo pwede ogi de na melo inanay pasalat kilala kamara pasapasi di palaca tanga situ dangan tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isada naronewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati enak tu nak kada paja ko jago ko pura ni tongko ya nyamang apa makli cubu milala waktu itu ya tu mega tau dia na pahar kemudian Yaro nak maka dari pue ita pares saya iya na atita na sabak malasan atau si salah iya mega bata-bata ati itu mi iya neko standar mako ko melo ipake yaka mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada o aturan piki kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakka pala korang ia ni sorong, aku dina paham fikih. Salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih. Yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sampajang. Ni sakade ko sahal. Mina yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana terloke gay. Iya. Maje nang kai matulima sulara ponco. Iya itu merejit tuh merejing. Jadi ya penting sampaikan ya. Jadi ya tuh korangnya cocok nih apalah memang. Tapi ya mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah yang kedua maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salah manasan. Apalagi ko pa politina, dega, de nagagaya tu. Apa yan nala na todo puiman kala jamaah na. Jadi aku ya tu meala standar tu marajing. Yan ang makada sapan yung kutuke ka nasi di tawe na yung musoro. Yang penting dia nagimpe tongang. Ito tu na. Megamoto. Tatalu tatar pa ya timangnya pa. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya.
Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kayak mako apa. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang kotiasi matayasi dia na tu. Iya. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Idi na pagalung padara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen rita dupay pasti dah tolak balatan na taling imang. Na ko si ratu pagalung ko wanyo timor nga na si ratu tu karung na dupa pu imang sisa nga reka ngasih na makaji tu kanya rekin na. Na deje ta ciri-ciri sikarut tamo. Ya kole na sikarut ta sisiputa. Na ya ko 50 nito pagalung na 20 na tu 5 karung na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gabi baca doang. Ang kaimanyo ko galungnya manu melo gere katimanyo ko galungnya. Natuton ni puima komporo na melo galungan kasi to nasang kay babi baca ngokorang ke kormalasa yan. Oh be, dia macam apa na imangi mana tau mate tau mada tau tama-tama imangi mana. Iya. Gere. Iya tu imangi perlu mato masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la seni liwaru. Yang kani batai yang kani de na memang bicara kani makai kerupan. Jadi pesan naman ya guru takali si dendre ngupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniru itu iya to na roje tapake aja na nostas ta dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratu na tu botolo na to puso ini na makanya to pandita manarita upake si botolo wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka na wadi manci pak bure salah satu po tapak barakaka nga magi na madar di makutu ka makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamatinulu makisibiang po tapak barakaka nga iya supaya yu takalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya iya rotilaw napayino ko puray aja takkan bismillahirrahmanirrahim awe makan puncuk pak dongen tailawi ini tuh sampai to pandita dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo napa baca ni salawat napa milodo tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni ya tuh itu lah baca ustaz ini nagan rusui merangka ini makiro iya maperingerang ay betungan na aja na inuk bawang andre makututu aja ni andre bawang idok dongi na sabak masikir itu andre aga na kuita na imana ngikmati aga niya na andre aga don andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa tami tapak barakai na buat dimanca jipak tinulu kak makasiwi po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan maka dengka tu nak wat dingin minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya rowe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah
lampai pura pimajen na meteme. Sesapaka tuli maloli so. Tilawi baraka na we denasutu. Ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura. Muassis Nahdlatul Ulama. Okui Makkah mak guru. Denang kana jamba, denang kana teme ko Makkah. Tasiulang masuk ke seluar na Makkah. Panilaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor. Iya. Barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minungi ilawi. Iya. Aja na tuli madari. Pikan kami matola sama ko to ko cau ni karena. Dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan. Ya ko makiro kalau ki majene talaga iyo lo Eropa kata ilalangin lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene napa bereja itu kan masam paja na tomore nako angka masuk itu dimaafkan. Tapi aja tadi saya tak sudah peta pak muntana jiski ini kok kibirin na masigi emon rotatong mutanagis ki pada itu kong kanana bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu mutanagis di situ kan nawa disigesa. Itu hukumnya. Pang kami to to mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena. Iya, dimaafkan itu. Iya. Arone makun rai, makumanang. Maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam. Ia naroe sam-sam bisay yang ni ya ko patasaw po din kada bisay makadami patasaw po we sam-sam ni tumelo ya lapak bura jadi yalengi kesempatan bisay jantun na nabita jadi ron jantun na nabita dini bisay apa dina macare na tiup ka po nga Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulisi paci-pacina degado sani ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadami iya roe sam-sam melo pancajipak bura jadi yalengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita apa iro purani pasigesa ibawa mipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori biha namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura memang sige langsung ngatina nabita jantuna tanya arona jantuna memang to nabita ni wasigesa nah ya na tu padamu itu Hajar Aswad pura niya tu nabau lima pura niya tu nabau nabita sampai tu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau ya Hajar Aswad dia gaga gara-gara pura minabau nabita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim nabau nabita nah komaneng teh makamu Ibrahim mabau itu kan nasabao Hajar Aswad tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu ang kecil di kampung waktu nanatamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah nalay itu bati apa makanya
Iya je batu na lo tay na bawem pai si pulong o korona pemana ngerekonomi lo. Ay, nainawi na tilo kampon na. Tapi dito nga katalo kuro. Melo iko kiro lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay. Napadak ke ina nakan na ilasa te koro. Mak darumpu mana ngalele. Nangsa na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang tako angka menaci ditabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gak paja malasok we na parewa to ngangwi paja eh kare cucu isan na mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tahu na nalagasi sa ginasa biasi sa itu na pacur na bawel kota si na pacuru demeto na melabu jadi itu hajar aswat kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga barani malay. Yan to akasya ki ito ampay lay buku na sa mapuray na wase-wase itaw waktu na parang na watay ito wase-wase na chupe na panalaga. Yan na to ampay chupe, yan na to ampay lapay. Makoko. Ito hajar aswat to. Nabawi na bita. Tapi nigi bawi hajar aswat. Sanrawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino itu ajar aswat. Itu ampay na bau tau kiro. Padamu itu nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung denatadung demematonakan na cahaya. Nasa mamakil ito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasa nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea maka da itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timmu iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala inga na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mupacingi roh maka day bisay air samsam agias air samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko tomak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasyana iya na ro rahasya ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na riya saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya katalu tuh aja nih bala bau mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungnya labosi kayo awe itu iya maka dito pandrita iya tu jene desa waktu tanang
oko patareka makada maga cha aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan nga iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajangnya jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jen mapodong kanami betul ngana yang penting marica kalalo gaje tapi kau iya jadi pekanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na cari pak itu to pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang uko game yo po na munri mapahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si batau matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak jama mak itu bang itu nak kada asyadu tapi dia lama sempajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nak lama sempajang subuh iya makin iya mega jadi iya naro cara naro to pandita na lengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringarang ya na tunah kada ya kumu bisai lima mu bismillah ko ura kumar bismillah nia memang tapacingi po lima ku pula di sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yang makai ka dosana tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai ka dosana patulia mahape iya siarnya ka dosana pajay manana tapi pak jalo entah peta iya meta matu irakko gitu iya jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji le timuku si mata malam untuk makasih bel koredi po pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua po tapat tuji pak kita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya po pak kita yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amal kumatu sedemoni lima tauku po tapabele puli selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wadi batam ya nasige salroni olina lakaye bayine wede kapala pe na batal itu sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani natakolat tu tak pernah gatang ide cilina lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa itu bayine na lakay tanya muhring tania iya tanya muhri tu bayine apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bayi newe nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli jadi dia tuh bayi newe tanya muhrim makrani hakut tamlik hak pakai ditanya hak milik iya aja tersinggung iya hak pakai iya ternyata itu hak milik itu makanya tuh ampai makun raya dia gagah hakna
untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dikatakan talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya roane cica maka da utalla ko tetap petalla itu iya makun raya namo ka 50 telak namo mak galere ko dene jadi dene berlaku nasaba ini lai hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kayak tu mahar yelli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalance imun ripi iya tu mahar tadi cara na ini tu lina nata nama kasempo mahar ko sidra seperangka ala salah maka na dodong namo jero seperangka ala salah pak kuasa salatoy mestinya maka ada satu setel pakaian salat apa ya ko seperangka namo tuana namo manarana macu meneto ajene ke macu tu seperangka ala salah macum salah na macu ajene kan na macu manarana keseperangka tu mestinya maka ada satu setel pakaian salat berarti waju-waju ya ko seperangka namo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo iya nabi tapubaini Hadijah angka na melo na dapi si di miliar melo dapi si di miliar ulawa si bawa unta 20 unta nak bereng iya angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo iya ro sandala Jepang maka tuon akun roa ni sandala Jepang minangka kang ibaine na iya angka to ko YouTube ya senamin re mahar dengan sandal jepit iya usahakan ulawang iya iya mitulina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah iya di balancana apa capu ya tuh iya mitu mahar itu na punena makanya pakanjaki itu nabi temalak dan napakalat di makun raya iya tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak may galak da iju melana may galak da ki nasabak pak dongan na memeto je nabita de garek nakama linong ko hade sa ubaca de nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50 kato makaci dibanding 40 iya patapulo makun rai si diarone perbandingan nanapo di kamalin maga batewe jagai diarone we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na patapulo iti dira maga bate jagai we kira-kira maga ini mana nama nawai wi iya makolet batu rek gine jagailah kaya makokoy iya asabak mega tantangan lah na pura makbay na cidi ng katupi itu makoko 1/7 tuh barannya anang anak darah dia katawana magani dia pigaga jandai be nih tu jandai bahaya tuh Dito gagak ko iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa iya tu jandai bahaya walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu error otak nalah kita ko ya tu narunto tu iya
Makanya itu biasa Pak Guru itu Bu, mereka Pak Guru tabaca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya, Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yan na tunasa nabi tabaca ya roh. Pong Allah Ta'ala jagaya. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija-bija dito kana ta salah ya bamotu tabaca. Oki pong Allah Ta'ala tatitip. Baca rumah ponco mi Pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya kotoruntu dale. Iya. Kung kadale pamula ngagi yali na tapanitay mata tapay baca roh. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawet tu ya roga gata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah Ta'ala lebih makanja nanya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Yan tu ampai ogi ena pasala pasanganna ukila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natama tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Ena pemilau alinro ngalori pong Allah Ta'ala supaya dijaga terus nih. Yo putu Jawa na pasitong ko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makunray sana pamakjama arone pakawi ka di makunray ko sila pena yo pwede ogi de na melo inanay pasalat kilala kamara pasapasi di palaca tanga. Situ dangan. Tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naronewe maka tede nulle mak baine belah. Enak tu nak kada aja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pidi menyamang apa makli cubu milala. Waktu itu ya tu mega tau dia na pahang tapi aja na wafal guru ngir. Kemudian pero nak makadai pue ita pares saya iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atietomi iya na iya ko standar mako ko amelo ipake yaka mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada o aturan piki kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakam pala Quran ia ni sorong, aku dina paham fikih magan. Salah itu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ini sekadai ko salay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kapala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekadar loke gay. Iya. Maji nangkai matul lima solara ponco. Iya itu kare. Marajin. Jadi ya penting sampaikan ya. Jadi ya tuh korangnya cocok nih apalah memang. Tapi ya mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah. Yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasan.
Apalagi dega de nagagaya tu. Apa yan nala na todo po iman kada jamaah na nila si Chochoki. Mga gani-gani. Iya ko ya tumiyala standar tumarajing. Yan ang pa makarasapan yung kutukiga na si dita wena yung musoro. Iya, yang panti din nagimpe to nga. Ito to na. Iya, megamoto. Tatalo tatar pa ya timangnya pa. Pagawai sara jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Uranya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Iya. Kayak gamako apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang kotiasi matayasi diyan na to. Iya. Aja taganggu imangnya mesti aja rimanya aja na galung aja na dara. Iya. Idi na pak galung pak dara masih disideng makalia si karung waling ipu imang. Iya. Iya komen rek tadupa pasti dekat tolak balatan na taling imangnya. Na ko siratu pa galung ko wanyo timor nga na siratu to karon na dupa po imangnya. Sisa nga reka ngasih na makaji to kanya rekin na. Na deje ta ciri-ciri sikarut tamo. Ya ko na sikarut ta sisiputa. Na ya ko 50 nito pa galung na 20 na to 5 karon na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gabi baca doang, ang kaimanyo ko galunge, manu melo gere, katimanyo ko galunge. Natuto ni Puima komporo na melo galunge, kasi to nasang kay babi baca ko kurangke kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag naimang-imana, tau mate, tau mada, tau tama-tama, imang-imana. Iya. Gere. Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la seni liwaru. Yang kani batai yang kani de na memang bicara kani makai kerupan. Jadi pesan namanya guru takali siden rengupake tu. Pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratu na tu botolo na tu puso ini na makalito pandita manarita upake si botolo wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci di Pak Bure salah satu po tapak barakaka nga magi na madar di makutu ka makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamatinulong makisibiang po tapak barakaka nga iya supaya yu tak kalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan ponco pak dongen iya tailawi ini tuh sampai to pandite dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo napa baca ni salawat napa milodo tali seri ni baraka napa inum iya ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni ya tuh itu na baca stasi ini nagan rusui menangka ini makiro iya maperingerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi na sebab masih kiri tu Andre
aga na kita na imana ngikmat. Aga niya na anrewe, aga don na anrewe. Iya ko doa, bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Iya ko niya naman re aga. Po, ta tami tapak barakai na wat di manca jipak tinulu kak makasiwir. Po tapak barakai. Aja, angka saya pernah diajarkan. Maka dan katuna wat di minum sesosiwan ni tede na temi. Ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran, asuki melalui pusat. Iya, utamanya roto melalui umrah, wih, sampai pura pimajin yang metemi. Sesapaka tuli malau lisu, tilawi baraka na we denasu tu, ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura. Muassis Nahdlatul Ulama, okui Makkah, mak guru, denang kana jamba, denang kana temi ko Makkah, tasiulang masuk ke seluar na Makkah, paninlaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor. Iya, barakan, makrwi tulita teme to si kaya, iya ko minungi, ilawi, iya. Aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu kau cau ni karena dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene talaga iyo lo ero parkiata ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene na pemberi jam itu kan masam paja na tomore na ko angka masuk itu dimaafkan. Tapi aja tadi saya tak sudah peta pak muntana jiski ini. Kok kibirin na masigi emon rotatong. Muntana jiski. Pada itu kong kana na bicu laipa pampers na takopurat menang ka kotoran ko pampers itu muntana jis di situ kan nawat disigesa. Itu hukumnya. Pangka metodo to mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rai makumana maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisai yang ni, ya ko patas saupu dena kada bisai, maka dami patas saupu we sam-sam ni je tumelo ya lapak burah, jadi ya lengi kesempatan bisai jantung na nabita. Jadi ya jantung na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa. Nah dia agak dosa na nabita. Si pamula mupi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci nah. Dia agak dosa dia kemakalai bisa. Manang kamu asal bisa. Na rumah pacin. Maka dami iya roe sam-sam melo pancaji pak burah. Jadi ya lengi kesempatan ipasiges si bawa jantung na nabita. Apa iya rupura nih ipasiges ibawa mipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi tau minungi ina nasori wiha. Namo si kaca minainu tapamaso para kopure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura memang tuisiges langsung ngatina nabita jantungna tanya arona jantungna memang to nabita nih wasigesa. Nah ya natu padamu itu Hajar Aswad pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bawi na dita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi Hajar Aswad dia gaga gara-gara pura mina bau na dita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya
Dia mulia karena Rasulullah. Ia kene makamu Ibrahim na bau nabita. Na kumanang te makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasa bau Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu bati apa makan ay iya je bati na lo tay na bawem pay si pulo ngo korona kumana ng ekonomi lo ay nainaw na tilo kampon na tapi dito nga katalo kuro meloy ko kiro lo matawa pa kampon na nakibuara ni pada kabay na padake ina nakan na ilasa te koro mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka menaci ditabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gak paja malasok we na parewa to ngang wi paja eh kare cucu bisa na mamusu si 5 talu lebih mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa besi sa itu na pacur na bawel lokota si na pacuru demeto na melabu jadi itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan na to akasya kaya to ampay lay buku na sa bapuray na wase-wase itaw waktu na parang na watay ito wase-wase na chupe na panalaga. Yan na to ampay chupe. Yan na to ampay lapay. Makoko. Yan to Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad. Sanrawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino itu Hajar Aswad. Ito ampay na bau tau kiro. Pada mo ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung de natadung de mematonakan na cahaya nasa mamakil ito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kumasu inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po kupasarea maka da itu lay bisay biyatin na nabita yato si kupahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timuhe iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay air samsam agya sayir samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasyana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka
Iya ro hakiki ya naria saat tuhuru. Iya ro lahirannya ya na tunai tamat sebagai syariat. Ya dia ketelu tuh. Aja nih balak bau nolong mama jene nama katonan nak ketu sesai mau pulungnya lah bosi kayan awe itu iya makanya itu pandrita iya tuh jene desa waktu tanang toko patareka makada maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan enggak iya na husu moko na oko jene husu koko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu kamu ko jene de mule husu ko sampajangnya jadi matandre pangaruna tu jene ilala sampajang iya nang katau mak jene mapodong kanami betul ngana yang penting marica kalalo gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu jadi usahakan ya naro nang katau pandrita na cari pak itu to pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahan uko game yo po nak munri mega mi bacana nama kurang paham ya si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si batau matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak jama mak itu bang itu nak kena asyadu tapi dia nama sampaja mak pengewa makna NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pengewa ngelatu subuh tapi dia nama sampaja subuh iya makin iya mega jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojene nalisari peringaran ya na tunah kada ya kumu bisai lima muak bismillah ko ura kumar bismillah niat memang terpacingi polimaku poli di sini na dosa-dosa napa tali seri po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa pulang ke kuritimuku apa iya timu yang makai ka dosana tapi makuran ni dosana timu mako papa iya pak jalo makai ka dosana pak tulia mahape iya siarni ka dosana pajai manena tapi pak jelo entah peta-peta iya meta mati rekko gitu iya jadi tapacingi timu kumpul dari dosa-dosa kemudian tapancaji timu kusi mata malam untuk makasih bel koredi pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mata kupung tapacingi dosa kumpul sini na dosa-dosa kemudian yang kedua tapat tuji pak kita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya po pak kita yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amal kumatu sedemoni 5 tahun po tapabele puli selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wa di Batam yana sige saroni olina lakaye bayine wedega palape na batal itu sige sakai halakai kasigande lo masigi sigande gande maka tani natakolat tu tak pernah gatang ido cilina lakai na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa itu bayine na lakai tanya muhring tania iya, tanya muhrim itu baynewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi.
haram digauli. Nanya bayi newe, nanya sisa nato nakana, dinikahi dan digauli. Jadi dia tuh bayi newe tanya muhrim, makrani hakut tamlik, hak pakai, ditanya hak milik. Aja tersinggung. Hak pakai. Ternyata itu hak milik itu. Makanya tuh ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagahan. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica mima kada utalak ko. Tetap petalak itu. Iya makun raya namo ka 50 telak. Namo mak galerek ko dia jadi. Dia berlaku nasabai nilai hitbah. Mahar jatuh ke wanita. Makiro apa ini yeli? Kayak tu mahar yeli na makun raya. Ini gitu ampai aja tercapai mahar. Ya tu dibalance imun ripi. Iya tu mahar tadi cara. Nah ini tu lina nata. Nama kasempo mahar ko sidra. Seperangka ala salah. Maka na dodong. Namo jero seperangka ala salah. Baku salatoy. Mestinya maka ada satu stel pakaian salat. Abaya ko seperangka. Namo tuana. Namo manarana. Macu menetok. Ajini ke macu tu keseperangka ala salat macum salah na macu ajini kan na macu menarana keseperangka tu mestinya maka dari satu stel pakaian salat berarti waju-waju ya kok seperangka na mau ajini ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ya naro apa butingan makal ada sempo. Iya nabi tapu ini Hadijah angkat na melo nadapi si di miliar. Melo nadapi si di miliar. Ulawa si bawa unta 20 unta nak dereng. Angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo iya ro sandala Jepang. Maka tuh nakun roh ni sandala Jepang minangka kang iba ini nih. Angka tuh ko YouTube ya senemin re mahar dengan sandal jepit. Iya tahu usahakan ulawang. Iya mitul lina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya di balancana apa capu ya tuh. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu nabi temalak dak na pakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya Pak. Mai galak dak iju melana. Megala deki nasabak pak dongan na memeto je nabita de garek nakama lino ko hades baca de nakama lino na rekode na dati si dibanding 50 kato makaci dibanding 40 iya 40 makun rai si diarone perbandingan na po di kama lino maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na ton na tahu bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira maga ini mana nama na waiwi iya makolet batu rek gine jagai lah kaya makokoy iya asabak mega tantangan na na pura mak bayi ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia ketawana magani dia pigaga jandai be nih tu jandai bahaya tuh
Dito gagak ko eh. Iya. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalakay ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru ngang itu bu marepa wapak guru ngatabace Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ir Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh yana tunasa nabi tabaca ya roh pong Allah taala jagaya ya komelo ki anak ta aja ta masela maka maga rubija bija dia tu kana tak salah ya bamotu ta baca oki po Allah taala ta titip baca ma ponco mi pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambai bismillahi masya Allah la quwata illa billah iya sebenarnya itu bismillahi masya Allah ya kotorun tu dale iya kong kadale pamulang agi yali na tapanitai mata tapai bacer bismillahi masya Allah la quwata illa billah denalay tawe tu ya rogagata denalay na jagai iya ya kunalay tawe na selay po Allah taala lebih makanja nanya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya, agi yalli mana? Lakai yalli ya tori baca. Yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna, ukila lah kamara ena pesaliwangi akatna. Pura pimatu natamra tak pernah baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah ena pemilau alindro ngalori Allah taala supaya dijaga terus ni yo putu jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sabla kiri na pamakjama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo inanay pasalat pilala kamara pasapasi di palaca tanga situ dangan iya tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naronewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati iya enar tu nak kada paja ko jago ko pura ni tongko iya tu yo pidi manyamang apa makli cubu milala waktu itu iya tu me gatau de na pahang tapi aja na wafat guru ngir kemudian yaro nak makadai pue ita paresa ya he iya na atita nasaba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati tomi iya nang ya ko standar mako ko amelo ipake ya kae mancaji mapa de nagada ko standar imatongang denagada o turam fikih kega ahli Quran dan ahli fikih apa ia tu kongka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran jadi aja tak kada pakam pala orang ia ni sorong aku dina paham fikih magan salah ni tu matu dena ni sakala suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sampajang. Ni sakade ko salay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekadar loke gay. Iya. Aje nang kay matuli masulera ponco.
Iya itu kan itu kan. Maraji itu maraji. Jadi ya penting sampaikan ya. Jadi ya tuh orangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahaya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya rodega ini wasi salaman rasan. Apalagi ko pa politik na. Dega. De nagaga ya tu. Apa ya nala na todo pu imang kalau jamaah na dia si cocok. Maka ni kare. Ini aku ya tu meala standar tu marajing. Ya nampai makna sapa ni kutuke kana si di tawena yang musorong. Iya, yang penting dia na gimpe tongan. Ito tuh mega moto tatalu tatar pak ya timangnya pak pegawai serak jama-jama mati pak mati pinapang katolay iya kami seli ya kok kepala desa de panagan na sitaw na make kami tam iya urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kayak mako apa? Jadi upasa mani bawa maka de, ya nang kana kotiasi mata yasi dia na tu. Iya, aja taganggu imangnya, mesti aja rimangnya aja na galung, aja na darah. Iya, ini na pak galung pak darah masih disidiang maka dia si karung waling ipu imang. Iya komen rek tadupa ya pasti dah katolak balatan na talengi mangi. Na ko siratu pagalung ko wanyo timor nga na siratu tu karon na dupa pu imangnya. Sisa ngen rek ngasih na makaji tu kanja rekin na. Na deje ta ciri-ciri sikaru tamo. Iya. Ya kole na sikaru ta sisi puta. Naya ko 50 nito pagalong yan, 20 na to 5, karon na dupa. Daripada lo si kasi, ang kanya gabi baca doang, ang kaimangon ko galungnya, manu melo gere, katimangon ko galungnya. Natuto ni Puima, komporo na melo galungnya, kasi to nasang kay babi baca ko, kurangke kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag, naimang-imana, tau mate, tau mada, tau gatama-tamang, imang-imana. Iya, gere. Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy. Kamana ni rupana la sa ni liwaru. Yang kani batay, yang kani na may bicara kani. Makai kerupana. Jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniro ito iya to na roje tapake aja na ustaz ta dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratu na to botolo na to puso ini na makanya to pandita manarita upake si botolo wan di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci pak buren salah satu pun tapak barakaka ngak magi na madar di makutu kak makasibiang pun tapak barakaka ngak iya mamagimay kasi wino nang kakak matinulu makasibiang pun tapak barakaka ngak iya supaya yu tak kalupa untuk ako gamay pun tapak barakaka ngak iya iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan puncuk pak dongen iya tailawi ini tuh sampai tuh pandit ini na langsung nino napakaja kana ketentan ni jolo napa baca ni salawat napa milodo
talisari baraka na painom. Di mani agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni. Ya tuh itu na bacos tasik. Ini nagan rusui. Merangka. Ingat makiro. Iya maperingerang ay betungan na. Aja na inuk bawang. Andre makututu. Aja ni Andre bawang. Idok dongi bi. Nasabak masik kiri tu Andre. Aga na kuita na imana ngikmati. Aga niya na Andre, aga don na Andre. Iya ko doa, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma barik lana. Iya ko niya naman re aga. Po, tapat-tami tapak barakay na wat di manca jipak magtinulu ka makasiwir. Po tapak barakay. Aja, angka saya pernah diajarkan. Makadang ka tuna wat di minum sesosiwan ni tede na temi. Ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran, asuki melalui pusat. Utamanya roto melalui umrah, dapat pura pimajin yang metemi. Sesapaka tuli malau lisu. Tilawi baraka nawe denasu tu. Ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura. Muassis Nahdlatul Ulama, Okui Makkah, Mak Guru, denang kana jamba, denang kana temi ko Makkah. Tasiulang masuk ke seluar na Makkah. Panilaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor. Iya. Barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi. Iya. Aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu kau ni karek na dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene talaga iyo lo Eropa kiata ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah majene napa bereja itu kan masam paja na tomore nako engka masuk itu dimaafkan. Tapi aja tadi saya tak sudah peta Pak muntana jiski ini. Ya kok kibirin na masigi emon rotatong. Muntana jiski. Pada itu kong anak bicu laipak pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana jis di situ kan nawat disigesa. Itu hukumnya. Pangkam itu tau mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk tu pak cau ni karek dimaafkan itu arone makun rei makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisay yang ya ko patasau po din nakade bisay. Makadami patasau po we sam-sam ni tumelo ya lapak bura, jadi ya lengi kesempatan bisay jantun na nabita. Jadi jantun na nabita dini bisa ya pak dina macarepa na dia gado sana nabita si pamula mopi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina dia gado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadami iya roe sam-sam melo pancajipak murah jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita. Apa iya rupura na ipasiges sa ibawa mo ipe maloko sumur samsam dan ya jadi ya naro ampai air samsam tu ya konigi tau minungi ina nasori wiha. Namo si kaca minainu tapamaso para kopure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura memang tuisi gesa langsung ngatinna nabita jantuna
Tanya arona jantung na memato na bitta niya wasigesa. Nah, yan na to. Padamo itu Hajar Aswad, pura niya to na bau na bitampai to 5 bau tau ya kene din ang kanabaw na bita Hajar Aswad na degaga pa jamaah haji melo bau Hajar Aswad. Degaga gara-gara pura minabau na bita, jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim na bau na bita, na kumanang te makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasa bau Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makanya. Ay iya je batu na lo tay na bawem pay si pulong ko korona kumanang ekonomi lo. Ay nainawi na tilo kampon na. Tapi dito nga katalo ko ro. Melo ko kiro lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa tekoro. Mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan. Dan itulah secola itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro nitai nasai anu je iye dosa iye maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gaga paja malasok we na parewa to ngangwi paja eh kare cucu isan na mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tahu na nalagasi sa ginasa biasi sa itu na pacur na bawel lo kota si na pacuru demeto na melabu jadi itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan na to akasyagi ito ampay lay buku na sabapure na wase-wase ito waktu na parang na watay ito wase-wase na cupe na panalanda. Yan na to ampay cupe, yan na to ampay lapay. Makoko. Ito Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino to Hajar Aswad. Ito ampay na bau tau kiro. Padamo ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung denatadung demematonakan na cahaya nasa mamakrito pandita pahakiki matan nasoy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan nasoy hancur matan nasoy nasaba nur na matan nasoy pulok nur na nabita jadi yaro matan nasoy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea maka da itu lay bisay biyatin na nabita yato si ko pahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya tinmuhe iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay air samsam agya sayir samsam iya roe samsam sitongan ko di makala jenne
Yana tu nasa jenne taluka, makanya komema sampaja itu mak jenne jolo. Sara jenne polo pasampajange. Napanya ko to mak jenne, dia tu na cicang akatalu. Sunana asa ko cicang tabi akatalu magay. Angka na bisay lahiranna, angka na bisay hakikinna, angka na bisay rahasiana. Iya na ro rahasia ya sejenis taluka. Iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru. Iya ro lahirannya ya na tunai tamata sebagai syariat. Ya dia katalu tuh. Aja nih bala mau mama jene nama katonan na ketu sasai mo pulungan labosi kayan. Awe. Itu. Iya. Makanya itu pandrita. Iya tu jenne desa waktu tanang toko patareka makada magaca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajane iya mikode na makanja ka husu kamu ko jenne de mule husu ko sampajane. Jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampaja. Ia nang katau mak jenne mapodong kanami. Betul ngana yang penting marica kalalo. Gaji tapi kau jadi pekanjaki ro itu pokok itu. Jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na cari pak itu to pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang uko gamay yo po na munri mega mi bacana nama kurang paham si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahanna si bata matandre pahanna nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahanna na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak jama mak itu bangite nak kada asyadu tapi dia nama sampaja mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewa ngilatu subuh tapi dia na nalo sampaja subuh makin maiga jadi iya naro cara naro to pandita na lengi lalam makada tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringarang ya na tunah kada ya kumu bisai limamu bismillah ko ura kumar bismillah niat memang terpacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy terpacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yang makai kadosana tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai kadosana pak tulia mahape yes ya nih gadosan pajai manena tapi pajalo entah peta iya meta matu irakko gitu iya jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk maka sibel koredi pun pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua pun tapatuji pakitaku loko numu masih kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amalku matu sedemoni 5 tahun po tapabele po lido selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wa di Batam ya nasige saloni olina lah kaye bayine bede kapalape na batal itu
Sige sakay halakay ta si gande lo masigi si gande makatani natakolat tu tak pernah gatang ide cili na lakay na atau maga kumena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bainewe na lakay tanya muhring tania tanya muhri tu bainewe apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bainewe nanya sisa natu nakanlah dinikahi dan digauli jadi ya tu baine tanya muhrim makrami hakut tamlik hak pakai ditanya hak milik aja tersinggung hak pakai ternyata itu hak milik itu makanya itu ampai makun raya dia gagah hakna untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dia gagah hakna talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan iya rohane cica mimakada utalako tetap petalak itu iya makun raya namo kali 50 telak namo mak galere kodena jadi dena berlaku nasabah ini lah hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yeli kayak tu mahar yeli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tu dibalance imun ripi iya tu mahar tadi cara na ini tu lina nata nama kasempo mahar ko sidra seperangka ala salah maka nadodong namo jero seperangka ala salah pak salat tu mestinya maka ada satu stel pakaian salat apa ya ko seperangka namo tuana namo manarana macu menetu ajene ke macu tu keseperangka ala salat macum salah na macu ajene kan na macu manarana keseperangka tu mestinya maka ada satu stel pakaian salat berarti waju-waju ya ko seperangka namo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya jadi ya naro apa butingan makal ada sempo iya nabi tapu baini Hadijah angka na melo nadapi si di miliar melo nadapi si di miliar ulawa si bawa unta 20 unta nak dereng iya angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo ya ro sandala Jepang maka tuuna kun roa ni sandala Jepang minangka kang ibaine na angka to ko YouTube ya senemen re mahar dengan sandal jepit iya tahu usahakan ulawang iya mitul lina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah iya di balancana apa capu ya tu iya mitu mahar itu na punena makanya pakanjaki itu nabi temalak dan napakalat di makun raya iya tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak may galak da iju melana may galak da ki nasabak pak dongan na memeto je nabita de garek nakama linong ko hades sa ubaca de nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50 kato makaci dibanding 40 iya 40 makun rai si dia roane perbandingan na napo di kama lino maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira maga ini mana nama na waiwi iya makolet batu rek gine jagai lah kaya makokoy iya
Asabak mega tantangan na. Na pura makbay ni cidi ng katupi tu makokasa tu banding tujuh tu. Baranya anang anak darah de katawana. Magani. De pigaga jandai be. Nih tu jandai bahaya tu. Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru ngang itu bu merepo wapak guru ngata baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ir Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh yana tunasa nabi ta baca ya roh pong Allah taala jagaya ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija bija dia tu kana tak salah ya bamutu ta baca oki pong Allah taala ta titip baca rumah poncok mi pak Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah iya sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya kotoruntu dale iya kung kadagi yali na tapanitai mata tapay bacer Bismillahi masya Allah la quwata illa billah denalay tawe tu ya rogagata denalay na jagai iya ya kunalay tawe na selay po Allah taala lebih makanja na ya jadi kau maliki motor ya rota baca maliki sandala ya rota baca iya agi yalli mana lakai yalli ya tori baca yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna ukila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natamra tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah ena pemilau alindro ngalori po Allah taala supaya dijaga terus ni yo putu jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sabla kiri na pamakjama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo in anay pasalat pilala kamara pasapasi di pala tanga situ dangan tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada na roanewe makalate denulle mak baine wala kay mo kade mo mati yan tu nakada pa aja ko jago ko pura nitong ko ya tu yo pwede manyamang apa makali subumilala waktu itu ya tu mega tau de na pahang tapi aja na wapak guru ngangiro kemudian yaro nak makadai pue ita paresa ya iya na atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atietomi iya nang ya ko standar mako ko amelo ipake yaka mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada uturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih apa ia tu kongka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran yaji aja tak kada pakka pala orang ia ni sorong aku dina paham fikih magan salah itu matu dina ni sakala suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih
yang tahu piki pukaha. Ini sehukum-hukum na sampajang. Ni sakade ko salay pakui. Mina yan na mega makukuay. Anak tamak kapala ko rato nga mi bawang. Dena guru pelajaran piki. Onrot kanja bacana. Tapi yan atas salah dini sakada loke gay. Iya. Maji nang kay matulima sulara ponco. Iya, itu kare. Marajin tuh marajin. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tuh korangnya cocok nih apalah memang. Tapi ya mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya rodega ini wasi salah man rasan. Apalagi ko pa politina. Dega. De nagagaya to. Apa yan na lang na todo po iman kada jamaah na nila si Chochoku. Mga gani-gari. Jadi ya ko ya tumiyala standar tumarajing. Yan ang pa makadasapan yung kutukiga na si dita wena yung musoro. Yang penting din nagimpe to nga. Ito to na. Megamoto. Tatalo tatar pa ya timangnya pa. Pagawai sarak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Iya. Kayak gamakko apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang ko tiyarsi matayarsi diyan na to. Iya. Aja taganggu imang mesti na ji rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Idi na pagalung padara masih disidian makalia si karung waling ipu imang. Iya. Iya komen rita dupay pasti dakato la balatan na taling imang. Na ko si Ratu pagalong ko wanyo timora nga na si Ratu to karo na dupa po imang sisa nga reka ngasin na makaji to kanya rekin na na deje ta ciri-ciri sikarut tamo ya ko na sikarut ta sisiputa na ya ko 50 nito pagalong nga na 20 na to 5 karo na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gabi baca doang, ang kaimangan ko galungnya, manu melo gere, katimangan ko galungnya, natuto ni puima komporo na melo galungnya, kasi to nasang kay babi baca ko kurangke kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag naimang-imana, tau mate, tau mada, tau gatama-tamang imang-imana. Iya. Gere. Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la sa ni liwaru. Yang kani batay yang kani de na may bicara kani makai kerupan. Jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu. Pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa miloma magimagi ng cipa bura ya maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratu na tu botolo na tu puso ini nah makalito pandita manarita upake si botolo wan di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci di Pak Bure salah satu
po tapak baraka ka nga magi na madar di makutu ka makasibiang po tapak baraka ka nga iya we mamagimay kasi wino nang kakamat tinulo makisibiang po tapak baraka ka nga iya we supaya yu tak kalupa ngunto ako gamay po tapak baraka ka nga iya we iya rotilaw napayino ko puray aja tak ba bismillahirrahmanirrahim awe maka na ponco pak dongan na tailawi ini tu sampai tu pandai tadi na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo napa baca ni salawat napa ni lodo tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi tuku tilau ni ya tu itu lah baca stasi ini nagan rusui menangka ingat makiro iya peringerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi wi na sebab masih kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa tami tapak barakai nawat di manca jipak tinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan maka dengka tu nak wat dingin minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah wih sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macam repot-repot iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu kau cau ni karek na dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo Eropa kata ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene napa gereja itu kan masam paja na tomore nako engka masuk itu dimaafkan tapi aja tadi saya teko sudah peta pak muntana giski ini kok kibirin na masigi emon rotato muntana giski pada itu kong kana nak bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana gis di situ kan nawat disigesa itu hukumnya pangka metodo to mako tu masuk cede temena namo maseni mi masuk to pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rai makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisai yang ya ko patasaupu dena kade bisai maka dami patasaupu we sam-sam ni je tumelo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan gisai jantung nanabita jadi jantung nanabita dia ni bisai apa dia nama carepa nah dia gado sana nabita si pamula mupi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina degado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin
Makadani iya roe sam-sam melo pancaji pak bura jadi lengi kesempatan ipasiges si bawa jantun na nabita. Apa iya ro purane ipasiges ibawa mipe malok sumur sam-sam dan ya dia jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha. Namo si kaca minay no tapamaso para ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Mura nasaba pura mematui sige salansung atinna nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa. Nah ya na tu pada itu Hajar Aswad pura miatu na bau lima pura miatu na bau nabita sampai tu 5 bau tahu. Ya kene denang kana bawi na dita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi Hajar Aswad. Dia gaga gara-gara pura mina bau na dita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah mencium. Dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim na bau na dita na pemana teh makamu Ibrahim mak bau. Itu kan nasabao Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makanya. Iya je batu na lo tay na bawa empai si pulung ngokor na kemana ngerekonomi lo. Ay, nainaw na tilo kampon na. Tapi dito nga katalo ko ro. Melo iko kiro lo. Lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay. Napadak ke ina nakan na ilasa tekoro. Mak darumpu mana ngalele. Nakasal na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang. Tako angka menaci di tabib. Sandro. Mitay nasay ano je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong ya parewa iya tu batil la saiko iya na demo parewa tu batil dia gaga paja malasok we na parewa to ngangwi paja iya kare cucoy isan na mamusu si 5 talu-talu lebih mamusu dinau si tawe na nalagasi sa ginasa besi sa itu na pacur na bawel lokotasi na pacuru demeto na melabu jadi itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia nagabarani malay na to akasya itu ampai lay buku na sabapure na wase-wase itaw waktu na parang na watay itu wase-wase na cupe na panalaga na to ampai cupe na to ampai lapay makoko itu Hajar Aswad to na bawi na bita tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad sanrawe-rawe ko na bawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino ito Hajar Aswad. Ito ampay na bau tau kiro. Padami ito nabita ko malalangi na tongko ialung ulun na nalaway alung de natadung de mematonakan na cahaya na sa mamakrito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy na saba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yero matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan na ro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea makada itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pahikma de
Maka dai ia komelo kolo siruntu puang Allah Ta'ala pacingi jolo ia timuhe. Iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mupacingi roh maka dai bisay air samsam agya sayir samsam iya roe samsam sitongan ko di makala jenne yana tunasa jenne taluka makanya komema sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sajene taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunai tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih bala bau mama jene na makatonan na ketu sasai mo pulungan la bosi kayan awe itu iya maka itu pandrita iya tuh jene desa waktu tanang toko patareka maka dah maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan na iya na husu moko na oko jene husu ko sampajangit iya mikode na makanja ka husu kamu ko jene de mule husu ko sampajang jadi matandre pangaruna tu jene ilala sampajang iya nang katau mak jene mapodong kanami betul ngana yang penting marica kalalo gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na cari pak iya tetap pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang uko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurat pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bata matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na muna komentar di mana tuh gagah dia gak ada nak komentar tapi dia kena jamah mak itu bang itu nak kena asyadud tapi dia nama sampajang mapangewa makna NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nalo mas sampaja subuh makin mega jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojene nalisari peringarang yana tunah kada ya kumu bisai lima muak bismillah ko ura kumar bismillah niakan memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa pulang ke kuritimuku apa iya timu yang makai ke dosana tapi makuran ni dosana timu yang mako papa iya pak jalo yang makai ke dosana pak tulia mahape iya siarnya ke dosana pajai manena tapi pak jalo entah peta-peta iya meta matu irakko gitu iya jadi
tapacingi timuku pula di dosa-dosa, kemudian tapancaji le timuku si mata malam untuk maka si bel koredi ko pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua pun tapatuji pakitaku loko numu masih. Kemudian talingi cahaya pupakitaku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amalku matu sedemoni lima tahun. Po tapabele puli selesai. Iya naroyasam jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wa di Batam. Ya nasige salroni olina lakaye bayine wedega palape na batal itu. Sige sakay halakay ta si gande lo masigi si gande makatani natakola tu tak pernah gatang ide cilina lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bayine na lakay tanya muhring tania iya tanya muhri tu bayine apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bayine nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli jadi dia tu bayine tanya muhrim makrani hakut tamlik hak pakai ditanya hak milik iya aja tersinggung iya hak pakai iya ternyata itu hak milik itu makanya itu ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya degagahan talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan iya roane cica mimakada utalako tetap petalak itu iya makun raya namo akal 50 telak namo mak galere kode na jadi dena berlaku nasaba ini lah hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kayak tu mahar yelli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi iya tu mahar tadi cara na yan itu alina nata nama kasempo mahar ko sidra sa parangka ala salah maka na dodong sa namo jero sa parangka ala salah baku salatoy mestinya maka ada satu stel pakaian salat apa ya ko sa parangka namo tuana namo manarana macu meneto ajene ke macu tu keseperan kala salah macum salah na macu ajene kan na macu menaran keseperan katu mestinya maka ada satu stel pakaian salah berarti waju-waju ya kok seperan ka na mo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ia naro apa butingan makal ada sempo ia nabi tapu baini Hadijah angkat na melo nadapi si di miliar melo nadapi si di miliar ulawa si bawa unta 20 unta nak bereng iya angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo ya ro sandala Jepang maka tuuna kun roa ni sandala Jepang minangka kang ibayine na angka to ko YouTube ada senemen re mahar dengan sandal jepit iya tahu usahakan ulawang iya iya mitulina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na merigagah iya di balancana apa capu ya tu iya mitu mahar itu na punena makanya pakanjakin
Yaitu Nabi tamalak dak napakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. Mai galak dak iju melana. Mai galak dak ki. Na sebab pak dongan na memeto je Nabi ta. De garek nakama lino ko hades baca. De nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50 atau makeci dibanding 40. Iya, patapulo makun rai esi diaroane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na patapulo iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama nawai wi. Iya, makolek batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia katawana magani dia pigaga jandai be nih tu jandai bahaya tu Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Apalagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru itu bu mereka wapak guru ngatabace Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh ya natunasa nabi tabaca ya roh pong Allah ta'ala jagaya ya komelo ki anak tak aja ta masela maka maga rubija-bija dia tu kana tak salah ya bamotu ta baca oki po Allah taala ta titip baca rumah ponco mi pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambai bismillahi masya Allah la quwata illa billah iya sebenarnya itu bismillahi masya Allah ya kotoruntu dale iya, kong kadale pamulang agi yali na tapanitai mata tapay bacer. Bismillahirrahmanirrahim, masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya rogagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah Ta'ala lebih makanja na niya. Jadi kung maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya, agi yalli mana lakai yalli atau baca, yana tu ampai ogi ena pasal pasanganna okira lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natamra tak pernah baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah ena pemilau alindro ngalori Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasalat kilala kamara pasapasi di palaca tanga situ dangan tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naroanewe maka tede nulle mak baine wala kay mo kade mo mati enak tu nak kada pa aja ko jago ko pura nitong ko ya tu yo pwede manyamang apa makli cubumilala waktu itu ya tu mega tau de na pahang tapi aja na wapak guru ngir kemudian yaro nak makada itu ita pares saya iya na atita na sabak
Atiemi tu malasan atau si salah. Iya. Mega bata-bata ati tomi. Iya. Nang ya ko standar mako ko amelo ipake yakka mancaji mapa de nagada. Ko standar imatongang de nagada. O aturan piki kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tuh kong ke ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakam pala korang iya ni sorong aku dina paham pikir magan. Salah itu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ni sakada ko salah ipakui. Mina yana mega makokai anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana tasala dini sakada loke gay. Iya. Maji nangkai matul lima solara ponco. Iya itu kare. Merajit tu merajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi itu korangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya rodega ini wasi salaman rasan. Apalagi ko pa politina. Dega. De nagaga ya tuh. Apa yan nalan na todo po iman kada jamaah na nila si Chochoki. Mga gani-gani. Jadi aku ya tumiala standar tumarajing. Yan ang pa makadasapan yung kutukiga na si di tawin na yung musorong. Iya, yang penting din nagimpe tongang. Ito na. Iya, megamoto. Tatalo tatar pa ya timangnya pa. Pagawai sara jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Iya. Kayak mako apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makadade yan ang kanang kotiasi matayasi diyan na to. Iya. Aja taganggu imangnya mesti aja rimanya aja nak galung aja nak darah ini nampak galung pak darah masih disidang makalia si karung waling ipu imang iya komen rek lupa ya pasti dah katolak balatan na taling imangnya na ko siratu pak galung ko wanyo timor yang na siratu tu karung na dupa pu imangnya sisanya mereka ngasih nama kaji itu kan jarekin ya. Nah deje tak ciri-ciri sikaru tamo. Iya. Ya kole na sikaru tasisi puta. Nah ya ko 50 itu pagalung ya 20 na tu 5 karun na dupa. Daripada lo si kasih angka dia gabi baca doang. Angka imanyo ko galungnya. Manu melo gere. Katimanyo ko galungnya. Natoton ni puima komporo na melo galungan kasi tau nasangkay ba may bacango ko rangke ko malasa yan. Oh be, jama-jama pag na imang-imana, tau mate, tau mada, tau tama-tama imang-imana. Iya. Gere. Iya tu imang perlu mato masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana lasay ni liwaru yang kani batay yang kani de na may bicara kani makai kerupan jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi
barakana salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya meniru itu iya tuh naruh je tak pakai aja nano stas kita dudungi na to puro pa ko to madowe ni ko to macarama apa na capo nasirati na tu botolo na to puso ini nah makanya itu pandita manarita upake si botolo wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka na wadi manci pak burele salah satu po tapak barakaka nga magi na madar di makutu ka makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamatinulong makisibiang po tapak barakaka nga iya supaya yu tak kalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan ponco pak dongen iya tailawi ini tuh sampai tuh pandita dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo baca ni salawat napa milodo tali seri ni baraka napa inum iya ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi utuku tilau ni ya tuh itu lah baca stasi ini nagan rusui menangka ingat makira iya ngerang ay betul kan lah aja nih inuk pandri makututu aja nih andre bawa idok dongi wi cikik agak nakwi andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po apa tami tapak barakai nawat di manca jipak tinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan maka dengka tu nak wat dingin minum sesuatu ni tadi na temi ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya roto menerima umrah wih sampai pura pimajin yang namanya temi sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka nawe denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan pole Madura tul ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana temi ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah paninlaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matola sama ko to ko cau ni karena dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan iya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo ero parkyata ilalangin nagisay napata pacingi napataleng apa napa masalara ki nalo ni majene napa bereja itu kan masampaja na tomore nako ang kamasu itu dimaafkan tapi aja tagesay ko sidat peta pak muntana giski ini kok kibirin na masigi monro tatong mutanagis ki pada itu kong kanana bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu mutanagis di situ kan nawat disigesa itu hukumnya pang kami to mako tu masuk cede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makunrai makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah
kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisay yang ni, ya ko patasaw po din na kada bisay. Makadami patasaw po wae sam-sam ni je tumelo ya lapak bura, jadi ya lengi kesempatan gisay jantun na nabita. Jadi ya ron jantun na nabita dia ni bisay apa dia na macarepa. Na dia gado sana nabita. Si pamula mo na tiup ka po nga latala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na ha. Dia gado sana dia kumakalay bisay. Manang kamu asay bisay na numapacin. Makadami iya roe sam-sam melo ipan kajipak bura. Jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita. Apa iya ro purane ipasiges sa ibawa mo ipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori biha. Namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatinna nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa. Nah ya tu pada itu Hajar Aswad pura miatu nabau pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bawi na dita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi Hajar Aswad dia gaga gara-gara pura mina bau na dita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah mencium dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim na bau na dita na komaneng te makamu Ibrahim mak bau itu kan nasabao Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makanya iya je batu na lo tay na bawem pay si pulong ngokoro na kumanang ekonomi lo. Ay, nainawin na tilo kampon na. Tapi dito nga katalok ko ro. Melo iko kiro lo. Lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay. Napadak ke ina nakan na ilasa tekoro. Mak darumpu mana ngalele. Nakasar na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang. Tako angka menaci di tabib. Sandro. Mitay nasay ano je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu mo ala mabolong parewa iya tu batil la saiko iya na de mo parewa tu batil de gaga paja malasok na parewa to ngang wi paja kada cucoy isan na mamusu si 5 talu-taw labi mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa besi sa ngeto na pacur na bawel lokotasi na pacurui demeto na melabu jadi itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia nagabarani malay yan na to akasya kaya to ampay lay buku na sa bapure na wase-wase itaw waktu na parang na watay ito wase-wase na cupe na panalagda yan na to ampay cupe yan na to ampay lapay makoko yan to Hajar Aswad to nabawi na bita tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po nga Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po nga Ta'ala kolino to Hajar Aswad. Ito ampay na bau tau kiro. Pada mo ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung dinatadung di mematonakan na cahaya nasa mamakrito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po nga Ta'ala apa yan nasibat
tu cahaya na nabitta si bawa cahaya na matan nasoy hancur imatan nasoy nasaba nur na matan nasoy pulok nur na nabitta. Jadi ya ro amatan nasoy ilaway supaya dia na masolang. Kung masuk inabitta dilindungi. Tanya nabitta mitaw na kan na cahaya matan na mi asoy ilindungi aja na masolang. Pak ya si tembus si nur na nabitta masolang akan hancur matahari. Makiro. Jadi ya naro na napahami to pandita ya po kupasarea. Maka da itu lay bisay biyatin na nabitta. Ya to si ko pahikma de. Maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iyatin mo he. Iya aja na nyari saliwang itu ileco. Malinis sa kingker. Mapalala. Lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na. De na cocok iya rojo mupacingi roh. Maka day bisay air samsam. Agias air samsam. Iya roe samsam sitongan ko di maka dah jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo. Sara ijenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana. Iya na ro rahasia ya sajenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunai tamata sebagai syariat. Ya dia katalu tuh aja nih balabau mama jene na makatonan na ketu sasai mo pulungan labosi kayan awe itu iya maka dito pandrita iya tu jenne desa waktu tanang toko patareka maka da maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasanan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu kamu ko jenne de mule husu ko sampajangnya. Jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampaja. Iya nang katau mak jenne mapodong kanami. Betul ngana yang penting marica kalalo. Gaji tapi kau iya. Jadi pekan jaki ro itu pokok itu. Jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na cari pak itu to pandrita riulo macam tanda kalena pak mapahang uko game yo po na munri mega mi bacana nama kurat pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si batau matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na muna komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak ada jamah mak itu bang itu nak kena asyadu tapi dia nama sampaja mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewa ngila tu subuh tapi dia na nalo sampai dia subuh makin maiga jadi iya na ro cara na ro to pandita na lengi lala makada tekui cara ya gagawe supaya ya ro jenne nalisari peringarang ya na tunah kada ya kumu bisay limamu bismillah ko ura kumar bismillah niya memang tapacingi po 5 po dari sini na dosa-dosa napatalisari po
baraka limaku tajaga ya poji pigau ya nu masalah ya kumak kalimomoy tapacingi dosa-dosa pulang ke kuritimuku apa iya timu yang makai ke dosana tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai ke dosana pak tulia mahape iya siane ke dosana pajai manena tapi pak jalo entah peta-peta iya meta matu irakko gitu. Iya jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk makasibel kuredi po pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua po tapatuji pakita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amalku matur sedemoni lima tauku po tapabele pulih selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wadi batam ya nasige saloni olina lakaye bayine wede kapala pe na batal itu sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani natakola tu tak pernah gatang ide cilina lakai na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bayine na lakai tanya muhring tania iya tanya muhri tu bayine apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bayi newe nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli jadi dia tuh bayi newe tanya muhrim makrani hakut tamlik hak pakai ditanya hak milik iya aja tersinggung iya hak pakai iya ternyata itu hak milik itu makanya tuh ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya degagahan talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan iya rohane cica bimakada utalako tetap petalak itu iya makun raya namo akal 50 telak namo mak galere kode na jaji dena berlaku nasaba ini lai hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kayak tu mahar yelli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tuh dibalance imun ripi iya tuh mahar tadi cara na yan itu alina nata nama kasempo mahar ko sidra sa parangka ala salah maka na dodong sa namo jero sa parangka ala salah pak kuasa salatoy mestinya maka ada satu stel pakaian salat apa ya ko sa parangka namo tuana namo manarana macu meneto ajene ke macu tu keseperan kala salah macum salah na macu ajene kan na macu menaran keseperan katu mestinya maka dari satu stel pakaian salah berarti waju-waju ya kok seperan ka na mo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo iya nabi tapu baini Hadijah angkat na melo nadapi si di miliar melo nadapi si di miliar ulawa si bawa unta 20 unta nak bereng iya angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaji lombok ya ro sandala Jepang maka tuh nakun roani
sandal Jepang minangka kang ibayine na. Angkat tu ko YouTube ada senamin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Tahu usahakan ulawang. Iya. Iya mitulina nak temon ripita bicara tu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu ya tu. Iya itu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu Nabi temalak dan napakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memeto je Nabi ta. De garek nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na rekode na dapi isi dibanding 50. Kato makeci dibanding 40. Iya, 40 makun rai esi diaroane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama nawai wi. Iya, makolek batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia katawana magani dia pigaga jandai be nih tu jandai bahaya tu Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalak na masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru ngang itu bu merepo wapak guru ngata baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh ya natunasa nabi baca ya roh pong Allah ta'ala jagaya ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija-bija dia tu kena tak salah ya bamotu ta baca oki po Allah ta'ala ta titip baca rumah poncok mi pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambai bismillahi masya Allah la quwata illa billah iya sebenarnya itu bismillahi masya Allah ya kotoruntu dale iya, kung kadali pamulang agi yali na tapanitai mata tapay bacer. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu yaro gagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po ng Allah Ta'ala lebih makanja na niya. Jadi kung maliki motor yaro tabaca, maliki sandala yaro tabaca. Iya, agi yalli mana lakai yalli atau ribaca, yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna, okila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natamra tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Ena pemilau alindro ngalori po Allah Ta'ala supaya dijaga terus. Ni yo putu Jawa na pasitong ko ulun na kaya mapute na pay patuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina nay pasalak kilala kamara pasapasi di palacak tanga situ dangan tuh situ
Tapi ang kada impung isawe makadate dinulle mak baine wala kay mo kade mo mati. Yan ang tunakada pa aja ko jago ko. Pura nitong ko. Itu yo pwede manyamang apa makli bumilala. Waktu itu itu mega tau deh na papa guru ngangiro. Kemudian pero nak makadai pue ita paresa ya he. Iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah. Iya mega bata-bata ati tomi. Iya nang ya ko standar mako ko amelo ipake ya kae mancaji mapa de nagada. Ko standar imatongang de nagada. O aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kong ka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakam pala korang iya ni sorong aku dina paham fikih magan. Salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sampajang. Ni sakada ko salay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana tasala dini sakada loke gay. Iya. Aje nang kay matulima sulara ponco. Iya degare. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi itu korangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya rodega ini wasi salah man rasa. Apalagi ko pa politik na. Dega. De nagaga ya tuh. Apa yan nalan na todo puiman kada jamaah na nila si cocoki. Mga gari-gari. Ini aku ya tumiala standar tumarajing. Yan sampai makada sapa niyo kutuki ka na si dita wena yung musorong. Yang penting din na gimpe tongan. Ito tuhan na. Megamoto. Tatalu tatar pa ya timangnya pak. Pagawai sarak jama-jama mati. Pak mati pinapangkatolay. Kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kaya mako apa. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang ko tiyaksi mata yaksi dia na tu. Aja taganggu imang mesti aja rimang aja na galung aja na darah. Idi na pak galung pak darah masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen tadupa pasti dah tolak balatan na taling imang. Na ko siratu pak galung ko wanyo timor nga na siratu tu karung na dupa pu imang. Sisa yang mereka ngasih nama kaji itu kan jarekin lah. Nah deje tak ciri-ciri sikarut tamo. Iya. Ya kole na sikarut tasisi puta. Nah ya ko 50 itu pak galung ya 20 na tu 5 karun na dupa. Daripada lo si kasih angka dia gabi baca doang angka imanyo ko galunge manu melo gere kati imanyo ko galunge natoton ni puima komporo na melo galunge kasi tau nasang kay baca ko rengke ko malasa yan dia macam apa na imangi mana tau mate tau mada tau tama-tama imangi mana iya gere. Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak
Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la sa ni liwaru. Yang kani batay yang kanide na may bicara kani makai kerupan. Jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa buray ya maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ako to madowe ni ako to macarama apa na capo nasiratil na tu botolo na to puso ini na makalito pandita manarita upake si botolo wadi 10 baraka na tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci pak burele salah satu pun tapak barakaka ngak magi na madar di makutu kak makasibiang pun tapak barakaka ngak iya mamagimay kasih minum nang kakak matinulu makisibiang pun tapak barakaka ngak iya supaya yu tak kalupa untuk oko gamay pun tapak barakaka ngak iya rotilaw napayino kompuray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan apa pak dongen tailawi ini tuh sampai tuh pandita dia na langsung nino napa kanya kana ketentan ni jolo napa baca ni salawat napa milau dok tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi utuku tilau ni ya tuh itu lah baca ustaz ini nagan rusui menangka ini makiro ini memperingerang ay betungan lah aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi nasabak masih kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapat-tami tapak barakai na wat dimanca jipak magtinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tuna wat minum sesosiwan ni tede na teme ilawi bawang ya rowe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasu tu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilaw memang aja utama Makkah ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu kau cau ni karek na dari nemat tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene talaga ijolo ya rupa kata ilalangnya nagese napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene na pemberjam itu kan masam paja na tomore na ko ang masuk itu dimaafkan tapi aja tadi saya ko sida peta pak muntana giski ini ko kibirin na masigi emon rotatong muntana giski pada itu kong kanana bicu lay pa pampers natako purate menang ka kotoran ko pampers itu muntana gis di situ kan nawat disigesa
Itu hukumnya. Pak kami tu tahu mako tu masuk tacede temena. Namo masemi masuk tu pak cau ni karek. Iya, dimaafkan itu. Iya. Arone makun rai, makumanang. Maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisai yang ni, ya ko patas saupu dena kada bisai, maka dami patas saupu wae sam-sam ni je tumelo ya lapak burah, jadi ya lengi kesempatan bisai jantun na nabita. Jadi ya jantun na nabita dia ni bisai apa dia nama carepa. Nah dia gado sana nabita. Si pamula mopi na tiup ka po ng Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na ha. Dia gado sana ya kumakalay bisay. Manang kamu asay bisay na numapacin. Ede makadami iya roe sam-sam melo ipancajipak burah. Jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita. Apa iya ro purane ipasiges sa ibawa mo ipe maloko sumur sam-sam dan ya dia jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura memang tuisi gesa langsung ngatinna nabita jantuna tanya arona jantung na memang to nabita ni wasi gesa. Nah ya na tu padamu itu hajar aswad pura niya tu na bau lima pura niya tu na bau nabita sampai tu 5 bau tahu ya kene dia nang kana bau nabita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura mina bau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim na bau nabita na komanang te makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabao hajar aswad. Tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu nanatamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu bati apa makanya iya je bati na lo tay na bawem pay si pulong o korona kumanang ekonomi lo ay nainawi na tilo kampon na tapi dito nga katalo koro melo iko kiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa te koro mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka menaci ditabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gak paja malasok weh na parewa to ngang wi paja kare cucu bisa na mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tahu na nalagasi sa ginasa biasi sa ngeto na pacur na bawel lokota si na pacuru demeto na melabu jadi itu hajar aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga baranin malay. Yun na to akasyagi ito ampay lay buku na sa bapuray na wase-wase ito waktu na parang na watay ito wase-wase na cupe na panalaga. Yan na to ampay cupe, yan na to ampay lapay. Makoko. Ito hajar aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi hajar aswad. San rawe-rawe ko nabawi liman na pong Allah Ta'ala.
Maku itu jadi pasel liman na tu puang Allah Ta'ala kolina tu ajar aswad. Ya tu ampai na bau tahu kira. Pada mi tu nabita ko malalangi na tongko ialung ulunna na laway alung de na tadung de mematonakan na cahaya na sama makrito pandita pahakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur matan na soy na sabak nur na matan na soy pulok nur na nabita. Jadi ya ro amatan na soy ilaway supaya dia na masolang kumasuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro. Jadi ya naro na napahami to pandita ya po pasarea maka itu lay bisay biyatin na nabita ya to si ko pahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iyatin mo iya aja na nyeri saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay air samsam agya sayir samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka da jenne yana tunasa jenne taluka makanya komemas sampajat itu mak jenne jolo sara ijenne polo pasampajange napanya ko tomak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya iya na tunay tamat sebagai syariat ya katalu tuh aja nih balabaw mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan labosi kayan awe itu iya maka dito pandrita iya tuh jene desa waktu tanang toko patareka maka dah maga cha aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasanan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajannya iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajannya jadi matanre pangaruna tu jenne ilala sampajan iya nang katau mak jenne mapodong kanami betul kan yang penting marica kalalo gaji tapi gau jadi pekan jaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai pak itu to pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang ko game yo po na munri mega mi bacana nama kurat pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si batau matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak jama mak itu bangite nak kada asyadu tapi dia lama sampaja mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewangi letu subuh tapi dia na lama sampaja subuh
Iya, makir. Iya, mega. Jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringaran. Ya na tunah kada. Ya kumu bisai lima mua bismillah ko. Ura kumar bismillah niakan memang terpacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa. Napatalisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah. Ya kumakalimu mo terpacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku. Apa iya timu yang makai ka dosana. Tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai ka dosana. Pak tulia mahape. Yes ya nih gadosan. Pajai manana tapi pak jalo entah peta-peta. Iya meta mati irakko. Gitu. Iya. Jadi tapacingi timu kumpul dari dosa-dosa kemudian tapancaji timu kusi mata malam untuk makasih bel koredi po. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga yang ngak mata kupon tapacingi dosa ku sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua po tapat tuji pakita kuloko nungu maseje. Kemudian talingi cahaya po pakita ku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amal ku matu sedemoni lima tauku. Po tapabele po lido selesai. Iya naro yasang jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wa di Batam. Yana sige saloni olina lakaye bayine wede kapalape na batal itu. Sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande makatani natakolat tu tak pernah gatang ido cilina lakay na atau maga komena sige sa batal. Imam Syafi'i. Apa itu bayine na lakay tanya muhring tania. Iya. Tanya muhri tu bayine. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bayine nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi dia tu bayine tanya muhrim makrani hakut tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya. Aja tersinggung. Iya. Hak pakai. Iya. Ternyata itu hak milik itu. Makanya tuh ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Degagahan. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica mimakada utalako. Tetap petalak itu. Iya makun raya namo kali 50 telak. Namo mak galere kode na jaji. Dena berlaku nasaba ini lahitbah mahar jatuh ke wanita. Makiro apa ini yeli? Kayak tu mahar yeli na makun raya. Ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tuh dibalance imun ripi. Iya tuh mahare tadi cara. Nah ini tuh lina nata. Nama kasempo mahare ko sidra. Seperangka ala salah. Maka na dodong. Namo jero seperangka ala salah. Pak kuasa latoy. Mestinya maka ada satu stel pakaian salat. Apa ya ko seperangka. Namo tuana. Namo manarana. Macu menetok. Ajini ke macu tu keseperan kala salah macum salah na macu ajini kan na macu menaran keseperan katu mestinya maka dari satu stel pakaian salah berarti waju-waju ya kok seperan ka na mo ajini ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ya naro apa butingan makal ada sempo. Iya nabi tapu baini Hadijah
angka na melo na dati si di miliar. Melo dati si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta na dereng. Ang kaga tau mabay nyo kuwa nyo si di miliar mahar na. Ang kalalo ko gaji lombo iro sandala Jepang. Makatuon ako nuwaroan sandala Jepang minangka kang ibayinin ang kato ko YouTube ya sa namin re. Mahar dengan sandal jepit. Tausahakan ulawang. Iya mitulina na tay monri pita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya di balancana apa capu itu. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu nabi malah na pakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya Pak. May galak da ijumelana. May galak da ki. Nasabak Pak dongan na memeto je nabita. De gare nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na rekode na dati si dibanding 50 kato makaci dibanding 40. Iya patapulo makun ray si diaroane perbandingan na po di kama lino. Maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na ton na tahu bicara ya kong ka iti laici di na patapulo iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama na waiwi. Iya makolet batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya asabak mega tantangan na. Na pura makbay ni cidi nang katupi itu makoko 1 banding 7 tuh. Barannya anang anak darah dia katawana. Magani. Dia pigaga jandai be. Nih tu jandai bahaya tuh. Dito gagak ko Iya tu anak darah dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi itu tuh di kilo masyaralan sini ay bahaya tuh. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tuh. Iya. Makanya tuh biasa wapak guru ngang itu bu marepo wapak guru ngatabace. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yan na tunasa nabita baca yero. Po nga Allah ta'ala jagaya ko. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija-bija dito kana ta salah ya bamotu ta baca. Oki po nga Allah ta'ala ta titip. Baca rumah ponco mi Pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya koturun tu dale. Iya. Kong kadale pamulang agi yali na tapanitai mata tapai baca roh. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya roga gata. Denalay. Na jagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po nga latala lebih makanja na niya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Yan na to ampai ogi na pasala pasangan na o kilala kamara na paisaliwang ni akat na pura pimatu na tama na tapar na bacer alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Na pemilau alinro ngalori po Allah ta'ala supaya dijaga terus ni
Yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo in anay pasalat pilala kamara pasa pasi di pala tanga situdangan tuh situdangan tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naronewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati enak tu nak kada aja ko jago ko purani tongko ya tu yo pidi manyamang apa makli cubu milala waktu itu ya tu me kata udah na pahang tapi aja na wafat guru ngir kemudian yaro nak maka dari itu ita pares saya iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati tomi iya nang ya ko standar mako ko amelo ipake ya kae mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada o aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih apa ia tu kong ka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran jadi aja tak kada pakar pala korang iya ni sorong aku dina paham fikih magan salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ini sekadai ko salay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kapala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekedar loke gay. Iya. Maji nangkai matu lima sulara ponco. Iya itu kan. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ya. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ya mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu dah sembarang. Nah. Yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasan. Apalagi ko pa politina, dega, de nagaga ya tu. Apa ya nala na todo pu imang kada jamaah na dia si cocoki. Maka digare. Ini aku ya tu meala standar tu marajing. Ya nampai maka sapa ni kutuke kana si di tawena yang musorong. Iya. Yang penting dia nak gimpe tongan. Itu tuhan. Mega motu. Tatal tatar pak ya timangnya pak. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kaya mako apa. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang ko tiyasi mata yasi dia na tu. Aja taganggu imang mesti na ji rimang aja na nagalung aja na nadara. Idi na pagalong ipandara masih disidang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen tadupay pasti dakato la balata na taling imang. Na ko siratu pagalong ko wanyo timor nga na siratu tu karung na dupa pu imang sisang yang reka ngasih na makaji tu kanya rekin na. Na deje ta ciri-ciri sikarut tamo. Iya. Ya kole na sikarut ta sisiputa. Na ya ko 50 nito pagalong ya na 20 na to 5 karun na dupa.
daripada lo si kasi angka dia gabi baca doang angka imanyo ko galunge manu melo gere kati imanyo ko galunge natuto ni puima komporo na melo galunge kasi to nasang kay babi baca ko kurang ke kurmalasa yan oh be dia macam apa na imang-imana tau mate tau mada tau tama-tama imang-imana iya. Iya tuh imangnya perlu memang tuh masih sekolah pak. Ini na roy kemana nih rupanya lasai nih liweru. Yang kadi batai yang kadi memang bicara pan. Jadi pesan namanya guru takali si dendre ngupake tuh. Pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniro ito iya to na roje tapake aja na nostasi tadudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratunya tu botol na tu puso ini nah makanya itu pandita menarita upake si botol wadi 10 barak tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci pak burel salah satu pun tapak barakaka ngak magi na madar di makutu kak makasibiang pun tapak barakaka ngak iya mamagimay kasi wino nang kakak matinulu makasibiang pun tapak barakaka ngak iya supaya yu tak kalupa untuk ako gamay pun tapak barakaka ngak iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan puncuk pak dongen iya tailawi ini tuh sampai tuh pandita dia langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo nabaca ni salawat napa milau dok tali seri ni baraka napa inum iya ini mani agak kekurangan we mampadipat diutuku tilau ni ya tuh itu lah baca tas ini nagan rusui menangka iya peringerang ay betungan lah aja na inuk bawang Andre itu aja nih Andre bawang idok dongi wi nasabak masih kiri itu Andre aga na kuita na imana mati aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tami tapak barakai na wat di manca jipak magtinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tu nak wat di minum sesusiwan ni tede na teme ilawi bawang ya rowe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya roto melalui umrah wih sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasu tu iya matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah paninlaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu kau cau ni karek na dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo Eropa kita ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa
napa masalah ki nalo ni matogang masam nako ang kamasu itu dimaaf tapi aja tagis saya teko sida peta pak muntana giski ini kok kibirin na masigi emon rotatong muntana giski pada itu kong kanana bicu lay pa pampers natako purate menang ka kotorang ko pampers itu muntana gis di situ kan nawat disigesa itu hukumnya. Pak kami itu tuh mako tuh masuk kacet de temena ini masuk tuh pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rai makumana maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisay yang ya ko patas saupu dina kada bisay maka dami patas saupu we sam-sam ni je tumelo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan gisay jantun na nabita jadi ya jantun na nabita dini bisay apa dina macarepa na dia gado sana nabita si pamula muti na tiup ka po nga latala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina dia gado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadami iya roe sam-sam melo ipan kajipak burah jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita apa iya ro purane ipasiges sa ibawa mo ipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha namosi kaca minainu tapamaso para ko pure manre kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatina nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa nah yan na to padamu itu hajar aswad pura miatu nabau lima pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bawi na dita ajar aswat na dia gaga pa jamaah haji melo bawi ajar aswat dia gaga gara-gara pura mina bau na dita jadi hajar aswat itu dicium karena Nabi pernah mencium dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim na bau na dita na komane te makamu Ibrahim ma bau itu kan nasabao hajar aswat tapi itu hajar aswat batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah nalay itu batu apa makane iya je batu na lo tay na bawem pay si pulong ko korona komana ng ekonomi lo ay nainaw na tilo kampon na tapi dito ka katalo koro meloy ko kiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa te koro mak darumpungan ng alele nasa na colakan karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang tako angka menaci ditabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gaga paja malasok we na parewa to ngang we paja kare cucu isan na mamusu si 5 talu-talu lebih mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa biasi sa itu na pacur na bawel lokotasi na pacurui demeto na melabu jadi itu hajar aswat kawang dia na labu tapi batu iya
Makomoro na parewa pemang. De nagabarani malay. Yan na to akasya kaya to ampay. Lay buku na sa mapuray na wase-wase ito waktu na parang na watay at wase-wase na cupe. Na panalaga. Yan na to ampay cupe. Yan na to ampay lapay. Makokore. Yan to Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad. San rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Makwito. Jadi pasele liman na to po ang Allah Ta'ala. Kolino to Hajar Aswad. Ito ampay na bautaw Kiro. Pada mo ito nabita ko malalangi. Natongko ialung ulun na. Nalaway alung. Di natadong. Di mematonakan na cahaya. Nasa mamakrito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur sa nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea maka da itu lay bisay biyatin na nabita yato si ko pahikma de maka day ya komelo kalau si runtuk ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya tinmuhe iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker de na coco iya rojo mu pacingi ro maka day bisay ayir samsam agya sayir samsam iya roe sam-sam sitongan ko di makala jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sajene taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya katalu tuh aja ni balabaw mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan labosi kayo awe itu iya maka dito pandrita iya tu jenne desa waktu tanang toko patareka maka da maga cha aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasangan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajang iya mikode na makanja ka husu ka mo ko jenne de mule husu ko sampajang jadi matanre pangaruna tu jenne ilala sampaja iya nang katau mak jenne mapodong kanami betul ngana yang penting marica kalalo gaje na pigaw jadi pekanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai pak iya tetap pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang uko gamay iyo po na munri miga mi bacana na makurat pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matanre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mabicara
Tapi makanya arti Jepun. Tapi aku tahu matan resikolana nama dodo pahana na komentar di mana tuh gagah. Dia gak ada komentar tapi dia gak ada jamah. Maki itu. Bang itu nak ada asyadu tapi dia nama sempaja. Mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nalo masa sampaja subuh. Makin maiga. Jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makada tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringaran. Yana tu nak kada. Ya kumu bisai lima muak bismillah ko. Ura kumar bismillah niakan memang terpacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa. Napa tali seri po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah. Ya kumaka limomoy terpacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku. Apa iya timu yang makai ka dosana. Tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai ka dosana. Pak tulia mahape. Yes yani ka dosan. Pajay manana tapi pajalo entah peta-peta. Iya meta mati irakko. Gitu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula dari dosa-dosa kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk makasih bel koredi po. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua po tapat tuji pakita loko numu masih. Kemudian salingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku matuku sedemoni lima tauku. Po tapabele puli dosa-dosa. Iya naroyasang jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wa di Batam. Yana sige salroni olina lakaye bayine wedega palape na bakal itu. Sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani tani natakolat tu tak pernah gatang ide cilina lakay na atau maga komena sige sa batal. Imam Syafi'i. Apa itu bayine na lakay tanya muhring tania. Iya. Tanya muhri tu bayine. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bayi newe nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli jadi dia tuh bayi newe tanya muhrim makrani hak tamlik hak pakai ditanya hak milik iya aja tersinggung iya hak pakai iya ternyata itu hak milik itu makanya tuh ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya degagahan talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan iya rohane cica bimakada utalako tetap petalak itu iya makun raya namo akal 50 telak namo mak galere kode na jadi dia berlaku nasaba ini lah hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yeli kayak tu mahar yeli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tuh dibalance imun ripi iya tuh mahare tadi cara na ini tuh lina nata nama kasempo mahare ko sidra seperangka ala salah maka na dodong namo jero seperangka ala salah pak kuasa salatoy mestinya maka ada satu stel pakaian salat apa ya ko seperangka namo tuana namo manarana macu menetok ajene kemacu tu keseperan kala salat macum salah na macu ajene kan na macu menaran keseperan ka tu
Mestinya maka dari satu setel pakaian sholat berarti waju-waju. Ya kok sabaran karena mau jene ke mana ratoa macuman. Nama-nama igare cede. Iya. Jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo. Iya nabi tapubai ni Hadijah. Angkat na melo na dapi si di miliar. Melo dapi si di miliar. Ulawa si bawa unta 20 unta nak bereng. Iya, angka ga tau mabay nyo kuwanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo iro sandala Jepang. Makatuon akon ruaro ni. Sandala Jepang minangka kang ibayinin eh. Iya, angka to ko YouTube ya senamin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Usahakan ulawang. Iya. Iya mitul lina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu ya tuh. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu nabi temalak dak napakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak. Mai galak dak iju melana. Mai galak dak ki. Na sebab pak dongan na memeto je nabi ta. De garek nakama linong ko hade baca. De nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50 kato makeci dibanding 40. Iya, patapulo makun rai esi diaroane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na patapulo iti dira maga bate jagai kira-kira. Maga ini mana nama nawai wi. Iya, makolet batu rek gine jagailah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura makbay ni cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah de katawana magani de pigaga jandai be nih tu jandai bahaya tu Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru ngang itu bu merepo wapak guru ngata baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yana tunasa nabi ta baca yero pong Allah taala jagaya. Iya. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka maga rubija-bija dia tu kana tak salah ya bamotu ta baca. Oki po Allah taala ta titip baca rumah ponco mi Pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Iya. Iya, sebenarnya itu bismillahi masyaallah ya kotoruntu dale. Iya, kong kadale pamula ngagi giyali na tapanitay mata tapay bacer. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya rogagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah taala lebih makanja inanya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya, agi yali mana?
lakai yali atori baca. Yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna okila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natama natapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Ena pemilau alindro ngalori Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni. Yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasalat pilala kamara pasapasi di palaca tanga situ dangan tuh situ dangan. Tapi engkau ko tu ko masahada itawe ko tu nasampung isahada naronewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati. Enak tu nak kada aja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pidi de manyamang apa makli cubu milala. Waktu itu ya tu mega tau de na pahang tapi aja na wafal guru ngir. Kemudian yaro nak makadai pue ita paresa ya he iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atietomi iya naya ko standar mako ko amelo ipake yakae mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada. Uturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakar pala orang ia ni sorong aku dina paham fikih magan. Salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sampajang. Ni sakadai ko salay pakui. Mina yana mega makukway anak tamak kapala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekadar loke gay. Iya. Aje nangkai matuli masolara ponco. Iya itu kare. Merejit tuh merejing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tuh korangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah. Yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salah man rasan. Apalagi ko papolitina, dega, de nagaga ya tu. Apa ya nala na todo pu iman kalau jamaah na dia si cocok. Maka digare. Ini aku ya tu meala standar tu merejing. Ya nampai maka sapa ni kutuke kana si di tawena yang musorong. Iya. Yang penting dia nak gimpe tongan. Itu tuhan. Iya mega motu. Tatal tatar pak ya timangnya pak. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Iya. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kaya gamako apa. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang ko tiyasi mata yasi dia na tu. Aja taganggu imang mesti na ji rimang aja na nagalung aja na nadara. Idi na pagalung ipandara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen tadupay pasti dakato la balatan na taling imang.
Na ko si Ratu pagalong ko wanyo timorang na si Ratu tu karon na dupa po imangnya. Sisa ngin reka ngasih na makaji tu kanya rekin na. Na deje ta ciri-ciri sikaru tamo. Ya kole na sikaru ta sisiputa. Na ya ko 50 nito pagalong na 20 na tu 5 karon na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gabi baca doang ang kay manyo ko galunge manu melo gere kati manyo ko galunge natuton ni puima komporo na melo galunge kasi to nasang kay babi baca ko kurang ke kurmalasa yan be jama-jama pag naimang-imanang tau mate tau mada tau tama-tama imang-iman iya gere iya tu imangnya perlu mato masih sekolah pak ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana lasai ni liwaru yang kani batai yang kani de na memang bicara kani makai kerupan jadi pesan namanya guru takali sidendre ngopake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ako tumadowe ni ako tumacarama apa na capo nasiratunya tu botol na tu puso ini nah makanya tu pandita mandarita upake si botol wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci Pak Bure salah satu pun tapak barakaka ngak magi na madar di makutu kak makasibiang pun tapak barakaka ngak iya mamagimay kasi wino nang kakak matinulu makasibiang pun tapak barakaka ngak iya supaya yu tak kalupa untuk ako gamay pun tapak barakaka ngak iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan puncuk pak dongen tailawi ini tu sampai tu pandita dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo baca ni salawat napa milau do tali seri ni baraka napa inum di mana agak kekurangan tahu emang padi-padi utuku tilau ni ya tuh itu na baca ustaz ini nagan rusui manangka ini makiro iya maperingerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi nasabak masih kiri tu Andre aga na kuita na imanang mati aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa-tami tapak barakai na wat dimanca jipak magtinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tuna wat minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya rowe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah sampai pura pimajin na metemi sesapaka tuli malolisu tilawi baraka na we denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Mekah mak guru denang kana jamba denang kana temi ko Mekah tasiulang masuk ke seliwan na Mekah panilaw memang aja utama Mekah ko memang lo macare parepokor
barakan ilawi makrawi tulita teme to si kaya iya kon minungi ilawi aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu kau cau ni karena dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene talaga iyo lo ero parkiata ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene na pemberi jam itu kan masampaja na tomore na ko ang kamasu itu dimaafkan. Tapi aja tadi saya tak sudah peta pak muntana giski ini. Kok kibirin na masigi emon rotatong. Muntana giski. Pada itu kong kanana bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana gis di situ kan nawa disigesa. Itu hukumnya. Pangka metodo to mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena dimaafkan itu arone makun rai makumana maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisai yang ni, ya ko patas saupu dena kada bisai, maka dami patas saupu we sam-sam ni je tumelo ya lapak burah, jadi ya lengi kesempatan bisai jantung na nabita. Jadi jantung na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa na dia gado sana nabita si pamula mupi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina dia gado sana dia kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadami iya roe sam-sam melo ipancaji pak burah jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantung na nabita. Apa iya rupura na ipasiges sa ibawa mo ipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha. Namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatina nabita jantungna tanya arona jantungna mematona bita nih wasigesa. Nah ya natu padamu itu hajar aswad pura miatu nabau pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bawi na dita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi hajar aswad dia gaga gara-gara pura mina bau na dita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim na bau na dita na komaneng te makamu Ibrahim mak bau itu kan nasabao hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makan iya je batu na lo tay na bawem pay si pulong ko korona kumanang ekonomi lo. Ay, nainawin na tilo kampon na. Tapi dito nga katalo ko ro. Meloy ko kiro lo. Lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay. Napadak ke ina nakan na ilasa tekoro. Mak darumpu mana ngalele. Nangsa na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang. Tako angka menaci ditabib. Sandro. Mitay nasay ano je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu mo ala mabolong parewa iya tu batil la say ko
Iya na de mo parewa tu batu de gaga paja malasok we. Na parewa to ngang we paja. Kaya cucoy. Isan na mamusu si 5 talu-taw labi. Mamusu dinaw si tawe. Nalagasi sa ginasa besi sa ngeto. Na pacur na bawel lokotasi na pacuru de meto na melabu. Jadi itu Hajar Aswad kawang. Dia nalabu, tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan na to akasya kaya to ampay. Lay buku na sabak. Puray na wase-wase itaw eh. Waktu na parang na watay at wase-wase na cupe. Na panalaga. Yan na to ampay cupe. Yan na to ampay lapay. Makoko. Itu Hajar Aswad tu. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad. Sanrawe-rawe ko nabawi 5 na po ng Allah Ta'ala. Maku itu. Jadi pasele 5 na to po ang Allah Ta'ala. Kolino itu Hajar Aswad. Itu ampay na bau tau eh. Kiro. Padamo itu nabita ko malalangi. Natongko ialung ulun na nalaway alung de nakadung de mematonakan na cahaya na sa mamakrito pandita pahakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy na saba nur na matan na soy pulok nur na nabita. Jadi yaro amatan na so ilaway supaya dia na masolang. Kung masuk inabita. Dilindungi. Tanya nabita mitaw na kan na cahaya. Matan na mi aso ilindungi aja na masolang. Pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang. Akan hancur matahari. Makiro. Jadi yan na ro na napahangin to pandita. Yaw po ko pasarea. Maka itu lay bisay biyatin na nabita. Yato si ko pa hikma de. Maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iyatin mo he. Iya aja na nyari saliwang itu ileco. Malinis sa kingker. Mapalala. Lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na. De na cocok iya rojo mu pacingi roh. Maka day bisay air samsam. Agya sayir samsam. Iya rowe samsam sitongan ko di maka dah jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo. Sara ijenne polo pasampajange napanya ko tomak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya iya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih balabaw mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan labosi kayo awe itu iya maka dito pandrita iya tuh jene desa waktu tanang koko patareka maka dah maga cha aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasanan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu ka mo ko jenne de mule husu ko sampajangnya jadi matandre pangarun na tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong kanami betul kan yang penting marica kalalo
gaji tapi kau iya. Jadi pekan jaki ro, itu pokok itu. Jadi usahakan, iya naro nangka tau pandrita, na carai, pak itu tau pandrita riulo macam tanda kalena. Pak mapahan uko gamay, iyo po na munri, miga mi bacana na makurat pahang. Si salah tuh, koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah. Iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara. Tapi makanya arti Jepun. Tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahan na muna komentar di mana tuh gagah. Dia gak ada komentar tapi dia gak ada jamah. Mak itu. Bangite nak kada asyadu tapi dia nama sempajang. Mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewangi letu subuh tapi dia na nalo masampaja subuh. Makin maiga. Jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makada tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringaran. Yana tunah kada. Ya kumu bisai lima muak bismillah ko. Ura kumar bismillah niat memang terpacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa. Napa tali seri po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah. Ya kumakalimomoy terpacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku. Apa iya timu yang makai ka dosana. Tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai ka dosana. Pak tulia mahape. Yes ya nih gadosan. Pajai manena tapi pak jelo entah peta-peta. Iya meta mati irakko. Iya. Jadi tapacingi timu kumpul dari dosa-dosa kemudian tapancaji timu kusi mata malam untuk makasih bel koredi po. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mata kupong tapacingi dosa ku sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua pong tapat tuji pak kita kuloko numu masih. Kemudian talingi cahaya po pak kita ku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amal ku matu sedemoni lima tahun. Po tapabele po dosa-dosa. Iya naroyasang jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wa di Batam. Yana sige saroni olina lakaye bayine wede kapalape na batal itu. Sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani tani natakolat tu tak pernah gatang ido cilina lakay na atau maga komena sige sa batal. Imam Syafi'i. Apa itu bayine na lakay tanya muhring tania. Iya. Tanya muhri tu bayine. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bayine nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi ya tu bayine tanya muhrim makrani hak tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya. Aja tersinggung. Iya. Hak pakai. Iya. Ternyata itu hak milik itu. Makanya tuh ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagahana. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica bimakada utalako tetap petalak itu. Iya makun raya namo kali 50 telak namo mak galere kode na jadi dia berlaku nasaba ini lahitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yeli
Kaya tu mahare alin na makunraye. Ina je tu ampai aja tercapai mahare. Ya tu di balanca imun ripi. Iya tu mahare tadi cara. Na ini tu alin na nata. Nama kasempo mahare ko sidra. Seperangka ala salah. Maka na dodong. Namo jero seperangka ala salah. Pak kuasa salah tu. Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Apa ya ko sa parangka, namo tuwana, namo manarana, macho meneto. Ajene ka macho to. Sa parangka ala sholat. Macho salah na macho, ajene ka na macho manarana. Sa parangka to. Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Berarti waju-waju. Ya ko sa parangka na mo ajene ka manara toa macho mana. Nama-nama igare deh. Iya. Jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo. Iya nabi tapu ini Hadijah. Angka na melo nadapi si di miliar. Melo nadapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak dereng. Iya, angka ga tau mabaynya kawannya si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo ya ro sandala Jepang. Maka tuh nakun roa ni. Sandala Jepang minangka kang ibayine na. Iya, angka tuh ko YouTube ya ga senemen re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Usahakan ulawang. Iya. Iya mitul lina nak temon kita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu ya tuh. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu Nabi temalak dan napakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memeto je Nabi ta. De garek nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na rekode na dati si dibanding 50. Kato makaci dibanding 40. Iya, 40 makun rai si diaroane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama na waiwi. Iya, makolet batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura makbay ni cidi nang katupi itu makoko 1 banding 7 tuh. Barannya anang anak darah dia katawana. Magani. Dia pigaga jandai be. Nih tu jandai bahaya tuh. Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru ngang itu bu merepa wapak guru ngatabace Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Iro Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yan na tunasa nabi tabaca iro pong Allah ta'ala jagayako. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija-bija dia tu kana tak salah ya bamutu ta baca. Oki po Allah ta'ala ta titip baca rumah ponco mi pak Bismillahi ala nafsi
wa mali wa ahli. Ya komeki tambai bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Iya. Iya, sebenarnya itu bismillahi masyaallah ya koturun tu dale. Iya. Kung kadale pamula ngagi giyali na tapanitai mata tapay bacer. Bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya rogagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po ng Allah Ta'ala lebih makanja na niya. Jadi kung maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yalli mana? Lakai yalli ya tori baca. Yan na to ampay ogi ena pasala pasangan na o kilala kamara ena paisaliwang ni akat na pura pimatu na tama na tapana baca ro alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Ena pemilau alinro ngalori po Allah Ta'ala supaya dijaga terus. Ni yung puto Jawa na pasitong ko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makunray sa blakiri na pamakjama arone pakawi ka di makunray ko sila pena yung pwede ogi de na melo inanay pasalat kilala kamara pasapasi di pala tanga. Situdangan tuh situdangan. Tapi engkau ko to kumasahada itawe ko to nasampung isahada na ronewe makrate denulle makbaine wala kay mo kade mo mati. Yan to nakada pa aja ko jago ko pura nitong ko yeto yo pwede manyamang apa makli bumilala waktu itu yeto mega tau de na pahang tapi aja na wapal guru ngangir. Kemudian yaro nak makadai pue ita pares saya iya na atita nasaba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati etomi iya nang ya ko standar mako ko amelo ipake ya kae mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada. Uturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kong ka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakam pala korang ia ni sorong, aku dina paham fikih magan. Salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ni sakade ko salay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekadar loke gay. Iya. Aje nang kay matuli masulara ponco. Iya itu kare. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ya mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu dah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasa. Apalagi ko pa politina, dega, de nagaga ya tu. Apa ya nala na todo puiman kalau jamaah na dia si cocok, maka digare. Ini aku ya tu meala standar tu merajing. Ya nampai makna sapa ni kutuke kana si di tawena yang musorong. Iya. Yang penting dia nak gimpe tongang. Itu tuhan. Iya mega motu. Tatal tatar pak ya timangnya pak. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay.
kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Iya. Kayak mako apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makana de yanang kana ko tiasi mata yasi dia na tu. Iya. Aja taganggu imangnya mesti aja rimanya aja na galung aja na dara. Iya. Idi na pak galung pak dara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya. Iya komen rek lupa ya pasti dekat tolak balatan na taling imangnya. Na ko si ratu pak galung ko wanyo timor yang na si ratu tu karung na dupa pu imangnya. Sisanya mereka ngasih nih. Nama kaji tu kan jarekin lah. Nah deje tak ciri-ciri sikaru tamu. Iya. Ya kole na sikaru tasisi puta. Nah ya ko 50 itu pak galung ya 20 na tu 5 karung na dupa. Daripada lo si kasih angka dia gabi baca doang angka imanyo ko galungnya manu melo gere kati imanyo ko galungnya na toto ni pu ima komporo na melo galungnya kasih tau na sangkai babi baca ngoko rengke kor malasa yani oh be dia macam apa na imangi mana tau mate tau mada tau tama-tama imangi mana iya gere. Iya tuh imangnya perlu memang masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la seni liwaru. Yang kani batai yang kani de na memang bicara kani makai kerupan. Jadi pesan namanya guru takali si dendre ngupake tu. Pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa buray ya maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ako to madowe ni ako to macarama apa na capo nasiratunya tu botol na tu puso ini nah makanya to pandita manarita upake si botol wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci pak burai salah satu pun tapak barakaka ngak magi namanya di makutu kak makasibiang pun tapak barakaka ngak iya mamagimay kasih winu nang kakak matinulu makisiang pun tapak barakaka ngak iya supaya yu tak kalupa untuk oko gamay pun tapak barakaka ngak iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan apa cok pak dongen iya lawi ini tuh sampai tuh pandita dia na langsung nino napa kajakan nak tani jolo napa cangi salawat napa milodo tali seri di baraka napa inum iya ini mani agak kekurangan tahu emang padi tuku itu launi ya tuh itu na baca ustaz ini nagan rusui menangka ini makilo iya maperingerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi na sabak masik kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmati aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa tami tapak barakai na wat dimanca jipak magtinulu kak makasiwian po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tuna wat minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya rowe makadaja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya
Utamanya roto dari la umrah. Wih, rampai pura pimajin na meteme. Sesapaka tuli malau lisu. Tilawi baraka na we. Denasutu. Ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura. Muasis Nahdlatul Ulama. Okui Makkah, mak guru. Denang kana jamba, denang kana teme ko Makkah. Tasiulang masuk ke seluar na Makkah. Paninlaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor. Iya. Barakan ilawi makarwi tulita teme-teme to si kaya iya ko minungi ilawi. Iya. Aja na tuli madari. Pikan kami matola sama ko tu ko cau ni karena. Dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan. Ya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo Eropa kita ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene napa berjam itu kan masampaja na tomore nako angka masuk itu dimaafkan. Tapi aja tadi saya teko sudah peta Pak muntana giski ini. Kok kibirin na masigi emon rotatong. Muntana giski. Pada itu kong kanana bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana gis. Di situ kan lanawa disigesa. Iya, itu hukumnya. Pak kami tu tahu mako tu masuk tacede temena namo maseni mi masuk tu Pak cau ni karek iya dimaafkan itu iya arone makun rai makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisai yang ya ko patas saupu dena kade bisai, maka dami patas saupu wae sam-sam ni je tumelo ya lapak burah, jadi ya lengi kesempatan bisai jantun nabita. Jadi jantun na nabita dia ni bisa ya Pak dia nama carepa. Nah dia gado sana nabita. Si pamula mopi na tiup ka po Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-paci nah. Dia gado sana ya kumakalay bisa. Manang kamu asay bisa na numapacin. Makadami iya roe sam-sam melo pancaji Pak Burah. Jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita. Apa iya rupura ni ipasiges sa ibawa mipe malok ko sumur samsam dan ya jadi ya naro ampai air samsam tu ya konigi tau minungi ina nasori wiha. Namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatina nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa. Nah ya tu pada itu Hajar Aswad pura miatu nabau lima pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bawi nabita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi Hajar Aswad dia gaga gara-gara pura mina bau nabita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim na bau nabita na pomana inte makamu Ibrahim mabau itu kan nasabao Hajar Aswad tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu bati apa makane
iya je batu na lo tay na bau empai si pulung ngokor na komana ngerekonomi lo. Ay, nainaw na ti lo kampon na. Tapi dito nga katalo ko ro. Melo ko kiro lo. Lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay. Napadak ke ina nakan na ilasa tekor. Mak darumpu mana ngalele. Nangsa na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia kagak paja malasok weh. Na parewat to nga nguwi pada. Kaya cucu bisa na mamusu si 5 talu-taw labi. Mamusu dinaw si tao Na nalagasi sa ginasa besi sa nyeto. Na pacur na bawel lakota si napacuru demeto na may labo. Jadi itu hajar aswat kawang. Dia na labo tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan na to akasyagi ito ampay lay buku na sabapure na wase-wase ito waktu na parang na watay ito wase-wase na chupe. Na panalaga. Yan na to ampay chupe. Yan na to ampay lapay. Makoko. Ito hajar aswatu. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi hajar aswat. San rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino to hajar aswat. Ito ampay na bau tau kiro. Padamu itu nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung denatadung demematonakan na cahaya. Nasa mamakrito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang. Pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang. Akan hancur matahari. Makiro. Jadi yan na ro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea. Makada itu lay bisay wiyatin na nabita. Yato si ko pahikma de. Makaday ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timuhe. Iya aja na nyari saliwang itu ileco. Malinis sa kingker. Mapalala. Lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na. De na cocok iya rojo mupacingi roh maka day bisay air samsam agya sayir samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka da jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko tomak jene dia itu na cicak akatalu sunana asa ko cicak tapi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasyana iya na ro rahasya ya sa jene taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih bala bau mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan labo si kayan awe itu iya maka dito pandrita iya tu jene desa waktu tanang
Oko patareka emak kada. Maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja. Si di mina pasangan nga. Iya na husu moko na oko jenne husu oko sampajangit. Iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajang. Jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampajang. Iya nang katau mak jenne mapodong kanami. Betul ngana yang penting marica kalalo. Gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu. Jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai pai tetap pandrita riulo macam tanda kalena pak mapahang uko gamay iyo po na munri mega mi bacana na makurat pahang si salah tu koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana muna komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia kena jamah mak itu bang itu nak kena asyadu tapi dia lemah sempajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nak lemah sempajang subuh makin mega jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringarang yana tunah kada ya kumu bisai lima muak bismillah ko ura kumar bismillah niakan memang tapacingi po lima ko po dari sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku tajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimu mo tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yang makai kadosana tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai kadosana pak tulia mahape iya siarnya kadosana pajai manena tapi pak jalo entah peta-peta iya meta mati rekko gitu iya jadi tapacingi timuku pula dari dosa-dosa kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk makasih bel koredi ko pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mata kupon tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua tapat tuji pak kita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya po pak kita yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amal kumatu sedemon lima tahun po tapabele puli selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wa di Batam yana sige salroni olina lakai baine wede kapala pe na batal itu sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani natakola tu tak pernah gatang ide cilina lakai na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa itu baine we na lakai tanya muhring tania iya, tanya muhrim tu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe, nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi ya tu baine tanya muhrim makrani hak tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya, aja tersinggung. Iya. Hak pakai tanya itu hak milik itu
Makanya tuh ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagahan. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya roane cica maka da utalla ko tetap petala itu iya makun raya namo ka 50 telak namo mak galere ko dena jadi dena berlaku nasaba ini lai hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kayak tu mahar yelli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi iya tu mahar tadi cara na ini tu lina nata nama kasempo mahar ko sidra seperangka ala salah maka na dodong namo jero seperangka ala salah baku salatoy mestinya maka ada satu stel pakaian salat apa ya ko seperangka namo tuana namo manarana macu meneto ajene ke macu tu seperangka ala salat macum salah nama ajene kan macu manarana keseperangka tu mestinya maka ada satu stel pakaian salat berarti waju-waju ya kok seperangka namo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo iya nabi tapubaini Hadijah angka na melo na dapi si di miliar melo dapi si di miliar ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng iya angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo iya ro sandala Jepang maka tuh nakun roa ni sandala Jepang minangka kang ibayine na iya angka tuh ko YouTube ada senemen re mahar dengan sandal jepit iya usahakan ulawang iya iya mitulina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na merigagah iya di balancana apa capu ya tuh iya mitu mahar itu na punena makanya pakanjaki itu nabi temalak dak napakalat di makun raya iya tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak mai galak dak iju melana mai galak dak ki na sebab pak dongan na memeto je nabi ta de garek nakama linong ko hades baca de nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50 kato makaci dibanding 40 iya 40 makun rai si dia roane perbandingan nanapo di kamalin maga batewe jagai dia roane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira maga ini mana nama nawai iya makolek batu rek jine jagailah kaya makokoy iya asabak mega tantangan na pura mak bayi ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia katawana magani dia 3 ga jandai be nih ya tu jandai bahaya tuh Dito gago ko iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semopa iya tu jandai bahaya apalagi ya tu di kelo masyaralan sini ay bahaya tu
error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapa guru ngang itu bu, mereka wapa guru ngang tabaca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Iro. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yana tunasa nabi tabaca iro. Pong Allah Ta'ala jaga ya. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija-bija dia tu kana tak salah ya bamutu ta baca. Oki pong Allah Ta'ala ta titip baca rumah ponco mi Pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Iya, sebenarnya itu bismillahi masya Allah ya kotorun tu dale. Iya. Kung kadale pamula ngagi yali na tapanitay mata tapay bacer. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya rogagata. Denalay. Najagay. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah Ta'ala lebih makanja na niya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya, agi yalli mana? Lakai yalli ya tori baca. Ya na tu ampai ogi ena pasala pasanganna okira lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natamra tak pernah baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Ena pemilau alinro ngalori pong Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasalat kilala kamara pasapasi di palaca tanga. Situ dangan. Tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naroanewe maka date denule mak baine walah kay mo kade mo mati. Yan tu nak kada pa aja ko jago ko pura nitong ko ya tu yo pwede manyamang apa makli bumilala. Waktu itu ya tu mega tau de na pahang tapi aja na wapal guru ngir. Kemudian pero nak makadai pu ita paresa ya iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atietomi iya na iya ko standar mako ko amelo ipake yaka mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada. Uturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Yaji aja tak kada pakar pala korang ia ni sorong aku dina paham fikih magan. Salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ini sekadai ko salay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamaka pala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekedar loki gay. Iya. Maji nangkai matu lima sulara ponco. Iya itu kare. Merejit tu merejing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu dah sembarang. Nah. Yang kedua,
Maka daya ko to maka imang isapay rodega ini wasi salaman rasan. Apalagi ko pa politina. Dega. De nagagaya to. Apa yan nala na to do po iman kada jamaah na nila si Cocoki. Mga gari-gari. Iya ko ya tumiala standar tumarajing. Yan ang pa makadasapan yung kutuki ka na si dita wena yung musoro. Iya, yang penting dia nagimpe to nga. Ito to na. Iya, megamoto. Tatalu tatar pa ya timangnya pa. Pagawai sara jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Iya. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Iya. Kaya makapa. Iya. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang kotiasi matayasi dia na tu. Iya. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Idi na pagalung pak dara masih disidang makalia si karung waling ipu imang. Iya. Iya komen rek tadupa pasti dekat tolak balatan na taling imang. Na ko siratu pagalung ko wanyo timor nga na siratu tu karon na dupa pu imang sisa ngen reka ngasih na makaji tu kanja rekin na na deje ta ciri-ciri sikarut tamo ya ko na sikarut ta sisiputa na ya ko 50 itu pagalung na 20 na tu 5 daripada lo si kasih angka dia gadi baca dong manguk malu melo gere kati manguk ko galung konten kasih tau nasang kay orang ke ko malasa yan be jama-jama pag naimangi mana mada tau ga tama-tama ngimangi mana iya gere. Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la seni liwaru. Yang kani batai yang kani de na memang bicara kani makai kerupan. Jadi pesan namanya guru takali siden rengupake tu. Pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratu na tu botolo na tu puso ini nah makanya to pandita manarita upake si botolo wan di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci di Pak Bure salah satu po tapak barakaka nga magi na madar di makutu ka makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamatinulu makasibiang po tapak barakaka nga iya supaya yu tak kalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan ponco pak dongen ni tailawi ini tu sampai tu pandita dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo napa baca ni salawat napa ni lodo tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni ya tuh itu na baca stasi ini nagan rusui merangka ini makiro ini memperingerang ay betungan na aja na inuk bawang
Andre makututu aja nih Andre bawa idok dongi wi nasabak masih kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman Andre aga po ta tami tapak barakai na wat di manca jipak tinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan maka dengka tu nak wat dingin minum sesuatu ni tadi na temi ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui lau umrah wih sampai pura pimajin na metemi sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muasis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana temi ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilau memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya kon minum ilawi aja na tuli mandari pikang kami matola sama kau tu kau cau ni karek na dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene talaga iyo lo Eropa kita ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene napa bereja itu kan masam paja na tomore nako angka masuk itu dimaafkan tapi aja tadi saya tu sudah peta pak muntana giski ini kok kibirin na masigi emon rotato muntana giski pada itu kong kana nak bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana gis di situ kan nawat disigesa itu hukumnya pangka metodo to mako tu masuk tacede temena namo maseni mi masuk to pak cau ni karekna iya dimaafkan itu iya arone makun rahi makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisay yang ya ko patasaw po din kada bisay makadami patasaw po we sam-sam ni tumelo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan bisay jantun na nabita jadi ya jantun na nabita dini bisay apa dia nama carepa na dia gado sana nabita si pamula mopi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina degado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadami iya roe sam-sam melo pancajipak burah jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa si bawa jantun na nabita apa iya ro purane ipasiges sa ibawa mipe malok sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapa maso para kopure manre kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura memang tuisi gesa langsung ngatina nabita jantuna tanya arona jantuna memang to nabita ni wasigesa nah ya na tu padamu itu Hajar Aswad pura miatu na bau lima pura miatu na bau nabita sampai tu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau Hajar Aswad dia gaga
gara-gara pura minabau nabita, jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabita, nah pemaneng teh makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu nana tamai suku aduan itu tamai nasarangi Makkah. Nalai itu batu apa makanya. Iya je batu na lo tay na bau empai si pulung ngokor na pemanang ekonomi lo. Ay, nau na tilo kampung na. Tapi dito ka katalo koro. Melo iko kiro lo matawa pa kampung na. Laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa te koro. Mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gak paja malasok we. Na parewat to nga ngwi pada eh kare cucu bisa na mamusu si 5 talu-talu lebih mamusu dinau si tahu na nalagasi sa ginasa biasi sa itu na pacur na bawel kota si na pacuru demeto na melabu ya dia tu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga barani malay. Na to akasya ki itu ampai lay buku na sabapure na wase-wase itaw waktu na parang na watay itu wase-wase na cupe na panalaga. Na to ampai cupe, na to ampai lapay. Makoko. Itu Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi bawi Hajar Aswad sanrawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino ito Hajar Aswad. Ito ampay na bau tau kiro. Padamu ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung de natadung de mematonakan na cahaya na sa mamakrito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy na saba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yero matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea makada itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pahikma de makaday ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya timuhe iya aja na yari sa liwang ito ilecho malinis sa kingker mapalala lala inga na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mupacingi roh makadai bisay air samsam agya sayir samsam iya roe samsam sitongan ko di makada jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiran na angka na bisay hakikin na
angka na bisay rahasia na. Iya na ro rahasia ya sejenis taluka. Iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru. Iya ro lahirannya ya na tunai tamata sebagai syariat. Ya dia katalu tuh. Aja nih bala bau mama jene na makatonan na ketu sasai mo pulungan la bosi kayan awe itu iya makanya itu pandrita iya tuh jene desa waktu tanang toko patareka makada maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan na iya na husu moko na oko jene husu ko sampajangnya. Iya mikode na makanja ka husu kamu ko jene de mule husu ko sampajangnya. Jadi matandre pangaruna tu jene ilala sampajang. Iya nang katau mak jene mapodong kanami. Betul ngana yang penting marica kalalo. Gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu. Jadi usahakan ya naro nang katau pandrita na cari pai tetap pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang ko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurat pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bato matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana muna komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak ada jamah mak itu bang itu nak kena asyadu tapi dia lemah sempajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nak lemah sempajang subuh makin mega jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojene nalisari peringarang ya na tunah kada ya kumu bisai lima mu bismillah ko ura kumar bismillah niakar memang tapacingi po lima ko po dari sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimo mo tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yang makai kadosana tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai kadosana pak tulia mahape iya siarnya kadosana pajai manena tapi pajalo entah peta-peta iya meta matu irakko gitu iya jadi tapacingi timuku pula dari dosa-dosa kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk makasih bel koredi ko pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mata kupon tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa kemudian yang kedua tapat tuji pak kita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya po pak kita yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amal kumatu sedemoni lima tahu po tapabele puli selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wadi batam yana sige salroni olina lakay bayine wedega palape na batal itu sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani tani natakolat tu tak pernah gatang ide cilina lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa itu bayine na lakay tanya muhering tania iya
Tanya muhri tu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe nanya sisa natu nakanlah dinikahi dan digauli. Jadi ya tu baine tanya muhrim makrami hakut tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya, aja tersinggung. Iya, hak pakai. Iya, iya, ternyata itu hak milik itu. Makanya tu ampai makun raya dia gagah hakna untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dia gagah hakna. Talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane we cica mi makada utalla ko tatap petalla itu iya makun raya namo kali 50 telak namo mak galere ko dene jadi dene berlaku nasaba ini lai hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kayak tu mahar alin na makun raya. Yan aja tu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi. Iya tu mahar tadi cara. Na yan itu alin na nata. Nama kasempo mahar ko sidra seperangka ala salah. Maka na dodong. Namo jero seperangka ala salah pak kuasa latoy. Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Apa ya kau saparangka? Namo tuana, namo manarana macu menetu. Ajene ke macu tu. Saparangka ala sholat. Macu salah macu ajene kan macu manarana. Kasaparangka tu. Mestinya maka ada satu stel pakaian sholat. Berarti waju-waju. Ya kok sabarangka namo ajene ke manara tua macuman. Nama-nama igare cede. Iya. Jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo. Iya nabi tapu baini Hadijah angka na melo nadapi si di miliar. Melo nadapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak bereng. Iya, angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaje lombo ya ro sandala Jepang. Maka tu nakun roa ni. Sandala Jepang minangka kang ibaine na. Iya, angka tu ko YouTube ada senemen rek. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Tahu usahakan ulawang. Iya. Iya mitulina nak temon kita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na merigagah. Iya. Di balancana apa capu itu. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu Nabi temalak dan napakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memeto je Nabi ta. De garek nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50. Kato makaci dibanding 40. Iya, 40 makun rai esi dia roane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai dia roane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama nawai wi. Iya, makolek batu rek jine jagailah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia katawana magani dia 3 ga jandai be nih tu jandai bahaya tu
Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semopa. Iya tu jandai bahaya. Apalagi ya tu kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru ngang itu bu marepa wapak guru ngata baca Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yana tunasa nabi ta baca ya roh pong Allah taala jaga ya. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka maga rubija-bija dia tu kana tak salah ya bamotu ta baca. Oki pong Allah taala ta titip baca rumah poncok mi Pak Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya kotoruntu dale. Iya. Kung kadale pamula ngagi yali na tapanitai mata tapai baca roh. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tahu itu ya roh gagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tahu na selay po Allah Ta'ala lebih makanja nanya. Jadi kau maliki motor ya roh tabaca, maliki sandala ya roh tabaca. Iya. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna okila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natamra tak pernah baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah ena pemilau alindro ngalori Allah taala supaya dijaga terus ni. Yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makunray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makunray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasalat kilala kamara pasapasi di palaca tanga situ dangan. Tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada na roanewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati. Enak tu nak kada aja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pidi menyamang apa makli cubu milala. Waktu itu ya tu mega tau dia na pahang tapi aja na wapak guru ngir. Kemudian yaro nak makadai pue ita paresa ya he iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atietomi iya na iya ko standar mako ko amelo ipake yaka mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada. Uturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Yaji aja tak kada pakam pala Quran ia ni sorong aku dina paham fikih magan. Salah itu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ini sekadai ko salay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kapala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana
tapi ya nata salah dinisak na loki gay. Iya. Maji nang kay matulima sulara ponco. Iya itu kare. Merajin tuh merajin. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tuh orangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya rodega ini wasi salaman rasan. Apalagi ko pa politina. Dega. De nagaga ya tuh. Apa ya nala na todo po iman kada jamaah na nila si cocoki. Maka di kare. Jadi aku ya tuh meala standar tuh merejing. Ya nampai makna sapa niyo kutuke ka nasi di tawin na yung musoro. Iya, yang penting dia nagimpe tongang. Ito tuh iya megamoto. Tatalu tatar pak ya timangnya pak. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Iya. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Uranya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Iya. Kayak mako apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makadade yan ang kanang ko tiyasi matayasi diyan na to. Iya. Aja taganggu imangnya mesti naji rimangnya aja na galung aja na dara. Iya. Idi na pak galung pak dara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya. Iya komen rita lupa ya pasti dah tolak balatan na taling imangnya. Na ko siratu pa galung ko wanyo timor nga na siratu tu karu na dupa po imangnya. Sisa nga reka ngasih na makaji tu kanya rekin na. Na deje ta ciri-ciri sikaru tamo. Ya ko na sikaru ta sisiputa. Na ya ko 50 nito pa galung na 20 na tu 5 karu na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gabi baca doang, ang kay manyo ko galunge, manu melo gere, kati manyo ko galunge. Natuto ni puima komporo na melo galunge, kasi to nasang kay babi baca ngo kurang ke kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag na imang-imana, tau mate, tau mada, tau tama-tama imang-imana. Iya. Gere. Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la seni liwaru. Yang kani batai yang kani de na memang bicara kani makai kerupana. Jadi pesan namanya guru takali sidendre ngupake tu. Pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniru ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratu na tu botolo na tu puso ini na makalito pandita manarita upake si botolo wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci pak burai salah satu po tapak barakaka nga magi na madar di makutu ka makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamatinulu makisiyan po tapak barakaka nga iya supaya yu takalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan apa cok pak dongan iya tailawi ini tuh
ampe to pandite de na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo nabacangi salawat napa milodo tali seri ni baraka napa inum iya idi mani agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni ya tuh itu na baca stasi ini nagan rusui merangka ini makiro iya peringerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi nasabak masih kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa tami tapak barakai na wat di manca jipak magtinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan maka dengka tu nak wat di minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya roto menerima umrah wih sampai pura pimajin na metemi sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama Okui Mekah mak guru denang kana jamba denang kana temi ko Mekah tasiulang masuk ke seluar na Mekah panin lau memang aja utama Mekah ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minungi ilawi iya aja na tuli madari pikan kami matola sama kau tu ko cau ni karena dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo ya rupakyata ilalangnya nagesay napata pacingi napataleng apa napa masalara ki nalo ni majene napa bereja itu kan masampaja na tomore nako kamasu itu dimaafkan tapi aja tagesay te ko sida peta pak muntana giski ini kok kibirin na masigi monro tatong muntana giski pada itu kong kanana bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana gis di situ kan nawat disigesa itu hukumnya pangka metodo to mako tu masuta cede temena namo masemi mi masuto pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rahi makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisay yang ya ko patasawpo dina kada bisay makadami patasawpo we sam-sam ni tumelo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan bisay jantun na nabita jadi ya jantun na nabita dini bisay apa dina macarepa na dia gado sana nabita si pamula mopi na tiup ka pong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na degado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin makadami iya roe sam-sam melo pancajipak burah jadi lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita apa iya rupurane ipasiges sa ibawa mipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre
Kemudian yang kedua Pak Mura nasabak pura memang sige langsung ngatinna nabita jantuna tanya arona jantuna memang to nabita nih sige sah. Nah ya na tuh padamu itu Hajar Aswad pura tu nabau lima pura tu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabita Hajar Aswad na dia agak pa jamaah haji melo bau Hajar Aswad dia agak gara-gara pura minabau nabita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah mencium dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim nabau nabita nah komana teh makamu Ibrahim mabau itu kan nasabau Hajar Aswad tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu angka di kampung waktu nanatamai suku aduan itu tamai nasarangi Makkah nalai itu batu apa makanya iya je batu na lo tay na bau empai si pulu ngokor na komana ngerekonomi lo ay nau na tilo kampung na tapi dito kata lo koro melo iko kiro lo matawa pa kampung na laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa tekor mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gak paja malasok weh na parewa to ngangwi paja iya kare cucu di sana mamusu si 5 talu lebih mamusu dinau si tahu na nalagasi sa ginasa biasi sa itu na pacur na bawel lo kotasi na pacuru demeto na melabu jadi itu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia naga barani malay na to akasyagi itu ampai lay buku na sabapure na wase-wase itaw waktu na parang na watay itu wase-wase na cupe na panalaga na to ampai cupe na to ampai lapay makoko itu Hajar Aswad to na bawi na bita tapi nigi bawi Hajar Aswad sanrawe-rawe ko na bawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino to Hajar Aswad. Ito ampay na bau tau kiro. Padamu itu nabita ko malalangi na tongko ialung ulun na nalaway alung denatadung de mematonakan na cahaya na sa mamakrito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na si batu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur matan na soy na saba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea maka da itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iya tinmo iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay air samsam
agya sayir samsam iya roe samsam sitongan ko di makala jenne yana tunasa jenne taluka makanya komemas sampaja itu mak jenne jolo sara jenne polo ko sampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sajene taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih balabau mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan la musika yan awe itu iya makanya itu pandrita iya tuh jene desa waktu tanang pokok partareka makada magaca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan na iya na husu moko na oko jene husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu kamu ko jene de mule husu ko sampajang jadi matandre pangaruna tu jene ilala sampajang iya nang katau mak jene mapodong kanami betul ngana yang penting marica kalalo gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu jadi usahakan ya naro nang katau pandrita na carai pak itu tetap pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang uko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurapahan si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani bicara tapi makanya arti Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak ada jamah maki itu bangi teh nak kada asyadu tapi dia lama sampaja mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia lama sampaja subuh makir maiga jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makada tekui cara ya gagawe supaya ya rojene nalisari peringaran ya na tunah kada ya kung bisay lima mo bismillah ko ura ko mar bismillah niya ka memang tapacingi po lima ko po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka lima ko kajagaya nga po lima ko aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa pulang ke kuritimuku apa iya timu yang makai ke dosana tapi makuran ni dosana timu yang makopa pak iya pak jalo yang makai ke dosana pak tulia mahape iya siane ke dosana pajai manana tapi pak jalo entah peta-peta iya metamatu irakko gitu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa kemudian tapancaji be timuku si mata malam untuk maka si bel koredi po pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mata kupon tapacingi dosa sini na dosa kemudian yang tapat tuji pak masih ngicakul yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amal kumatur sedemoni lima tahun potap pabele pulih selesai iya naro yasang jenne taluka nasab pak iliseri pak dong jenne lahirannya
Yana sige sarina lakay bayne wede ka palape na batal itu. Sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani tani natakolat tu tak pernah gatang ido cilina lakay na atau umaga komena sige sa batal. Imam Syafi'i. Apa itu bayne wena lakay tanya muhring tania. Iya, tanya muhri tu baynewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya baynewe, nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi ya tu bayne tanya muhrim makrani hak tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya, aja tersinggung. Iya. Hak pakai, ternyata itu hak milik itu, makanya itu ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya, degagahan, talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica mimakada utalako, tetap petelak itu. Iya makun raya namo ka 50 telak namo mak galere kode na jadi de na berlaku nasaba ini lahitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kayak tu mahar yelli na makun raya ini gitu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi iya tu mahare tadi cara na yan ito lina nata na maka sempo mahare ko sidra sa parangka ala sala maka na dodong sa namo jero sa parangka ala sala baku salatoy mestinya maka ada satu stel pakaian salat abaya ko sa parangka namo tuana namo manarana macu meneto ajene ke macu tu keseperan kala salah macum salah na macu ajene kan na macu menaran keseperan kata mestinya maka ada satu stel pakaian salah berarti waju-waju ya kok seperan kana mo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ya naro apa butingan makal ada sempo iya nabi tapu baini Hadijah angka na melo nadapi si di miliar melo nadapi si di miliar ulawa si bawa unta 20 unta nak dereng iya angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo iro sandala Jepang maka tuuna kun roa ni sandala Jepang minangka kang ibayine na angka to ko YouTube ya senemen re mahar dengan sandal jepit iya tahu usahakan ulawang iya iya mitul lina nak temon kita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah iya di balancana apa capu ya tu iya mitu mahar itu na punena makanya pakanjakin itu nabi temalak dak na pakalat di makun raya iya tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak may galak dak iju melana Megala daki nasabak pak dongan na memeto je nabita de garek nakama linong ko hades sa ubaca de nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50 kato makaci dibanding 40 iya 40 makun rai si diaroane perbandingan na napo di kama lino maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na ton na tawi bicara ya kong ka iti laici di na patapul iti dira maga bate jagai we kira-kira maga ini mana nama na waiwi
Iya, makolet batu rek jine jagailah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu. Baranya anang anak darah de katawana. Magani. De pigaga jandai be. Nih tu jandai bahaya tu. Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai ba. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru itu bu mereka wapak guru ngatabai Bismillahi ala nafsi wa ahli. Ya Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapi itu kusubun. Ya natuna nabi baca ya roh pong Allah Ta'ala. Ya komelo ki anak tak aja tamasela maka itu kena tas salah ya bamu tu tak baca pong Allah Ta'ala tatitip baca rumah poncok ni Pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya kotorun tu dale. Iya. Kung kadale pamula ngagi giyali na tapanitay mata tapay bacer. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya rogagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po ng Allah Ta'ala lebih makanja na niya. Jadi kung maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yalli mana? Lakai yalli ya tori baca. Yan tu ampai ogi ena pasala pasanganna ukila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natama natapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Ena pemilau alinro ngalori pong Allah Ta'ala supaya dijaga terus. Ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasalat kilala kamara pasapasi di palaca tanga. Situ dangan. Tapi engkau ko tu kumasahada itawe ko tu nasampung isahada naroanewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati. Enak tu nak kada aja ko jago ko pura ni tongko ya tu yo pidi manyamang apa makli cubu milala. Waktu itu ya tu mega tau de na pahang tapi aja na wafal guru ngir. Kemudian pero nak makadai pue ita paresa ya he iya na atita na saba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atietomi iya na iya ko standar makoko amelo ipake yakae mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada. Uturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakam pala korang ia ni sorong aku dina paham fikih magan. Salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sanah.
Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ni sakadai ko salay pakui. Mina yana mega makukway. Anak tamak kapala korato nga mibawa. Dena guru pelajaran fikih. Onrotona makanja bacana. Tapi yana tasala dini sakadalaw kigay. Iya. Maji nang kay matulima sulara ponco. Iya itu kare. Marajit tuh marajin. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tuh orangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya rodega ini wasi salaman rasan. Apalagi ko pa politina. Dega. De nagagaya tu. Apa yan nalan na todo po iman kada jamaah na nila si Chochoku. Mga gani-gari. Ini ya kuya tumiala standar tumarajing. Yan ang pe makadasapan yung kutukiga na si bitawin na yung musoro. Yang penting dia nagimpe to nga. Ito to na. Megamoto. Tatalu tatar pa ya timangnya pa. Pagawai sarak jama-jama mati. Pak mati pinapangkatolay. Kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Uranya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kayak gamakko apa. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang ko tiyasi matayasi diyan na to. Iya. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Idi na pagalung pandara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya. Iya komen tadupay pasti dakato la balatan na taling imang. Na ko siratu pagalung ko wanyo timor nga na siratu tu karon na dupa po imang sisa nga reka ngasih na makaji tu kanya rekin na na deje ta ciri-ciri sikaru tamo ya ko na sikaru ta sisiputa na ya ko 50 nito pagalung na 20 na tu 5 karon na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gani baca doang, ang kay manyo ko galunge, manu melo gere, kati manyo ko galunge. Natuto ni puima komporo na melo galunge, kasi to nasang kay ba may baca ko kurangke kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag naimang-imana, tau mate, tau mada, tau tama-tamang imang-imana. Iya. Gere. Iya tu imangnya perlu nama tu masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la sa ni liwaru. Yang kani batay yang kani de na may bicara kani makai kerupan. Jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu. Pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa loma magimagi ng cipa buray maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasiratunya tu botol na tu puso ini nah makanya itu pandita manarita upake si botol wan di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak berakakan awak dimanci di Pak Burai salah satu
po tapak baraka ka nga magi na madar di makutu ka makasibiang po tapak baraka ka nga iya we mamagimay kasi wino nang kakak tinulo makisibiang po tapak baraka ka nga iya we supaya yu tak kalupa ngunto ako gamay po tapak baraka ka nga iya we iya rotilaw napayino ko puray aja tak na bismillahirrahmanirrahim awe maka na ponco pak dongan na Tailawi. Ini tu sampai tu pandai tadi na langsung nino. Napa kerja kana ketentan ni jolo. Napa cangi salawat. Napa milodo. Tali seri ni baraka. Napa inum. Ini mani agak kekurangan. Tahu emang padi-padi utuku. Tilau ni. Ya tu itu lah baca. Stasi. Ini nagan rusui merangka ingat makiro iya peringerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi wi na sabak masikir itu Andre aga na kuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa tami tapak barakai na buat dimanca jipak tinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan maka dengka tu nak wat minum sesuatu ni tadi na temi ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah wih sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasu tu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macam repa-repa iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu ko cau ni karena dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya ko makiro kalau ki majene talaga ijolo Eropa kita ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene napa bereja itu kan masam paja na tomore nako angka masuk itu dimaafkan tapi aja tadi saya tak sudah peta pak muntana jiski ini kok kibirin na masigi emon rotato muntana jiski pada itu kong kana nak bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana jis di situ kan nawat disigesa itu hukumnya pangka metodo to mako tu masuk cede temena namo maseni mi masuk to pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rai makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisai yang ya ko patas saupu dena kade bisai maka dami patas saupu we sam-sam ni tu melo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan bisai jantun nabita jadi jantun nabita deni bisai apa dena macarepa nah dia gado sana nabita si pamula mopi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina degado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin
makadani iya roe sam-sam melo pancaji pak bura jadi lengi kesempatan ipasiges si bawa jantung nabita apa iya ro purane ipasiges ibawa mipe malok sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapamaso para kopure manre kemudian yang kedua Pak Mura nasabak pura mematui sige langsung ngatinna nabita jantungna tanya arona jantungna mematona bita newa sige nah ya tu padamu itu hajar aswad pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bawi nabita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi hajar aswad dia gaga gara-gara pura mina bau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah mencium dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim na bau nabita na komana nte makamu Ibrahim mabau itu kan nasabao hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah nalay itu batu apa makanya iya je batu na lo tay na bawem pay si pulong ko korono kumana ng ekonomi lo ay nainaw na tilo kampon na tapi dito nga katalo ko ro meloy ko kiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa tekoro mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan karena itulah secola itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro nitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gaga paja malasok we na parewa to nga ngwi paja kare cucu isan na mamusu si 5 talu-taw labi mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa biasi sa nyeto na pacur na bawel lakotasi na pacuru demeto na melabu jadi itu hajar aswad kawang dia na labu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia nagabarani malay yan na to akasya itu ampay lay buku na sabapure na wase-wase itaw waktu na parang na watay ito wase-wase na chupe na panalaga yan na to ampay chupe yan na to ampay lapay makoko ito hajar aswad to nabawi na bita tapi nigi bawi hajar aswad san rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino ito hajar aswad ito ampay na bau tau kiro padamu ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung de nakadung de mematonakan na cahaya nasa mamakrito pandita pa hakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yero matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea makada itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pa hikma de
Maka dai ia komelo kolo siruntuk puang Allah Ta'ala pacingi jolo ia timuhe. Iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mupacingi roh maka dai bisay air samsam agya sayir samsam iya roe samsam sitongan ko di makala jenne yana tunasa jenne taluka makanya komemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sajene taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih bala bawah mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan labosi kayan awe itu iya maka itu pandrita iya tuh jenne biasa waktu tanang toko patareka maka dah maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu kamu ko jenne de mule husu ko sampajangnya jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampaja iya nang katau mak jenne mapodong kanami betul ngana yang penting marica kalalo gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na cari pak iya tetap pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang uko gamay iyo po na munri mega mi bacana na makurap pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku to matandre sikolana nama dodo pahan na muna komentar di mana to gagah dia gak ada na komentar tapi dia gak jama mak itu bangite na kada asyadu asyadu tapi dia na masampaja mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewa ngila tu subuh tapi dia na nalo masampaja subuh makir maiga jadi iya naro cara naro to pandita na lengi lalam makada tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringarang yana tunah kada ya kumu bisai lima muak bismillah ko ura kumar bismillah niakan memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napa talisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yang makai ka dosana tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai ka dosana pak tulia mahape iya siarnya ka dosana pajay manana tapi pak jalo entah peta-peta iya meta mati irakko gitu iya jadi
tapacingi timuku pula di dosa-dosa, kemudian tapancaji we timuku si mata malam untuk maka sibel koredi po pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua po tapatuji pakitaku loko numu masih. Kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amalku matu sedemoni 5 tahun. Po tapabele pula selesai. Iya naroyasang jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wa di Batam. Yana sige saloni olina lakai baine wedega palape na batal itu. Sige sakai halakai ta sigande lo masigi sigande gande maka tani natakola tu tak pernah gatang ide cilina lakai na atau maga komena sige sa batal. Imam Syafi'i apa ya tu baine we na lakai tanya muhring tania. Iya, tanya muhrim tu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi ya tu baine tanya muhrim makrani hakut tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya, aja tersinggung. Iya. Hak pakai, ternyata itu hak milik itu, makanya itu ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya, degagahan, talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica mimakada utalako, tetap petalak itu. Iya makun raya namo kali 50 telak namo mak galere kodene jadi dena berlaku nasaba ini lah hikmah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yelli kayak tu mahar yelli na makun raya ini gitu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi iya tu mahare tadi cara na ini tu lina nata nama kasempo mahare ko sidra seperangka ala salah maka na dodong namo jero seperangka ala salah pak salat tu mestinya maka ada satu stel pakaian salat apa ya ko seperangka namo tuana namo manarana macu menetu ajene ke macu tu keseperan kala salat macum salah na macu ajene kan na macu menarana keseperan kata mestinya maka ada satu stel pakaian salat berarti waju-waju ya kok seperan ka na mo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ya naro apa butingan makal ada sempo iya nabi tapu baini Hadijah angka na melo nadapi si di miliar melo nadapi si di miliar ulawa si bawa unta 20 unta nak dereng iya angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar angka lalo ko gaje lombo ya ro sandala Jepang maka tuuna kun roa ni sandala Jepang minangka kang ibaine na angka to ko YouTube ada senemen re mahar dengan sandal jepit iya tahu usahakan ulawang iya iya mitulina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah iya di balancana apa capu ya tu iya mitu mahar itu na punena makanya pakanjaki
Yaitu Nabi tamalak dak napakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. Mai galak dak iju melana. Mai galak dak ki. Nah sebab pak dongan memang tu je Nabi tah. De garek nakama lino ko hades baca. De nakama lino na rekode na dapi isi dibanding 50 atau makeci dibanding 40. Iya, patapulo makun rai esi diaroane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na patapulo iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama na waiwi. Iya, makolet batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia katawana magani dia tiga aga jandai be nih tu jandai bahaya tu Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Apalagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru itu bu mereka wapak guru ngatabace Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ir Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh yana tunasa nabi tabaca ya roh pong Allah taala jagaya ya komelo ki anak ta aja ta masela maka maga rubija bija dia tu kana tak salah ya bamutu ta baca oki po Allah taala ta titip baca ma ponco mi pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambai bismillahi masya Allah la quwata illa billah iya sebenarnya itu bismillahi masya Allah ya kotoruntu dale iya, kong kadale pamula ngagi giyali na tapanitay mata tapay bacer. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya rogagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po ng Allah Ta'ala lebih makanja niya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya, agi yalli mana lakai yalli atau ribaca. Yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna okila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natama tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Ena pemilau alindro ngalori Allah Ta'ala supaya dijaga terus. Ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasalat kilala kamara pasapasi di palacak tanga situ dangan. Tapi engkau ko tu kumasahada ikaw ko tu nasampung isahada na roanewe maka date nulle mak baine wala kay mo kade mo mati. Enak tu nak kada pa aja ko jago ko pura nitong ko ya tu yo pwede manyamang apa makli bumi lah. Waktu itu ya tu mega tau dia na pahang tapi aja na wapak guru ngir. Kemudian yaro nak makadai pue ita pares saya ia na atita na sabak
Atiemi tu malasan atau si salah. Iya. Mega bata-bata ati tomi. Iya. Nang ya ko standar mako ko amelo ipake yakka mancaji mapa de nagada. Ko standar imatongang de nagada. O aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kong ka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakar pala orang ia ni sorong aku dina paham fikih magan. Salah itu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ni sakada ko salah ipakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana tasala dini sakada loke gay. Iya. Aje nang kai matuli masulara ponco. Iya itu. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi itu orangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang. Isapa ya rodega ini wasi salah man rasan. Apalagi ko pa politina. Dega. De nagaga ya tuh. Apa yan nalan na todo po iman kada jamaah na nila si Chochoki. Mga gani-gani. Jadi ya kuya tumiala standar tumarajing. Yan ang pe makadasapan yung kutuki ka na si ditawi na yung musorong. Yang penting din nagimpe tongan. Ito na. Megamoto. Tatalu tatar pa ya timangnya pa. Pagawai sara jama-jama mati. Pak mati pinapagkatulay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimu na lalo matodo na tanya na todo. Iya. Kayak gamako apa. Iya. Jadi upasa mani bawa makana de yanang kana ko tiarsi mata yarsi dia na tu. Iya. Aja taganggu imangnya mesti aja rimanya aja nak galung aja nak darah ini nampak galungnya pak darah masih di sini makalia si karung waling ipu imang iya komen rek lupa ya pasti dah katolak balatan na taleng imangnya na ko si ratu pak galung ko wanyo timor yang na si ratu tu karung na dupa pu imangnya sisanya mereka ngasih nama kaji tu kan jarekin lah. Nah deje tak ciri-ciri sikarut tamu. Iya. Ya kole na sikarut tasisi puta. Nah ya ko 50 itu Pak Galung ya 20 na tu 5 karun na dupa. Daripada lo si kasih angka dia gabi baca doang angka imanyo ko galungnya manu melo gere kati imanyo ko galungnya natoton ni pu ima komporo na melo galungnya kasih tau nasang kay babi baca ngoko rengke kormalasa yan be jama-jama pag na imangi mana tau mate tau mada tau tama-tama imangi mana iya gere iya tu imangnya perlu mato masih sekolah pak ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la sa ni liwaru kanibata yang kadide na may bicara kadi makai kerupan jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi
baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa buray ya maniru itu iya to na roje tapake aja na nostas ta dudungi na to puro pa ko to madowe ne ko to macarama apa na capo nasirati na tu botolo na to puso ini na makanya itu pandita manarita upake si botolo wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka na wadi manci pak burai salah satu po tapak barakaka nga magi na madar di makutu ka makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamat tinulong makisibiang po tapak barakaka nga iya supaya yu tak kalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe maka na ponco pak dongan na tailawi ini tu sampai tu pandita dia na langsung nino napakanya kana ketantan ni jolo nabaca ni salawat napa milau do tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni ya tuh itu na baca stasi ini nagan rusui merangka ini makilo iya maperingerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi na sabak masik kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmati aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa-tami tapak baraka inawat di manca jipak tinulu kak makasiwir po tapak baraka angka saya pernah diajarkan maka dengka tu nak wat dingin minum sesuatu ni tadi na temi ilawi bawang ya rowe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah wih sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasu ya matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matola sama kau tu kau cau ni karena dari memat tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene talaga ijolo ya rupa kata ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene na pemberjam itu kan masam paja na tomore na ko ang masuk itu dimaafkan tapi aja tadi saya tak sudah peta pak muntana jiski ini kok kibirin na masigi emon rotatong muntana jiski pada itu kong kana na bicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu muntana jis di situ kan nawat disigesa itu hukumnya. Pangka metodo to mako tu masuk cede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena iya dimaafkan itu iya arone makun rahi makumana maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah
kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisay yang ni, ya ko patasaw po din kada bisay. Makadami patasaw po wae sam-sam ni je tumelo ya lapak bura, jadi ya lengi kesempatan bisay jantun na nabita. Jadi ya ron jantun na nabita deni bisay apa dia nama carepa. Nah dia gado sana nabita. Si pamula mo na tiup ka po ng Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na ha. Degado sana ya kumakalay bisay. Manang ka mo sa bisay na numapacin. Ede makadami iya roe sam-sam melo ipancajipak bura. Jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita. Apa iya ro purane ipasiges sa ibawa mo ipe malok ko sumur sam-sam dan ya dia jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatinna nabita jantuna tanya arona jantung na mematona bita ni wasigesa. Nah, yan na to. Padamo itu Hajar Aswad pura niya to na baw na bitampay to 5 baw taw Ya kini nang kanabaw na nadiagaga pa jamaah haji melo baw ya Hajar Aswad. Degaga gara-gara pura minabaw na bita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya. Dia mulia karena Rasulullah. Ia kene makamu Ibrahim nabau nabita. Na pemana ente makamu Ibrahim mabau. Itu kan nasabau Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makanya iya je batu na lo tay na bawem pay si pulo ngo korona komana ng ekonomi lo ay nainawi na tilo kampon na tapi dito ka katalo koro melo iko kiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa te koro mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolongnya parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gak paja malasok na parewa to nga ngwi paja kaya cucu isan na mamusu si 5 talu-taw labi mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa biasi sa nyeto na pacur na bawel lakotasi na pacuru demeto na melabu ya to Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu. Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia nagabarani malay. Yan na to akasyagi ito ampay lay buku na sabapure na wase-wase ito waktu na parang na watay ito wase-wase na chupe na panalaga. Yan na to ampay chupe. Yan na to ampay lapay. Makoko. Ito Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad. San rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino to Hajar Aswad. Ito ampay na bau tau kiro. Padamo ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung denatadung demematonakan na cahaya nasa mamakrito pandita pahakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat
itu cahaya na nabitta si bawa cahaya na matan nasoy hancur imatan nasoy nasaba nur na matan nasoy pulok nur na nabitta. Jadi ya ro amatan nasoy ilaway supaya dia na masolang. Kung masuk inabitta dilindungi. Tanya nabitta mitaw na kan na cahaya matan na mi asoy ilindungi aja na masolang. Pak ya ko si tembus si nur na nabitta masolang akan hancur matahari. Makiro. Jadi ya naro na napahami to pandita ya po pasarea. Maka da itu lay bisay biatin na nabitta. Ya to si ko pahikma de. Maka day ya komelo kolo si runtuk ang Allah Ta'ala pacingi jolo iatin muhe. Iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mupacingi roh maka day bisay air samsam agya sayir samsam iya roe sam-sam sitongan ko di makala jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana. Iya na ro rahasia ya sejenis taluka. Iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru. Iya ro lahirannya ya na tunai tamata sebagai syariat. Ya dia katalu tuh. Aja nih bala bau no mama jene na makatonan na ketu sa mo pulungan labosi kayan. Awe. Itu. Iya. Maka itu pandrita iya tu jenne desa waktu tanang toko patareka maka da maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasana na iya na husu moko na oko jenne husu koko sampajane iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajane. Jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampaja. Ia nang katau mak jenne mapodong kanami. Betul ngana yang penting marica kalalo. Gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na cari pak itu to pandrita riulo macam tanda kalena pak mapahang uko game yo po na munri mega mi bacana nama kurat pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si batau matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi koto matandre sikolana nama dodo pahan na muna komentar di mana tuh gagah dia gak ada na komentar tapi dia gak ada jamah mak itu na bangite na kada asyadu tapi dia na masam pajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia na kunu na pangewa ngila tu subuh tapi dia na nalo masam paja subuh makin maiga jadi iya na ro cara na ro to pandita na lengi lala makada tekui cara ya gagawe supaya ya ro jenne nalisari peringarang ya na tunah kada ya kumu bisay lima mo bismillah ko ura kumar bismillah niya memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka limaku
Tajaga ya nga po lima ko aja na po jipigaw yan masalah. Ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa pulang ke kuritimuku. Apa iya timu yang makai ke dosana. Tapi makuran ni dosana timu yang mako papa iya pak jalo yang makai ke dosana. Pak tulia mahape. Yes ya nih ke dosana. Pajay manana tapi pak jalo entah peta-peta. Iya meta matu irakko. Gitu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula di dosa-dosa, kemudian tapancaji le timuku si mata malam untuk makasih bel koredi ko. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua, pun tapat tuji pak kita kuloko numu masih. Kemudian talingi cahaya pupak kita yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amal kumatu sedemoni lima tahu. Pun tapabele pulih selesai. Iya naroyasang jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wa di Batam. Yana sige saroni olina lakaye bayine wede kapala pe na batal itu. Sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani tani natakolat tu tak pernah gatangi do cilina lakay na atau maga komena sige sa batal. Imam Syafi'i. Apa ya tu bayine na lakay tanya muhring tania. Iya, tanya muhrim tu bainewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya bainewe, nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi ya tu baine tanya muhrim makrani hak tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya, aja tersinggung. Iya. Hak pakai, ternyata itu hak milik itu, makanya itu ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya, degagahan, talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica bimakada utalako, tetap petalak itu. Iya makun raya namo kali 50 telak namo mak galere kodene jadi dena berlaku nasaba ini hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yeli kayak tu mahar yeli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi. Iya tu mahare tadi cara. Na ini tu lina nata. Nama kasempo mahare ko sidra. Seperangka ala salah. Maka na dodong. Namo jero seperangka ala salah. Pak salat tu. Mestinya maka ada satu stel pakaian salat. Abaya ko seperangka. Namo tuana. Namo manarana. Macu menetuk. Ajene ke macu tu keseperan kala salah macum salah na macu ajene kan na macu menaran keseperan kata mestinya maka dari satu stel pakaian salah berarti waju-waju ya kok seperan ka na mo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ya naro apa butingan makal ada sempo. Iya nabi tapu ini Hadijah angkat na melo nadapi si di miliar. Melo nadapi si di miliar. Ulawa si bawa unta 20 unta nak bereng. Angka ga tau mabainyo kuwanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo iro sandala Jepang maka tuh nakun roa ni
sandal Jepang minangka kang ibayine na. Angkat to ko YouTube ya kasi namin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Usahakan ulawang. Iya. Iya mitulina nak temon kita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu ya tuh. Iya itu mahar itu na punena. Makanya pakanjakin. Itu nabi malah ndak napakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memato je nabita. De garek nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na rekode na dati si dibanding 50. Kato makasi dibanding 40. Iya, 40 makun rai si diaroane perbandingan na napo di kamalino. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tahu bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama nawai wi. Iya, makolet batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia katawana magani dia tiga aga jandai be nih tu jandai bahaya tu Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalada masih lepas siri semua pa. Iya tu janda bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru ngang itu bu merepo wapak guru ngatabace Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ir Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh yana tunasa nabi tabaca ya roh po Allah taala jagaya ya kota aja tak masela maka maga rubija-bija dia tu kena tak salah ya bamu tu tak baca. Oki po Allah Ta'ala tak titip baca rumah poncok ni pak Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya koturun tu dale. Iya, kong kadale pamulang agi yali na tapanitay mata tapay bacer. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya rogagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah Ta'ala lebih makanja na ya. Jadi kung maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya, agi yalli mana lakai yalli atau ribaca, yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna ukila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natama natapana bacer alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Ena pemilau alindro ngalori po Allah Ta'ala supaya dijaga terus. Ni yo putu Jawa na pasitong ko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo in anay pasalat pilala kamara pasapasi di palaca tanga situ dangan.
Tapi engkau ko tu ko masahada itawe ko tu nasampung isahada naroanewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati. Iya, enak tu nak kada aja ko jago ko purani tongko iya tu yo pidi menyamang apa makli cubu milalah. Waktu itu iya tu mega tau dia na pahang tapi aja na wafat guru ngangir. Kemudian Yaro nak maka dari itu ita pares saya iya na atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati tomi iya nang ya ko standar mako ko melo ipake ya kae mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada o aturan piki kega ahli Quran dan ahli fikih. Apa ia tu kongka ahli Quran, kemudian ada ahli fikih, layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran. Jadi aja tak kada pakam pala korang ia ni sorong, aku dina paham fikih magan. Salah ni tu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ini sekadai ko sahalay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kapala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekadar loke gay. Iya. Maji nangkai matu lima sulara ponco. Iya itu kan. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu dah sembarang. Nah. Yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasa. Apalagi ko pa politina, dega, de nagaga ya tu. Apa ya nala na todo pu imang kada jamaah na dia si cocoki. Maka digare. Ini aku ya tu meala standar tu marajing. Ya nampai maka sapa ni kutuke kana si di tawena yang musorong. Iya. Yang penting dia nak gimpe tongang. Itu tuhan. Iya mega motu. Tatal tatar pak ya timangnya pak. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Iya. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kayak mako apa. Jadi upasa mani bawa makarade yanang kana ko tiarsi mata yarsi dia na tu. Iya. Aja taganggu imang mesti na ji rimang aja na galung aja na dara. Iya. Idi na pak galung pandara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen tadupa pasti dah katolak balatan na taling imang. Na ko siratu pak galung ko wanyo timor yang na siratu tu karung na dupa pu imang sisa yang reka ngasih na makaji tu kan jarekin na. Nah deje tak ciri-ciri sikarut tamo. Iya. Ya kole na sikarut tasisi puta. Nah ya ko 50 itu pak galung ya 20 na tu 5 karun na dupa. Daripada lo si kasih angka dia gadi baca doang. Angka imanyo ko galungnya. Manu melo gere. Kati imanyo ko galungnya. Natuto ni puima komporo na melo galungan kasi tau nasangkay ba may bacango kurang ke kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag na imang-imanang tau mate tau mada tau tama-tamang imang-iman. Iya. Gere.
Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak. Pak ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la sa ni liwaru. Yang kani batay yang kani na may bicara kani makai kerupana. Jadi pesan naman ya guru takali si dendre ngupake tu pagkasingiban niya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na karajan ay kumabarong nabita pawarungi baraka na salawa ini loma magimagi ng cipa buray ya maniro ito iya tunaro di tapake aja na nostasi tadudungi na to puro pa ako tumadowe ni ako tumacarama apa na capo nasirati na tu botolo na tu puso ini na makalito pandita manarita upake si botolo wat di 10 baraka na tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci pak burai salah satu po tapak barakaka ngak magi namanya di makutu kak makasibiang po tapak barakaka ngak iya mamagimay kasih winu nang kakak matinulu makasibiang po tapak barakaka ngak iya supaya yu tak kalupa untuk oko gamay po tapak barakaka ngak iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan apun pak dongen nih tailawi ini tuh sampai tuh pandita dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo nabaca ni salawat napa milau dok tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi utuku tilau nih ya tuh itu lah baca ustaz ini nagan rusui menangka ini makilo ini memperingerang ay betungan lah aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi bi nasabak masik kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmati aga niya na Andre aga don na Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapat-tami tapak barakai na buat dimanca jipak magtinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makanan ka tuna wat dingi minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya rowe makan aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah wih sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau liso tilawi baraka na we denasu tu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Mekah mak guru denang kana jamba denang kana temi ko Mekah tasiulang masuk ke seluar na Mekah panin lo memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrwi tulita jika kau minum ilawi aja na tuli madari ako tu ko dari na ko kiagakan kiagene jolo Eropa kiata ilalang napingin apa napa masalara ki nalo ni majene na pondere jam itu kan masampaja na tomore na ko ang kamasu itu dimaafkan tapi aja tadi saya ko sudah peta pak muntana giski ini kok kibirin na masigi emon rotatong muntana giski pada itu kong kana na bicu
Laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu mutanajis di situ kan lanawa disigesa. Itu hukumnya. Pang kami to mako tu masuk cede temena namo masemi mi masuk to pak cau ni karena. Iya, dimaafkan itu. Iya. Arone makunrai makumanang maka dibelah dadanya, kemudian diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian diisi air sam-sam, ia naroe sam-sam bisai yang ya kupat tasawuf dena kada bisai maka daku wae sam-sam ni tu me kesempatan gisai jantun na nabita. Jadi jantun na nabita dia ni bisa apa dia nama carepa. Nah dia agak dosa pasi gisa ibawa mipe malok sumur sam-sam dan ya dia. Jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi tau minungi ina nasori wiha. Namo si kaca minainu tapamaso para ko pure manre. Kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatina nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa. Nah ya na tu padamu itu Hajar Aswad pura miatu nabau pura miatu nabau nabita sampai itu 5 bau tahu. Ya kene denang kana bawi na dita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi Hajar Aswad. Dia gaga gara-gara pura mina bau na dita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah mencium. Dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim na bau na dita na komaneng te makamu Ibrahim mak bau. Itu kan nasabao Hajar Aswad. Tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makane. Iya je batu na lo tay na bawem pay si pulong ko korona komana ng ekonomi lo. Ay, nainawi na tilaw kampon na. Tapi dito nga katulog ko ro. Meloy ko kiro lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay. Napadak ke ina nakan na ilasa tekor. Mak darumpu mana ngalele. Nakasal na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana tekorina buru kemanang. Tako angka menaci di tabib sandro. Mitay nasay ano je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batil la saiko iya na de mo parewa tu batil de gaga paja malasok na parewa to ngang wi paja kada cucu isan na mamusu si 5 talu-talu lebih mamusu dinaw si tawe. Nalagasi sa ginasa biasi sa itu napacur nabawel lokotasi napacurui demeto na melabu jadi itu Hajar Aswad kawang dia nalabu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia nagabarani malay na to akasya ki itu ampai lay buku na sabak puray na wase-wase itaw waktu na parang na watay itu wase-wase na cupe na panalaga na to ampai cupe na to ampai lapay makoko itu Hajar Aswad to na bawi na dita tapi nigi bawi Hajar Aswad san rawe-rawe ko na bawi liman na po ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na to po ang Allah Ta'ala kolino itu Hajar Aswad. Itu ampay na bau tau kiro. Padamu itu nabita ko malalangi na tongko ialung ulun na nalaway alung denat tadung.
demi matonakan na cahaya na sa mamakri ito pandita pahakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawa cahaya na matan na soy hancur matan na soy na sabak nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi ro amatan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan na ro na napahangin to pandita yaw po ko pasarea maka da itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pa hikmah de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iyatin mo iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay air samsam agya sayir samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka da jenne yana tunasa jenne taluka makanya komemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo ko sampajange napanya ko tomak jenne dia itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasyana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirange ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih bala bau mama jene na makatonan na ketu sasai mo pulungan la bosi kayan awe itu iya maka itu pandrita iya tu jene desa waktu tanang toko patareka maka da maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajang jadi matanre pangaruna tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong kanami betul kan yang penting marica kalalo gaji na pigaw jadi pekanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na carai pak iya tetap pandrita dulu macam tanda kalena pak mapahang uko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurap pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku tahu matandre sikolana nama dodo pahana bu na komentar di mana tuh gagah dia gak ada komentar tapi dia gak ada jamah maki itu bang itu nak ada asyadu tapi dia nama sampajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nama sampajang subuh iya makir iya maiga jadi iya naro cara naro to pandita nalengi lalam makna tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringaran ya na tunah kada ya kung bisay lima mo bismillah ko
Ura kumal bismillah, niaka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa. Napatalisari po baraka limaku, kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah. Ya kumakalimomoy, tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku. Apa iya timu yang makai ka dosana. Tapi makuran ni dosana timu yang makopapa, iya pak jalo yang makai ka dosana. Pak tulia mahape. Iya siane ka dosana. Pajay manana tapi pak jalo entah peta-peta. Iya meta mati rakko. Gitu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula dari dosa-dosa, kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk makasih bel koredi po. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua, pun tapat tuji pakita kuloko numu masih. Kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima ku tarime kita catatan amalku matu seremoni 5 tahun. Po tapabele puli selesai. Iya naroyasang jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wa di Batam. Yana sige salroni olina lakaye bayine wede kapala pe na batal itu. Sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani tani natakolat tu tak pernah gatang ido cilina lakay na atau maga komena sige sa batal. Imam Syafi'i. Apa itu bayine na lakay tanya muhring tania. Iya, tanya muhri tu baynewe. Apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi, haram digauli. Nanya baynewe, nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi ya tu bayne tanya muhrim makrani hak tamlik hak pakai, ditanya hak milik. Iya, aja tersinggung. Iya. Hak pakai, ternyata itu hak milik itu. Makanya tuh ampai makun raya degagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Degagahan, talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica bimakada utalako tetap petalak itu. Iya makun raya namo akal 50 telak namo mak galere kode na jadi dena berlaku nasaba ini lah hitbah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yeli kayak tu mahar yeli na makun raya ini jatuh ampai aja tercapai mahar ya tuh dibalance imun ripi. Iya tuh mahare tadi cara. Nah ini tuh lina nata. Nama kasempo mahare ko sidra. Seperangka ala salah. Maka na dodong. Namo jero seperangka ala salah. Pak kuasa salatoy. Mestinya maka ada satu stel pakaian salat. Apa ya ko seperangka. Namo tuana. Namo manarana. Macu menetok. Ajene ke macu tu keseperan kala salah macum salah na macu ajene kan na macu menaran keseperan katu mestinya maka dari satu stel pakaian salah berarti waju-waju ya kok seperan ka na mo ajene ke manara tua macu mana nama-nama igarece deh iya. Jadi ya naro apa butingan makal ada sempo. Iya nabi tapubai ni Hadijah angkat na melo na dapi si di miliar. Melo dapi si di miliar. Ulawa si bawa unta 20 unta nak bereng. Angka ga tau mabai nyo kuwanyo si di miliar mahar.
Angka lalo ko gaji lombo iro sandala Jepang. Makatuuna kun ro ni. Sandala Jepang minangka kang ibayine na. Angka to ko YouTube ya senamin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Tausahakan ulawang. Iya. Iya mitul lina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya di balancana apa capu ya tu. Iya mitu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu nabi temalak na pakalat di makun raya. Iya. Tapi ya makoko hati-hati ki di makun raya pak. May galak da ijumelana. May galak daki nasabak pak dongan na memeto je nabita de garek nakama linong ko hade sa ubaca de nakama lino na rekode na dapi si dibanding 50 kato makaci dibanding 40 iya 40 makun rai si diarone perbandingan na po di kama lino maga batewe jagai wirone we koci de pa aja na ton na tawi bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira maga ini mana nama waiwi iya makolet batu rek gine jagai lah kaya makokoy iya asabak mega tantangan lah na pura mak bayi ne ci di nang katupi tu makoko 1 banding 7 tu baran yang anang anak darah dia katawana magani dia pigaga jandai be nih tu jandai bahaya tuh de to gaga kue Iya tu anak darah dek tu na tu malah ada masih lepas siri semua pak. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masih aralan sini ay bahaya tu. Error otak ngalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya tu biasa wapak guru ngang itu bu merepo wapak guru ngata baca. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh. Yana tunasa nabi ta baca yaro pong Allah taala jagaya. Ya komelo ki anak ta aja ta masela maka maga rubija bija de to kana tak salah ya bamotu ta baca. Oki pong Allah taala ta titip baca rumah poncok nih Pak. Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli. Ya komeki tambai Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Iya. Sebenarnya itu Bismillahi masya Allah ya koturun tu dale. Iya. Kong kadale pamulang agi yali na tapanitay mata tapay baca roh. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu ya roga gata. Denalay. Na jagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po Allah Ta'ala lebih makanja na ya. Jadi kau maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yali mana? Lakai yali ya tori baca. Yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna ukila lah kamara ena pesaliwangi akatna pura pimatu natama tapana baca alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah ena pemilau alindro ngalori Allah taala supaya dijaga terus ni. Yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo in anay pasalat pilala kamara pasapasi di pala tanga
Situ dangan tuh, situ dangan. Iya. Tapi engkau ko tuh kumasahada itawe ko tuh nasampung isahada naroanewe maka tede nulle mak baine belah kai mu kede mu mati. Iya, enak tuh nak kada aja ko jago ko puran itong ko iya tuh yo pidi menyamang apa makli cubu milala. Waktu itu iya tuh mega tau dia napahang tapi aja na wafat guru ngangir. Kemudian yaro nak makadai pue ita paresa ya he iya na atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atie tomi iya nang ya ko standar mako ko amelo ipake ya kae mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada o aturan fikih kega ahli Quran dan ahli fikih apa ia tuh kongka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran jadi aja tak kada pakar pala orang ia nih sorong aku dina paham fikih magan salah itu matu dina ni sakada suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ini sekadai ko salay pakui. Mina yana mega makukuay anak tamak kapala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekedar loke gay. Iya. Aje nangkai matu lima solara ponco. Iya itu kan. Merejit tuh merejing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi ya tuh korangnya cocok nih apalah memang. Tapi ya mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah. Yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salah man rasan. Apalagi ko papolitina, dega, de nagaga ya tu. Apa ya nala na todo pu imang kada jamaah na dia si cocok. Maka digare. Ini aku ya tu meala standar tu merejing. Ya nampai maka sapa ni kutuke kana si di tawena yang musoro. Iya. Yang penting dia nak gimpe tongang. Itu tuh nah. Mega motu. Tatal tatar pak ya timangnya pak. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kaya gamako apa. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang ko tiyasi mata yasi dia na tu. Aja taganggu imang mesti na ji rimang aja na nagalung aja na nadara. Ini nampak galung pandara masih di sidang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen tadupa pasti dah katolak balatan na taling imang. Na ko siratu pa galung ko wanyo timor nga na siratu tu karun na dupa pu imang sisa nga reka ngasih na makaji tu kanya rekin na. Na deje ta ciri-ciri sikaru tamo. Iya. Ya kole na sikaru ta sisiputa. Na ya ko 50 nito pagalong na 20 na to 5 karu na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gabi baca doang. Ang kay manyo ko galunge, manu melo igere. Kati manyo ko galunge. Natuto ni Puima komporo na melo galungan kasi to nasangkay ba may bacango kurang ke kurmalasa yan. Oh be, jama-jama pag naimangi manang
tau mate tau mada tau tama-tama ngimang-iman. Iya. Gere. Iya tuh imangnya perlu memang tuh masih sekolah pak. Ini na ustaz semako ayo na naroy kamana ni rupana lasay ni liwaru. Yang kanibatay yang kanide na may bicara kani makai kerupan. Jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na karajan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa buray ya maniro ito iya to na roji tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ako to madowe ni ako to macarama apa na capo nasiratilnya tu botol na to puso ini na makanya to pandita manarita upake si botol wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka nawa dimanci pak burai salah satu pun tapak barakaka ngak magi na madar di makutu kak makasibiang pun tapak barakaka ngak iya mamagimay kasi wino nang kakak matinulu makisibiang pun tapak barakaka ngak iya supaya yu tak kalupa untuk ako gamay pun tapak barakaka ngak iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan puncuk pak dongen iya tailawi ini tuh sampai tuh pandita dia na langsung nino napakanya kana ketentan ni jolo nabaca ni salawat napa milau do kali seri ni baraka napa inum iya ini mani agak kekurangan tahu emang padipat diutuku tilau ni ya tuh itu na baca ustaz ini nagan rusui menangka ini makiro iya memperingerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi na sabak masik kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmati aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa-tami tapak barakai na buat dimanca jipak magtinulu kak makasiwian po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tu nak wat minum sesuatu ni tadi na temi ilawi bawang ya roe maka aja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya roto melalui umrah wih sampai pura pimajin na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasu tu iya matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Mekah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Mekah tasiulang masuk ke seluar na Mekah panin lau memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minum ilawi iya aja na tuli madari pikan kami matola sama kau tu kau ni karek na dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya ko makiro kalau ki majene talaga iyo lo Eropa kita ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa napa masalah ki nalo ni majene na pondere jama itu kan masampaja na tomore na ko ang masuk itu dimaafkan tapi aja tadi saya ko sida peta pak muntana giski ini ko kibirin na masigi emon rotatong muntana giski pada itu kong kana na bicu
Laipak pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu mutanajis di situ kan nawat disigesa. Iya, itu hukumnya. Pak kami tu tau mako tu masuk tacede temena namo maseni mi masuk tu pak cau ni karena. Iya, dimaafkan itu. Iya. Arone makun rai makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisai yang ya ko patas saupu dena kada bisai maka dami patas saupu wae sam-sam ni je tumelo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan gisai jantun na nabita jadi ya jantun na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa nah dia gado sana nabita si pamula muti na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina dia gado sana ya kumakalay bisay manang kamu asay bisay na numapacin ede makadani iya roe sam-sam melo ipancaji pak bura jadi ya lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita apa iya ro purane ipasiges sa ibawa mo ipe maloko sumur sam-sam dan ya jadi ya naro ampai air sam-sam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori wiha namo si kaca minainu tapamaso pada kopure manre kemudian yang kedua pak murah nasabak pura mematui sige langsung ngatinna nabita jantunna tanya arona jantunna mematona bita newa sige nah ya na tu padamu itu hajar aswad pura miatu na bau nabit sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bau na bita hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau ya hajar aswad dia gaga gara-gara pura mina bau na bita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim na bau nabita na komaneng te makamu Ibrahim mabau itu kan nasabao hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu angka di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah nalay itu bati apa makarek iya je batu na lo tay na bau yang pay si pulo ngokoro na kumana ng ekonomi lo ay nainawi na tilo kampon na tapi dito nga katalo koro melo iko kiro lo matawa pa kampon na laki buara ni pada kakbay na padake ina nakan na ilasa te koro mak darumpu mana ngalele nangsa na colakan karena itulah secola itu maka kamana takorina buru kemanang tako angka menaci di tabib sandro mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batil lah saiko iya nademu parewa tu batil dia gaga paja malasok na parewa to ngangwi paja kaya cucoy isan na mamusu si 5 talu-taw labi mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa besi sa ngeto na pacur na bawel lokotasi na pacuru demeto na melabu jadi itu hajar aswad kawang dia na labu tapi batu iya makomoro na parewa pemang dia nagabarani malay yun na to akasyagi ito ampay lay buku na sa bapure na wase-wase ito waktu na parang na watay ito wase-wase na chupe na panalaga yan na to ampay chupe yan na to ampay lapay
makoko itu Hajar Aswad tu nabawi nabita tapi nigi bawi Hajar Aswad san rawe ko nabawi liman na po Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasel liman na tu po Allah Ta'ala kolina tu Hajar Aswad. Itu ampai na bau tahu kira pada itu nabita ko malalangi natongko ialung ulunna nalaway alung denatadung de mematonakan na cahaya na sa mamakrito pandita pahakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan na sibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy na saba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yero amatan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya ko si tembus si nur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po kupasarea maka da itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iyatin mo iya aja na yari sa liwang ito ilecho malinis sa kingker mapalala lala inga na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay ayir samsam agya sayir samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo pasampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasyana iya na ro rahasya ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya katalu tuh aja nih balabaw mama jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan labosi kayan awe itu iya maka dito pandrita iya tu jene desa waktu tanang toko patareka makada magaca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di minapasanan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajane iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajane jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampajane iya nang katau mak jenne mapodong kanami betul kan yang penting marica kalalo gaji tapi kau jadi pekan jaki ro itu pokok itu jadi usahakan ya naro nang katau pandrita na carai pak itu to pandrita riulo macam tanda kalena pak mapahan ko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurat pahang si salah tuh koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bataw matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara tapi makanya arti Jepun tapi aku tomatan resikola na madodo pahana muna komentar di mana to gagah dia gak ada komentar tapi dia gak jama
maki itu bang itu nak kena asyadu tapi dia nama sempajang mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nalo masa sampaja subuh makin maiga jadi naro cara naro to pandita nalengi lalam makada tekui cara ya gagawe supaya ya rojenne nalisari peringarang yana tunah kada ya kumu bisai lima muak bismillah ko ura kumar bismillah niaka memang tapacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa napatalisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah ya kumakalimomoy tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku apa iya timu yang makai kadosana tapi makuran ni dosana timu makopapa iya pak jalo makai kadosana pak tulia mahape yes ya nih gadosan pajai manena tapi pak jalo entah peta iya meta mati rekko iya jadi tapacingi timu kumpul dari dosa-dosa kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk makasih belokori ko pawi ada madecengi ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mata kupung tapacingi dosa ku sini na dosa-dosa kemudian yang kedua pong tapatuji pakita kuloko numu masih kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amal kumatu sedemoni 5 tahun po tapabele po selesai iya naroyasang jenne taluka nasaba iliseri pak dong jenne lahirannya wa di Batam ya nasige saroni olina lakaye bayine wedega palape na batal itu sige sakay halakay ta sigande lo masigi sigande gande makatani natakolat tu tak pernah gatangi do cilina lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa ya tu bayine na lakay tanya muhring tania tanya muhri tu bayine apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli nanya bayi newe nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli jadi dia tuh bayi newe tanya muhrim makrani hakut tamlik hak pakai ditanya hak milik aja tersinggung hak pakai ternyata itu hak milik itu makanya tuh ampai makun raya dia gagahana untuk menceraikan dirinya dengan suaminya dia gagahan talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan iya rohane cica mimakada utalako tetap petalak itu iya makun raya namo kali 50 telak namo mak galere kodene jaji dia berlaku nasaba ini hikmah mahar jatuh ke wanita makiro apa ini yeli kayak tu mahar yeli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tuh di balance imun ripi iya tuh mahare tadi cara na ini tuh lina nata nama kasempo mahare ko sidra seperangka ala salah maka nadodong namo jero seperangka ala salah pak kuasa latoy mestinya maka ada satu setel pakaian salat apa ya ko seperangka namo tuana namo manarana macu menetok ajene ke macu tu keseperan kala salah macum salah na macu ajene kan na macu menaran keseperan kata mestinya maka dari satu stel pakaian salah berarti waju-waju ya kok seperan ka na mo ajene ke manara tua macu mana
Nama-nama igaricin eh. Iya. Jadi ya naro apa butingan ngemakal ada sempo. Iya nabi tapubaini Hadijah angka na melo na dapi si di miliar. Melo dapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak dereng. Iya, angka ga tau mabay niyo kuwanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo iro sandala Jepang. Makatuon akon ruwa ni. Sandala Jepang minangka kang ibayinin eh. Iya, angka to ko YouTube ya senamin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Tahu usahakan ulawang. Iya. Iya mitul lina nak temon kita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya. Di balancana apa capu ya tuh. Iya itu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu Nabi temalak dan napakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. May galak da iju melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memeto je Nabi ta. De garek nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na reko de na dapi isi dibanding 50. Kato makaci dibanding 40. Iya, 40 makun rai esi diaroane perbandingan nanapo di kamalin. Maga batewe jagai diaroane we koci de pa aja na ton na tau bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama na waiwi. Iya, makolek batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya, asabak mega tantangan lah. Na pura makbay ni cidi nang katupi tu makoko 1:7 tu barannya anang anak darah dia katawana magani dia tiga aga jandai be nih tu jandai bahaya tu Dito gagak ko eh. Iya tu anak darai dito na tumalak na masih lepas siri semua pa. Iya tu jandai bahaya. Walagi ya tu di kilo masyaralan sini ay bahaya tu. Error otak nalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru itu bu merepo wapak guru ngatabace Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli Bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh yana tunasa nabi tabaca yero pong Allah ta'ala jagaya ya komelo ki anak ta aja ta masela maka namaga rubija-bija dia tu kana tak salah ya bamutu ta baca oki po Allah ta'ala ta titip baca rumah poncok mi pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambai bismillahi masya Allah la quwata illa billah iya sebenarnya itu bismillahi masya Allah ya kotoruntu dale iya, kung kadali pamulang agi yali na tapanitai mata tapay bacer. Bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tawe tu yero gagata. Denalay. Najagai. Iya. Ya kunalay tawe na selay po ng Allah Ta'ala lebih makanja na niya. Jadi kung maliki motor yero tabaca, maliki sandala yero tabaca. Iya, agi yalli mana lakai yalli atau ribaca, yana tu ampai ogi ena pasala pasanganna, okila lah kamara ena pesaliwangi akatna,
pura pimatu natamra tapana bacero alhamdulillahirabbil alamin bismillahi masyaallah la quwata illa billah. Na pemilau alinro ngalori po Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makunray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi ka di makunray ko sila pena yo pwede ogi de na melo ina na ipasalak kilala kamara pasapasi di palaca tanga situdangan tuh situdangan tapi engkau ko tuh kumasahada itaw ko tuh nasampung isahada naronewe maka date nulle mak baine walah kay mo kade mo mati enak tuh nak kada pa aja ko jago ko pura nitong ko iya tuh yo pwede manyamang apa makli bumilala waktu itu iya tuh mega tau deh napahang tapi aja na wapak guru ngangir. Kemudian pero nak maka dari itu ita pares saya iya na atita nasaba atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata ati tomi iya nang ya ko standar mako ko melo ipake yakka mancaji mapa de nagada ko standar imatongang de nagada o aturan piki kega ahli Quran dan ahli fikih apa ia tuh kongka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran jadi aja tak kada pakar pala orang ia ni sorong aku dina paham fikih magan salah itu matu dina ni sakala suju agi sana. Makanya bukan hafal Quran yang didahulukan, tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha. Ini sehukum-hukum na sempajang. Ini sekadai ko salay pakui. Mina yana mega makokoy anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana. Tapi ya nata salah dini sekedar loke gay. Iya. Aje nang kay matulima sulara ponco. Iya itu kare. Marajit tu marajing. Jadi ya penting sampaikan ya. Jadi ya tu korangnya cocok ni apalah memang. Tapi ya rom mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu dah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka imang isapa ya rodega ini wasi salaman rasa. Apalagi ko papolitina, dega, de nagaga ya tu. Apa ya nala na todo pu imang kalau jamaah na dia si cocoku, maka digare. Ini ya ku ya tu meala standar tu merajing. Ya nampai maka sapa dia kutuke nasi di tawene yang musoro. Iya. Yang penting dia nak gimpe tongang. Itu tuh mega motu. Tatal tatar pak ya timangnya pak. Pegawai serak jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Iya. Urenya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kayak mako apa. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang ko tiyasi mata yasi dia na tu. Iya. Aja taganggu imang mesti na je rimang aja na nagalung aja na nadara. Iya. Ini nampak galung pak darah masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen rita lupa ya pasti dah katolak balatan na taling imang. Na ko siratu pak galung ko wanyo timor yang na siratu tu karung na dupa pu imang ya. Sisa yang mereka ngasih nama kaji tu kan jarekin lah.
Na deje ta ciri-ciri sikaru tamo. Iya. Ya kole na sikaru ta sisiputa. Na ya ko 50 nito pagalong ya na 20 na to 5 karu na dupa. Daripada lo si kasi ang kanya gani baca doang, ang kay manyo ko galunge, manu melo gere, kati manyo ko galunge. Natuton ni puima komporo na melo galunge, kasi to nasang kay ba may baca ko kurang ke kurmalasa yan. Oh be, dia macam apa na imang-imana, tau mate, tau mada, tau tama-tamang imang-imana. Iya. Gere. Iya tu imangnya perlu memang tu masih sekolah pak ini na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana la sa ni liwaru yang kani batay yang kani na may bicara kani makai kerupan jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu pagkasingibannya timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa buray maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na to puro pa ako to madowe ne ako to macarama apa na capo nasirati na tu botolo na tu puso ini na makanya to pandita manarita upake si botolo wan di 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak berakaka nawa dimanci di Pak Bure salah satu pun tapak berakaka ngak magi na madar di makutu kak makasibiang pun tapak berakaka ngak iya mamagimay kasi wino nang kakak matinulu makisibiang pun tapak berakaka ngak iya supaya yu tak kalupa untuk ako gamay pun tapak berakaka ngak iya iya rotilaw napayino ko puray aja tak kena bismillahirrahmanirrahim awe makan puncuk pak dongen iya tailawi ini tuh sampai tuh pandit ini na langsung nino napa kanya kana ketentan ni jolo napa baca ni salawat napa milodo tali seri ni baraka napa inum iya ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni ya tuh itu lah baca ustaz ini nagan rusui menangka ini makiro iya memperingerang ay betungan lah aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi na sabak masik kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmati aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapat-tami tapak barakai na buat dimanca jipak magtinulu kak makasiwir po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tu nak wat dingi minum sesosiwan ni tede na temi ilawi bawang ya rowe makadaja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat iya utamanya roto melalui merak wih sampai pura pimajin na meteme tuli maloliso tilawi baraka na we denasu tu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Mekah mak guru jambak denang kana teme ko Mekah tasiulang masuk ke seliwan na Mekah panilau memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya ko minum ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matolas dari memang tuli masuk ya kok dimaafkan ya kok makiro kalau ki majene
talaga iyo irupakyata ilalangin nagisay napataling apa napamasalara ki nalo ni majene na pemberja itu kan masampaja na tomore na ko ang kamasu itu dimaafkan. Tapi aja tagisay ko sida peta pak muntana giski ini ko kibirin na masigi monro tatong muntana giski pada itu kung kanana bicu lay pampers natakopurate menang ka kotorang ko pampers itu mutanagis di situ kan lanawa disigesa. Itu hukumnya. Ang kami to mako tu masuta cede temena namo maseni mi masuto pak cau ni kare. Iya, dimaafkan itu. Iya. Arone makunrai makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air sam-sam ia naroe sam-sam bisay yang ya ko patasawpo din kada bisay maka dami patasawpo Wai sam-sam ni je tumelo ya lapak ni kesempatan gisay jantun na nabita. Jadi jantun na nabita dia ni bisay apa dia nama carepa. Na dia gado sana nabita. Si pamula mo pia na tiup ka po Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacin na ha. Dia gado sana ya kumakalay bisay. Manang kamu asay bisay na numapacin makadami iroe sam-sam melo pancajipak bura jadi lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantun na nabita sampai air sam-sam tu ya kunigi-nigi tau minungi ina nasori biha namo si kaca minay no tapamaso para ko pure manre kemudian yang kedua Pak Murah nasabak pura mematui sige langsung ngatina nabita jantuna tanya arona jantuna mematona bita newa sige sa nah yan na to padam itu Hajar Aswad pura miatu na bau nabita sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bawi na dita Hajar Aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bawi Hajar Aswad dia gaga gara-gara pura mina bau na dita jadi Hajar Aswad itu dicium karena Nabi pernah mencium dia mulia karena Rasulullah iya kene makamu Ibrahim na bau na dita na komaneng te makamu Ibrahim ma bau itu kan nasabao Hajar Aswad tapi itu Hajar Aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat. Akapa ini nau tahu itu. Ang kecil di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah. Nalay itu batu apa makan iya je batu na lo tay na bawem pay si pulong o korona komana ng ekonomi lo. Ay, nainawi na tilo kampon na. Tapi dito nga katalo ko ro. Meloy ko kiro lo matawa pa kampon na. Laki buara ni pada kakbay. Napadak ke ina nakan na ilasa te koro. Mak darumpu mana ngalele. Nakasar na colakan. Karena itulah secola itu maka kamana te korina buru kemanang. Tako angka menaci ditabib. Sandro. Mitay nasay ano je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batil la saiko iya na de mo parewa tu batil de gaga paja malasok na parewa to ngang wi paja kada cucu isa to labi mamusu dinaw si tawe na nalagasi sa ginasa biasi sa nyeto na pacur na bawel la kotasi na pacurui demeto na melabu ya dia tu Hajar Aswad kawang dia na labu tapi batu
Iya. Makomoro na parewa pemang. Dia naga barani malay. Yan na to akasyaki ito ampay lay buku na sabab puray na wase-wase ito waktu na parang na watay ito wase-wase na cupe na panalaga. Yan na to ampay cupe, yan na to ampay lapay. Makoko. Ito Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi bawi Hajar ko ng Allah Ta'ala. Maku itu jadi pasal liman na tu po ang Allah Ta'ala kolina tu Hajar Aswad. Ito ampay na bauta. Padami ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung di natadung di mematonakan na cahaya nasa mamakil ito pandita pahakiki matan na soy na jagay po ang Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro matan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi tanya nabita mitaw na kan na cahaya matan na mi aso ilindungi aja na masolang pak ya kusitambus sinur na nabita masolang akan hancur matahari makiro jadi yan naro na napahangin to pandita yaw po kupasarea maka da itu lay bisay wiyatin na nabita yato si ko pahikma de maka day ya komelo kolo si runtuk po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iyatin mo iya aja na nyari saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala ingat na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mu pacingi roh maka day bisay air samsam agias air samsam iya rowe samsam sitongan ko di maka jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo ko sampajange napanya ko tomak jenne dia itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tapi akatalu magay angka na bisay lahiran sikina angka na bisay rahasiana iya na ro rahasia ya sa jenne taluka iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru iya ro lahirannya ya na tunay tamata sebagai syariat ya dia katalu tuh aja nih balak bau mama jene na makatonan na kita na awe itu iya maka dito pandrita iya tu jene besa waktu tanang toko patareka maka da maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasangan na iya na husu moko na oko jenne husu ko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu ka moko jenne de mule husu ko sampajangnya jadi matandre pangarun na tu jenne ilala sampajang iya nang katau mak jenne mapodong kanami betul kan yang penting marica kalalo gaji na pigaw jadi pekanjaki ro itu pokok itu jadi usahakan iya naro nang katau pandrita na caray paigi toto pandita riulo macam matanda kalana pak mapahang ko gamay yo po na munri mega mi bacana na makurapahang si salah tu koto matandre sikolana nama dodo pahan na si bato matandre pahan na nama dodo sikolana si salah iya koto madodo sikolana dia na berani mak bicara
Tapi makanya arti Jepun. Tapi aku tomatan resikolana nama dodo pahana muna komentar di mana tuh gagah. Dia gak ada komentar tapi dia kena jamah. Maki itu bang itu nak kena asyadu tapi dia nama sempaja. Mapangewa makada NU kunu Muhammadiyah dia nak kunu nak pangewa ngeletu subuh tapi dia nalo sempaja subuh. Makin mega. Jadi naro cara naro to pandita na lengi lalam makana tekui cara paya ro jenne nalisari peringaran. Say lima mo bismillah ko. Ura kumar bismillah niya memang terpacingi po limaku po dari sini na dosa-dosa. Napatalisari po baraka limaku kajagaya nga po limaku aja na po jipigaw yan masalah. Ya kumakalimo mo tapacingi dosa-dosa po lang kakuritimuku. Apa iya timu yang makai ka dosana. Tapi makuran ni dosana timu yang makopapa iya pak jalo yang makai ka dosana. Pak tulia mahape. Iya siane ka dosana. Pajay manana tapi pak jalo entah peta-peta. Iya meta mati rakko. Gitu. Iya. Jadi tapacingi timuku pula dari dosa-dosa, kemudian tapancaji timuku si mata malam untuk makasih bel koredi po. Pawi ada madecengi. Ya ko tomak julu mata jaga ya ngak mataku pun tapacingi dosa pula sini na dosa-dosa. Kemudian yang kedua, pun tapatuji pakita kuloko numu masih. Kemudian talingi cahaya po pakitaku yang kita barakaki. Ya kulima jaga pancaji lima kutarime kita catatan amalku matu sedemoni lima tauku. Po tapabele pulih selesai. Iya naroyasang jenne taluka. Nasaba iliseri pak dong. Jenne lahirannya wa di Batam. Ya nasige salroni olina lakaye bayine wede kapala pe na batal itu. Sige sakay halakay ta si gande lo masigi si gande maka tani natakolat tu tak pernah gatang ide cilina lakay na atau maga komena sige sa batal Imam Syafi'i apa itu bainewe na lakay tanya muhring tu bainewe apa ya sange muhrim mahram haram dinikahi haram digauli. Nanya bayi newe, nanya sisa natu nakana dinikahi dan digauli. Jadi dia tuh bayi newe tanya muhrim, makrani hak tamlik, hak pakai, ditanya hak milik. Aja tersinggung. Hak pakai. Ternyata itu hak milik itu. Makanya tuh ampai untuk menceraikan dirinya dengan suaminya. Dikatakan talak tidak bisa jatuh kecuali diwakilkan. Iya rohane cica bimakada utalako tetap petalak itu. Iya makun raya namo kali 50 telak namo mak galere kodene jadi dia berlaku nasaba ini lahitbah makiro apa ini yeli kayak tu mahar yeli na makun raya ini jitu ampai aja tercapai mahar ya tu di balance imun ripi na ini tu lina nata nama kasempo mahar ko sidra seperangka ala salah maka nadodong kala sholat pak kuasa tuh mestinya maka ada satu stel pakaian sholat apa ya ko sa perangka namo tuana namo manarana macu menetu ajene ke macu tuh sa perangka ala sholat macung salah na macu ajene kan na macu manarana sa perangka tuh mestinya maka ada satu stel pakaian sholat berarti waju-waju ya kok sabarangka namo jene ke manara tuang nama-nama igarece deh iya
Jadi iya naro apa butingan makal ada sempo. Iya nabi tapubaini Hadijah angka na melo na dapi si di miliar. Melo dapi si di miliar. Ulawas si bawa unta 20 unta nak dereng. Iya, angka ga tau mabay nyo kuwanyo si di miliar mahar. Angka lalo ko gaji lombo yero sandala Jepang. Makatuon akon ruwa ni. Sandala Jepang minangka kang iba ini na. Angka to ko YouTube ada senamin re. Mahar dengan sandal jepit. Iya. Tahu sahakan ulawang. Iya. Iya mitol lina nak temon ripita bicara itu kumakade mahar na 500 juta di menre na 3 juta dia na marigagah. Iya di balancana apa capu ya tuh. Iya itu mahar itu na punena. Makanya pakanjaki. Itu nabi temalak dan napakalat di makun raya. Iya. Tapi yang makoko hati-hati ki di makun raya pak. May galak da ijo melana. May galak da ki. Nasabak pak dongan na memeto je nabita. De garek nakama linong ko hades sa ubaca. De nakama lino na reko de na dapi si dibanding 50. Kato makasi dibanding 40. Iya, 40 makun rai si diaroane perbandingan na napo di kama lino. Maga batewe jagai biarone we koci de pa aja na ton tahu bicara ya kong ka iti laici di na 40 iti dira maga bate jagai we kira-kira. Maga ini mana nama nawai wi. Iya makolek batu rek gine jagai lah kaya makokoy. Iya asabak mega tantangan lah. Na pura mak bayi ne ci di nang katupi tu makoko 1:7 tu. Barannya anang anak darah dia ketawana magani dia tiga ga jandai be nih ya tu jandai bahaya tuh de to gago kue Iya tu anak darah dek tu na tu malah dah masih lepas siri semua pak. Iya tu jandai bahaya. Apalagi ya tu di kelo masih aralan sini ay bahaya tu. Error otak ngalah kita ko ya tu naruntuk tu. Iya. Makanya itu biasa wapak guru itu bu mereka wapak guru lahi ala nafsi wa mali wa ahli ir bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli baca kapitu ko mangaribe kapitu ko subuh yana tunasa nabi ta baca ya roh pong Allah taala jaga ya ya komelo ki anak ta aja ta masela maka maga rubija bija dia to kana ta salah ya bamutu ta baca. Oke po Allah Ta'ala tatitip baca rumah poncok nih Pak bismillahi ala nafsi wa mali wa ahli ya komeki tambah bismillahi masya Allah la quwata illa billah iya sebenarnya itu bismillahi masya Allah ya kotoruntu dale iya kong kadale pamula ngage giyali na tapanitai mata tapai baca roh bismillahi masya Allah la quwata illa billah. Denalay tahu itu ya roga kata. Denalay. Na jagai. Iya. Ya kunalay tahu na selay po ng Allah Ta'ala lebih makanja na ya. Jadi kung maliki motor ya rota baca, maliki sandala ya rota baca. Iya. Agi yali mana? Lakay yali ya tori baca. Yan na to ampay ogi na pasala pasangan na o kilala kamara na paisaliwang ni akat na pura pimatu na tama na tapar na bacer alhamdulillahirrahmanirrahim bismillahi masya Allah la quwata illa billah
na pemilau alinro ngalori po Allah Ta'ala supaya dijaga terus ni yo putu Jawa na pasitongko ulun na kaya mapute na pa ipatuda makun ray sebelah kiri na pamakjama arone pakawi kadi makun ray ko sila pena yo pwede ogi de na melo inanay pasalat pilala kamara pasapasi di palaca tanga situ dangan tuh situ dangan tapi engkau ko tuh kumasahada itawe ko tuh nasampung isahada naronewe maka tede nulle mak baine walah kai mu kede mu mati enak tuh nak kada aja ko jago ko purani tongko ya tuh yo pidi menyamang apa makli bumi lalang waktu itu ya tuh mega tahu dia napahan pak guru ngir kemudian ya nak maka dari itu ita paresa ya iya na atita na sabak atiemi tu malasan atau si salah iya mega bata-bata atietomi iya naya ko standar mako ko amelo ipake yakka mancaji mapa de nagada ko standar imatongang o aturan piki kega ahli Quran dan ahli fikih apa ia tuh kongka ahli Quran kemudian ada ahli fikih layoli ahli fikih tu yakka mancaji mang imunri ahli Quran jadi aja tak kada pakar pala korang iya nih sorong aku dina paham pikir magan salah itu matu dina nisa kada suju agi sana makanya bukan hafal Quran yang didahulukan tapi ahli fikih yang tahu fikih fuqaha ini sehukum-hukum na sempajang nisa kada ko salai pakui Mina yana mega makokai anak tamak kepala korato ngami bawang. Dena guru pelajaran fikih onrotona makanja bacana tapi yana tasala dini sekedar loke gay. Iya. Aje nangkai matul lima solara ponco. Iya itu kare. Merejit tuh merejing. Jadi ya penting sampaikan ini. Jadi itu korangnya cocok nih apalah memang. Tapi ia mengetahui hukum agama itu lebih penting. Itu bahayanya. Jadi itu udah sembarang. Nah, yang kedua, maka dia koto maka iman. Isapa ya rodega ini wasi salaman rasan. Apalagi ko papulitina. Dega. De nagaga ya tuh. Apa yan nala na todo puiman kala jamaah na nila si Cocoki. Mga gani-gani. Yan ko ya tumiala standar tumarajing. Yan ang pa makala sapa nyo kutuki ka na si dita wena yung musorong. Yang penting din na gibahan na. Negamoto. Tatalu tatar pa ya timang ya pa. Pagawai sara jama-jama mati. Pak mati pinapang katolay. Ya kami seli ya ko kepala desa de panagan na sitaw na make kami tama. Uranya ipan reti mampasemo pitimun na lalo matodo na tanya na todo. Kayak mako apa. Jadi upasa mani bawa makarade yan ang kanang aja taganggu imang mesti naji rimanya aja na galung aja na dara. Ini nampak galung pak dara masih disidiang makalia si karung waling ipu imang. Iya komen rita lupa pasti dekat tolak balatan na taling imang. Na ko siratu pak galung ko wanyo timor yang na siratu tu karun na yang reka ngasih nama kaji tu kan jarekin na. Na deje ta ciri-ciri sikaru tamo. Iya. Ya kole na sikaru ta sisi puta. Na ya ko 50 itu pak galung ya 20 na tu 5 karun na dupa.
daripada lo si kasih angka dia gadi baca doang angka imangu ko galunge manu melo gere katimangu ko galunge manu melo gere katimangu ko galunge natuto ni puima komporo na melo galunge kasito nasangkay babi baca ko kurangke kurmalasa yan oh be dia macam apa na imang-imanang tau mate tau mada tau tama-tama imang-iman iya gere iya tu imangnya perapa iri na ustaz semako ona na roy kamana ni rupana lasay ni liwaru yang kani batay yang kani de na may bicara kani makai kerupan jadi pesan naman ya guru takalisiden rengupake tu pagkasingiban timu mangololori pong Allah Ta'ala pahadir ini nabita na kerajaan ko mabarung nabita pawarungi baraka na salawa milo mamagi-magi ng cipa bura ya maniro ito iya to na roje tapake aja na nostas ita dudungi na wene ko to macarama apa na capo nasirat natupuso ini na makalito pandita manarita upake si botolo wadi 10 barakana tergantung ini menimilawi pun iya tapak barakaka na wadi manci pak bure salah satu po tapak barakaka nga magi na madari makutu ka makasibiang po tapak barakaka nga iya mamagimay kasi wino nang kakamatinulu makisibiang po tapak barakaka nga iya supaya yu takalupa ngunto ako gamay po tapak barakaka nga iya iya rotilaw takana bismillahirrahmanirrahim awe maka na ponco pak dongan na tailawi ini tuh sampai tuh pandita dia na langsung nino napakanya kana katantan ni jolo napa baca ni salawat napa milodo tali seri ni baraka napa inum ini mani agak kekurangan tahu emang padi-padi tuku tilau ni ya tuh itu na baca ustaz ini nagan rusui menangka ini makilo iya peringerang ay betungan na aja na inuk bawang Andre makututu aja ni Andre bawang idok dongi na sabak masik kiri tu Andre aga na kuita na imana ngikmat aga niya na Andre aga don Andre iya ko doa bismillahirrahmanirrahim Allahumma barik lana iya ko niya naman re aga po tapa-tami tapak barakai na buat dimanca jipak magtinulu kak makasiwian po tapak barakai aja angka saya pernah diajarkan makadang ka tu nak wat minum sesosiwan ni tede na teme ilawi bawang ya rowe makadaja tasu melalui kotoran asuki melalui pusat utamanya roto melalui umrah wih sampai purapi majene na meteme sesapaka tuli malau lisu tilawi baraka na we denasutu ia matutu na pake ke Halil Bangkalan Pole Madura muassis Nahdlatul Ulama okui Makkah mak guru denang kana jamba denang kana teme ko Makkah tasiulang masuk ke seluar na Makkah panilaw memang aja utama maka ko memang lo macare parepokor iya barakan ilawi makrawi tulita teme-teme to si kaya iya ko minungi ilawi iya aja na tuli mandari pikan kami matola sama ko to ko cau ni karena dari memang tuli masuk ya kok agama itu dimaafkan ya ko makiro kalau ki majene kata ilalangnya lagi saya napata pacingi napata leng apa
napa masalah ki nalo ni majene napa bereja itu kan masampaja na tomore na ko ang kamasu itu dimaafkan. Tapi aja tadi saya ko sida peta pak muntana giski ini ko kibirin na masigi monro tatong muntana giski pada itu kong kanana dicu laipa pampers natako purate menangka kotoran ko pampers itu mutanajis di situ kan nawat disigesa. Itu hukumnya. Pangka metodo tau mako tu masuk tacede temena namo masemi masuk to pak cau ni karena. Iya, dimaafkan itu. Iya. Arone makun rahi makumanang maka dibelah dadanya kemudian diambil jantungnya dimasukkan ke dalam wadah kemudian diisi air samsam ia naroe samsam bisai yang ya ko patas saupu dena kade bisai maka dami patas saupu wae sam-sam ni tu melo ya lapak burah jadi ya lengi kesempatan gesai jantung na nabita. Jadi ya jantung na nabita dia ni bisa ya pak dia nama carepa. Nah dia agak dosa na nabita. Si pamula mopi na tiup kapong Allah Ta'ala nuru Muhammad ina tulis si paci-pacina. Dia agak dosa dia kumakalai bisa. Manang kamu asay bisay na numapacin maka dami iya roe samsam melo pancajipak burah jadi lengi kesempatan ipasiges sa sibawa jantung na nabita nang ipasiges sa ibawa mipe maloko sumur samsam dan ya jadi ya naro ampai air samsam tu ya konigi-nigi tau minungi ina nasori biha namo si kaca minainu tapamaso para kopure manre kemudian yang kedua pak murah nasabak pura mematui sige langsung ngatina nabita jantungna tanya arona jantungna mematona bita newa sige nah ya na tu padamu itu hajar aswad pura miatu na bau nabit sampai itu 5 bau tahu ya kene denang kana bau nabit hajar aswad na dia gaga pa jamaah haji melo bau hajar aswad dia gaga gara-gara pura mina bau nabita jadi hajar aswad itu dicium karena Nabi pernah menciumnya dia mulia karena Rasulullah. Iya kene makamu Ibrahim na bau nabita na komaneng te makamu Ibrahim mabau itu kan nasabao hajar aswad tapi itu hajar aswad batu putih sitongan na pamulan na menurut riwayat akapa ini nau tahu itu angka di kampung waktu na tamay suku aduan itu tamay nasarangi Makkah nalay itu bati apa tu na lo tay na bawem pay si pulong ko korona komana ng ekonomi lo ay nainaw na tilo kampon na tapi dito nga katalo koro melo ko kiro lo matawa pa kampon na nakibuara ni pada kabay na padake ina nakan na ilasa te koro mak darumpungan ng alele nasa na colakan kanitulah sa te korina buru kemanang tako angka menaci dita mitai nasai anu je iya dosa iya maka manang ka kada engka batu muala mabolong parewa iya tu batil la saiko iya nademu parewa tu batil dia gaga paja malasok na parewa to ngang wi paja kada cucu ikan na mamusu si 5 talu-talu lebih mamusu dinau si tahu nalagasi sa ginasa besi sa nyeto na pacur na bawel lokotasi na pacurui demeto na melabu jadi itu hajar aswad kawang dia na labu tapi batu iya
Makomoro na parewa pemang. De naga barani malay. Yan to akasya ki ito ampay lay buku na sa mapuray na wase-wase itaw waktu na parang na watay ito wase-wase na chupe na panalaga. Yan na to ampay tay. Makoko. Ito Hajar Aswad to. Nabawi na bita. Tapi nigi-nigi bawi Hajar Aswad. San rawe-rawe ko nabawi liman na po ng Allah Ta'ala. Makwito. Jadi pasele liman na to po ang aswad. Ito ampay na bau tau kiro. Pada mo ito nabita ko malalangi natongko ialung ulun na nalaway alung denatadung demi matonakan na cahaya nasa mamakrito pandita pahakiki matan na soy na jagay po ng Allah Ta'ala apa yan nasibat tu cahaya na nabita si bawat cahaya na matan na soy hancur matan na soy nasaba nur na matan na soy pulok nur na nabita jadi yaro amatan na soy ilaway supaya dia na masolang kung masuk inabita dilindungi na cahaya matan na mi asoy ilindungi aja na masolang Pak ya ko si tembus si nur na nabita akan hancur matahari. Makiro. Jadi yan na ro na napahangin to pandita yaw po kupasarea. Maka da itu lay bisay wiyatin na nabita. Yato si ko pahikma de. Maka day ya komelo kolo si runtu po ang Allah Ta'ala pacingi jolo iyatin mo Iya aja na nyeri saliwang itu ileco malinis sa kingker mapalala lala inga na lala rupana tapi macarepatin na de na cocok iya rojo mupacingi roh maka day bisa air samsam iya roe sam-sam sitongan ko di makala jenne yan na tunasa jenne taluka makanya kumemas sampajat itu mak jenne jolo sara jenne polo ko sampajange napanya ko to mak jenne itu na cicang akatalu sunana asa ko cicang tabi akatalu magay angka na bisay lahiranna angka na bisay hakikinna angka na bisay rahasiana. Iya na ro rahasia ya sejenis taluka. Iya ro hakiki ya na ria saat tuhuru. Iya ro lahirannya ya na tunay tamat sebagai syariat. Ya dia katalu tuh. Aja nih balabau mak jene na makatonan na ketu sasay mo pulungan labosi kayo awe. Itu iya. Maka itu pandrita iya tu jenne desa waku tanang toko partareka maka da maga ca aga proses si pigo kutomelo husu masampaja si di mina pasana na iya na husu moko na oko jenne husu koko sampajangnya iya mikode na makanja ka husu kamu ko jenne de mule husu ko sampajangnya jadi matandre pangaruna tu jenne ilala sampaja. Iya nang katau mak jenne mapodong kanami. Betul ngan ayam kalalo.